จากฮัสเซนิทึงกรึงตองคอพิอาบดังมันจะเราหรือจากไหนพูดงมงก็ฉันในหอลองเจรคงในฮัสเซนิฮับปงคาไทยช่วยไว้ไหนตรงดินนรกชินิคารา इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। Alam sugo sini korang naik tunai hasil joto lokon rukna angren lagawa hanya hai superna zamatia. Bishibrum ne haket taklai bishibu akai tritiani offer solowi tongo dukan-dukano bu eba shop roko kabang mano. Abda iklai na sorna komal jewelry bu offer solowi tongo aborogno Simon Line ni bagai sentiri phaibi shopai ka falnogo sorna komal jewelry falnogo inke aru jaga ni takubai these thani kok salai nei boroni akai tritiani offers rok busuk solowi tong busuk discount rok solowi tong aborona sailai mana. Takuno pila langsung ni bermusagar kisah. Ane mungkai topan dah berumah, ang sorno komal jewelers ni khoroksa salesman. Oke tabuk je ang dongzara solai tong man akhoi tritiani offer solai tong mani diamond rock ni bomta hai offer solai tong. Tini ni simeno tong thok bushon ni salo tini sorno komal jewelers offer sengsai rekha. Engkai offer no te chini ora diamond ni making charge 100% discount tongo. Engkai kebang ma beri rong ni kanjang nai diamond ni finger ring 13,000 ni simeno starting ngo. Engkai pendant dong bo tongo 8,000 ni bising sengbago engkai earring go tongo. Engkai kebang ma collection shop bajar necklace rock lightweight ni bising go. Engkai earring shop tongo. Lowest 13,000 ni sime eke highest eke busurong nai. Amo 1 lakh rock. Ama hai rok tang kate bunung kabang mana nambu tong single solitaire diamond rok tong amo 1 lakh ni bisu ngi mano ama hai ta Jadi si diamond karaibi akoi pai ka ka oni replacement rok tere tong sa jodi no 1 year ni bisingo 5 diamond karai kamai thangka engka amo company no free no mane snamai re naita free of cost Ike jodi si o diamond or jagao falno go paija kha inka paija guys ang oro no falfinai hinka ke
je paiman isuk da rang rok man phina yak ba bad bare abo ta hai amo to current value no hoitese current value che khai je nang paipuru rom ni tabuk tini salo 10000 kan paikya ang nang amo 1 year ang porogo exchange khanyang ka 10000 tong lak je rang thak dambari wo bini bo dambari thangota nga apurun je current value amo no hoiteno phaljang naita offer busuk jora rok seng tong jak nai tini ni simo offer starting gai 2 tarik jora me ni 2 tarik jora offer choli tong nai Fariki sing or jago je katal design shop hai mane ani ba katal collection shop hai mane aboro no bus ta ko yakte nare na ke ta ko kisho phono din ro design ro omo khai exhibition diamond exhibition tinin chimi starting kha omo no katal design omo shop hai mane omo tinin first shop ayo nai ni mano omo single necklace mi nai mano ka jodine no khund na na bus khaibo jora khaibo nai mano gold plus diamond gold onka mo purity 18 carat to abo full price busu go uno omo full price wanga 1.5 lakh ro mane 1,50,000 rak omo hairo amana kare te ngate ke somo om busu na thok tong nai ji abo to busu price ro uno omo ngai 3 lakh o necklace simita abo no kare te iya go kanjang nai ro iko fingering katal sopai kya nai mano omo exhibition Mungkin discount mana bos ngai personal babi ang mai phai malai kuji ang diamond fuloron tongo ang mai phai malai ka amo alada babi discount mana staff ro ni bising go discount tong phiu amte mana ang personal babi discount na ja dino diamond panyam pusung tong nai rok sikla rok ang mai phai malai fedi belai nang mani kok sai re ka bai phai malai fedi phunge jot sikla ro phai malai fedi ta khong bai eke bo discount bus ka bang ro nai abala sai man lia phia malai mani ya golo no sai man sinai o ta khok bus discount ro nai ke nai singui tong ya kare phai wi malai phai bedi collection no kama tongu nai phai bai di Swarna Kamal Jewelry tini nismi offer ngui tongu anke bofrus ta khok pai ne kamo second 2 me jora tong nai anke jora ka bang man tong ko dakti phai wi nai phai bai di katal mana dakti phai kan ke si collection kaham no rok bu manai anke abone bagai kisa dakti phai ka kina sara hai de ta ko anke katal update rok mana ne bagai sini khorang bai bakeng gui tong di salbrum no sangrok ne bagai katal update to bui tong ko tamo update cover ne ongtong ya ka ba katal collection rangsa risak auta hero ka bang mano abon bagai sai to jak sini khorang ne team bu ang Suparna Jamatia an blog tong sarjang de Burma belaina hambat
Farinke Swarnakomal Jewelers ni diamond ni collection naiman yagulo offer rock Simon man yagulo rangsak ni bu offer rock busuk solai tong Simon lainai tabuk to solai tong go opportunity ni offer stock ke offer so tamotong katal collection tamotong abarono Simon lainai ke ukok sai kana re diamond to song Simon like ke rangsak roni wole busuk offer rock solai tong ke special collection katal rock thul tong কল্যাণ খুলুমকা যত লোক রক না স্বর্ণকমল চ্যালেঞ্জ নিবে খাকতে সিনিরো 3 থেকে অফার চলিতঙ্গ মানে 3 থেকে 2 মে জরা চলি নাই তাঙ্কে মানে গোল্ড নি মেকিং চার্জ হংকে 30% আগে নি স্লাইটিক্সা 5% বাড়ে উনি তাকলে ডিসকাউন্ট জাকা তাঙ্গে কে যতনো সাইমানি তঙ্গ রাংচাক রংনি দাম রক অনেক নম্বর খাহানিনে মানে লোক রং টিক্সা মানে বেনিফিট খাই রাখা 30% অফ ডিসকাউন্ট রই নাই কে ডায়মন্ড হিংকে সাইমান খানা বস্তে রক ডিসকাউন্ট তং তাম তং কে গোল্ড নি ওংগে কে কবাং মানে লাইট ওয়েট নি ম্যাক্সিমাম সিনি স্বর্ণকমল জুয়েলার্স হংগে কে লাইট ওয়েট ni mani rok kabang man man thogo tabo ono jagon necklace jodi 10 rong hinge sini ro 5-6 gram rong theka no starting hota hinge light weight on kabang man akhati dia phai tongo gaban bagi light weight rong ni collection necklace sundi earrings sundi joto mane light weight ni mani man thonai toro rangsak no karoi tabuk no rok ni Swarnakomal ni obo tamasi khamang silver ne bu tongo na ke silver ron bole mus offer okri de silver ni discount tongo te ke sange Swarnakomal jewelers so mane tabuk 22 carat ja 24 carat nibo mani am 24 carat ninge sudu coin by bar sima manaita ke tabuk sana thang ke katal collection ron bisingo important bobo tong tabuk tole maximum je nugmani hinke tabuk necklace rongni mane light weight rongni onek cholibo te chain rongni te finger ring rok ate henota musa special karina as tabuk suzarago special actually senior jotono special tang hinge ke tabuk light weight ni mix ko asik tabuk red bango light weight ni mane sami me habno Swarnakomal jewelers obono mane ham mane ka ham keno quality sunamine light weight ni islami to khaikata abo offer so lenai me 2 tarik jora na min ike tini je soliman starting man wo busuk jora gold to phalsa khana abo tole tabuk mane count tole samia kaham no mane gold rong tole kaham no choli tongo akhati te rogo bopte hang na able baskango se saiman chine inke Swarnakomal jewelers so visit khainer bage lukorona musa se koinar muso যতনো ফাইনাই ফেডি Swarnakomal jewelers মানে পাইনা বাগে সিমিয়া নাইনা বাগে ফেনো ফাইডি বপতে হে কালেকশন রক মানে কাহাম বপতে হাই তাবো অন্য জায়গাও কালেকশন তমা হাই সিনরো বপতে হে কালেকশন মান থক যত লোক রং ফাইনানি কই যাও Swarnakomal jewelers বেখাকতি থেকে তেকাই সংকে বয়স বেশি কে তালনি যত লোক রং Swarnakomal jewelers থেকে হামজামাতে চিবাইয়া ফর হামবাই hambai dalai sarai sawi khana rakha Swarnakomal jewelers so diamond te gold ni busuk person offer solai tong ke busuk jorate o offer solanai specially akhoi tritani angai nka ke Swarnakomal ni bakhate bu boisune te bishikatal ni khaka ham yafar kal lokorno ke singchini khorane bakhate bu boisute bishikatal ni khaka ham yafaro sini khorane team ni bakhate ke salrune update jeng roi tanai ni rogno singbai krengai tong de belai na hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর গয়না মুদ্রা ও সামগ্রী
একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में, और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हास्तिनि जत लुकुलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारि बखाक्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমখা তরি না আইথন जतन तंथ गरियाते। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। खुलुमका आं सुनीता मुरार सिंह नरक जतननो लामसो गोसिनि थाबुक साजरानि ककबरक ककटमावो पुलानो फाइदि नालेयानो तिनिनि ककटमा बखरogrok खागामानि बारने आसु थाइमानि खायनो खाय दिदि एडिसा हाबांगो आसु काटिफ्रा मथा दिदि एडिसि संबारि नाहार जागमानि कायनि सिब्रे आसु थायो आसंबारि बिजेपि कायब्रे आसु थाइमानि नो बखानो बान्नानो नांखा Thatin Simnata Makari Rabindra Deborma 17,862 day, 14 Buzunogo Nironal Deborma 20,000, 55 wood by Koplai Unka DDC song by the walk. Koplai Umani Yagulo Katon Tony Bisimpi for no Lambo Shogun Harkap Bodon Adam Rock.
DDADC Jongbari wa Jenka BJP ni heavyweight candidate Bipin Deborma Bimol Kanti Chakmate Bonmoluson Tripura BJP ni Khagamung Tongmani Kabang Asok Thai Ti ADC Hapanga Asongnani Piaba Paithani Mang Flibon Nusakha Ferlaimong Twenty kila bagma constituency ni Tripura Modhani Badani Puno Sunto Somati 70,082 Manik Kaplai Angka Haino Hai Dewaisa Hapango Phainani Bagai Ashlo Khadung Sakmani Bawshaka Tripura Modhani Badani Puno Sunto Somatia $19,398 vote by Kaplai Onka 11 Maharani vote Dila Morani Tripura Modhani Badani Utpur Deborma O Asukthani BJP candidate Mantri Vikas Deborma Samari Somatia Chenka $17 Pekojla Zone Menjino for Asukthani BJP ni Badai Mazi Deborma Mesene 22,707 vote by Kaplai Onka Tripura Modhani Badani Gita Deborma Fashlo DDADC Sombari result Shakai Zaman Yagulo returning officer Badani Gita Deborma na Africa certificate Tabukok Tuma Shukroboi Khagamani Barne Asok Thaimani Haino Hai DDADC Hapango Asoka Tripura Motha DDADC Songbari Naharzakwani Kaini Sibri Asok Thayo Asongbari BJP Kaibri Asok Thaimani no Bukhano Bandani Nangkha Haino Hai Edisha Hapango Asongani Thangitong Tripura Motha Fashal Fungo DDADC Songbari ni Kaini Chisar Asok Thaini Budla Khazangmani Kaini Chisar Asok Thaini total Kajis ni Counting Center Zakha Ashalo Joto Counting Center Rono Fungni Damsani Shimi Lekhazakmani First round counting by Mani Yakulo Tripura Mothani Joto candidate Rogno Shukangoi Thangmani Mangfli Kashawi Faika Abani Yakulo Dibor Onka Hankino Amang Flirok Shrashre Inka Edisha Hapango Devasha Asungani Tangwitongo Tripura Motha Hane Ashlo Titi Edishini Kaini Chisar Asotani Bishingo Kai Sibri Asotai Mani Kaplai Onka Tripura Motha BJP Manka Kaibri Asoktai Kaibri Asoktai Baino Ashalo Bokhano Sabangnani Nangka BJP Tamani Hinke Shukango BJP Bodone Asoktai Dongmani Kaijoko Taklani Edishi Chongmari Honke BJP Kaibri Asoktai Baino Bokhano Sabangnani Nangka Kono tadi ka sayo চারিদিকে দেখেন দূরে একটু Ashlo Kaini Sibri Asok Thaini Bishingo Jotoni Shlai Kabang Bot Mani Kaplai Onka 19 Amtoli Gulagati Tripura Mothani candidate Modu Kumar Deborma Ashlo total vote manka 29,794 voters Ashlo total vote manka 29,794 votes Yang tek hakso faising Hinke Jotoni Shlai Kom vote manka Monus Holing Keni BJP candidate Shukesto Taborwa Beni total vote 462 Abai kana Ashlo Kaini Sibri Asok Thayo Kaplai Ongoi Tripura Motha Haino Hai Hapango Asuna ni Thangitong Mani no tui Lokoro Khadong Jangmani Kokshaka
सा उंलायनानि फायदिबो कुसुम फायदि मथा सालायनानि फायदि दा कुसुम फायदि नाचा जों उंलायनानि फायदिबो कुसुम फायदि गोरों सातंलायनानि राजा कामि वो काका थांसानि बयार सिखा राजा कामि वो काका थांसानि बयार सिखा फायदि दा कुसुम फायदिबो कुसुम राजा नलाम सतनानि फायदि दा कुसुम फायदिबो कुसुम राजा नलाम सतनानि Ashlo kabang bot mani chong bari o koplai ong mani yaglo DD edishini joto voter stroke no khaka hamya farka DD edishini koplai ong candidate drop जों ताबुक नयमान खा आनि गानावनो yang दुजना candidate no जों rally खालामन बिसिंतै साते कासे कक संना मो संगो निनि constituency o जे नों कक मा हाकेनो गोबां margin votes मानै कप्लाय इंखा बाहाय मा तंग ताबुक ताइ कुबुन constituency रगति प्रमोट बसु जरतै margin मा तो कुनु फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी न थानसानि फान्द कुनु फान कासिनार मे बुबाग्राना के कासिनार मे हम कुलन सिमि साइते हो एवं ओ इलेक्शन अब आस्ते आस्ते के जतो जागानि न रिपोर्ट फाइतंबायो एवं विनिंग परसेंटेज प्रमोट पार्टी नि बिसि बां जो दक्षिणी भूटान अर्थात 17 पेकवार जल जन्म दैनगनि एन्टायर भूटान न आ गल्ले खेनो बखा कुफुराय हामबाय न मुजु हामबाय तिनी टोटल भोटिं का 22707 गाय लीड खलाइका अलमोस्ट 21000 मैडम अब एक्चुअली अब आनी जयया अब गतिनि तिफ्रा मथनि जय तिफ्रा सदफानि जय एन्टायर 17 पेकर जला जे भोटार्स संनाय बरनि जय बरनि कप्लाय मुं ओंखाय अबनो फार्स्ट अफ अल अबनो बरकनि वान सुकमा बाय बरकनि ताम डिमान्ड दं बीसी वाइज ताम डिमान्ड दं अबनो खुसख्लायै अबनो जे मानसा फुलफिल खालायनो नां जायखौ Pangna jaga sini tu promoter party ni kubai kami ni kalau khas ini jodoh betul no, betul betul yang sini sini tu promoter party candidate no support kami baru no belai kya hambai, te jara ceno bodo ya baru kono kontrol no bisa kayu bodo naik baru no bul hambai ya baru, sini elakawas santi mat no naik kaham turun kemat no naik, sini hamjang mani no sen te bu mati sana, jara senbai मिलिवै तंनाय बरनबो बिलाइ खा हामबाय याफोर ए चिनि वर्कार कर्मी रमन हामबाय याफोर चिनि महाराजनि आशीर्वाद बाय जों हायनो हाय जनगण जोंनो हयतो सावै हायनो हाय एदिसि अ मानि बागै जत एदिसि आमसानि बरन बिलाइ खा हामबाय याफोर दाखलानि एडिसि संबारनो तुइ बीजेपी नि खागा मुंटं मानि डिडि एडिसि हाबांगो बीजेपी 28 आसुक थायो अप्लाय अंगै एडिसि हाबांगो आसुने हेने पियाबा काइब्रे बोट बायनो खानो मेथेबै बखराव बमै गसुइ नानानि नाखा बीजेपी बायथागति प्रामथानि बखागदे मुसा साजगे फानो फासल सानो जराव बीजेपी नि बखागदे कासु गक्सापाना ख्लाइजाखा गक्सापाना बायमानि यागला हाउसनि मन्त्री अग्रा तामानि शाखा खानावनि दिदाबो গণতন্ত্রের নির্বাচন হবে নির্বাচনে হার জিত থাকবে তো আমরা তো অ্যাকসেপ্ট করি যে কোনো কারণ আলটিমেটলি তো জনতা জনার্দন জনতা যা বলে সেটা মাথা পেতে নেওয়া উচিত এবং যারা এই এডিসিতে এবার জয়লাভ করেছে বা যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাবো যে এরকম একটা গণতন্ত্রের যে প্ল্যাটফর্মে আপনারা সবাই এসে এখানে পার্টিসিপেট করেছেন একটাই আমার আবেদন থাকবে যে কোনো জায়গার মধ্যে কারণ ইলেকশন আসবে ইলেকশন যাবে কিন্তু কোন জায়গায় যেন কোনো অশান্তির বাতাবরণ না সৃষ্টি হয় এই দিকে একটু নজর না ঠিক আছে অনেক সময় তো হয় আমরা তো আরো ইলেকশনে তো আমরা চাইবই অনেক কিছু বা বলতেও হয় অনেক কিছু কিন্তু এটা তো মানে সবসময় যে বলার সাথে কাজ হবে আমরা এখন এইগুলো নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করছি কোন জায়গায় আমাদের খামতি আছে তো এগুলো নিয়ে আরো বিশ্লেষণ আমরা করবো बायथागो कबां बदमानि हायनो हायति प्रामथा एडिसि हाबांगो आसंनानि थाङै दंमानि खादं दंथनि बिसिंदैनो डिडि एडिसि जंबारि दे लेखामु बायरो जाखा Bureau Report Jini Khorang
13 Simna Tamakari Rabindra Deborma 17,862 te 14 Bozunogoni Ronald Deborma 20,055 vote by Kaplai Unka DDADC song Bariwo. Kaplai Umani Yagolo Katong Tony Bising the Bruno Lamzok Shogin Harkap Boroni Adong Rock. Tabokai selagde, Finally, Rangsakan and Item Jotto Chini Kabang Talk books on Norok Simon Jotono Tinino Paitak Nishal or TTA Chongmari Jotona Kalo in Nashing like Jongmani Joto Tiprahani Zoto Lukro or Chongmari TTA Chongmari Belani crucial. Since Simon Omoni Pore behind high BC election at Tangitongo. Tinichung Faisok Pajak Tinikon team or Mohonpur as James Kango or Swami Bibikananda College of Faisok Pajak or Zagawa. Simna Tokmakari constituency है कि बातें कैसे के बोझों नगर वाकी नगर constituency नी जो दुईटा constituency नी तिनी ओ coalition ओ counting खलाइजा का counting खलाइजा में निबिशिंगो न हाई ने यांगो BJP नी बखाक बोझों नगर बास नाई तंगो रोनबे देबरमा BJP नी बखाक सिमना तोकमाकारी बास नाई तंगो इंद्रजित देबरमा yang tipramoth नी बास नाई तंगो कनेन्यो sitting executive member Sir Ronald देबरमा है कि बस Sir Rabindra देबरमा Tini ni belai ni oro historic moment ni mano tam ningang kai o duita constituency no duita constituency no duita candidate ti promote ni no win ka gabang margin no vote mananya boro applying ka sung Simon ka bojo no waki na constituency ni ti promote ni candidate executive member Sir Ronald Deborma vote 20,000 plus votes by gabang margin highest margin mananya bo beni constituency o applying if no ka अपनी लोग 13 Simna Tokmari Kari constituency behind the promoter is sitting executive member Sir Rabindra Deborma Bob behind 17,000 plus votes maximum margin mananya Bobo apply inka Oba Hakino Yango Nine no man can look or Busuk Tong Tong Lizak or Duja constituency Amson in Lukoro Belano Kasarangai Katong Tong Laino or Tinino or victory celebration grand celebration Kanya Hino Hazard Luko or more than 500 plus vehicle Fizak Farshalo DDADC song by new 28 Asok Tayo Lek Hazaka. Abahikino Orshalo 13 Simna Tomakari Day 14 Buzono Wakino counting Kaizaka Mohonpur Olezo. Arshalo Kaibri Rauno Lek Hazaka. First round of Kabang Board Maribai. Shakangza 13 Simna Tomakari Debramothani candidate Rabindra Deborma Day 14 Buzono Wakinogoni candidate Ronald Deborma. Paita 13 Simna Tomakari Rabindra Deborma 17,862 day 14 Buzongno Gorni Ronald Deborma 20,055 vote by Kaplai Unka DDADC Songbari Wo Songbari Kaplai Ungmani Yaglo 13 Simna Tomakari Debramothani Patani Rabindra Deborma Damo Ni Pengaika Kanala Dilokorok Sasang report being the Saibono Tipramota maximum seats now in your government from Kayatangitango BJP ni slogan atas ni bisung atas nana himani kong notoi bagi firong urna tabo kai selagde boba gariya kong selagde waro selai mana biang thaga bibini kok biang thaga manik saha Bangladesh ni si takona bini tamre karen bill paya ko borga singa be painai galai tong ka edisi mohapang phaiman simia 2028 mo semi final sing pasung dak Saat tabuk TTA Chongmari Paiman Yaglo BC election nga thangai tungu. Obun Yaglo central government bukhakte bahai reaction phine je bus kangi. Ora asuk tong khai nongo tabuk ai birima bhai biri. Sir baite kaise kok sanai sir Simon 2028 general assembly election nga thangai tungu. Tini ni all Chongmari Paiman Yaglo TTA edition Chongmari bahai example tu buitong bus kangi je Chongmari notoi. Map si khiljak sinai map BJP map ni map khiljak sinai tai kokroi wana jangnai kre buskade tabuk Simon sitong manik sahabai bipin atau bukur menteri bersama ribiang kemai thak hamlai tabuk ang sia phe nai tu police non tati tikhai na hati nai ai ke kalpuni kok rok sawo public ni joto wansungmani no boni je saimani haise ebong boje saimani bo tabuk nungnai Delhi lukorong tam ko kasar man Simon je history tong Tripura ni election khangke no Chongmari pa khangke walai toklai violence no gusang tam ko kasar ni lukorong tini no Chongmari pa sung bubagrabo sajak violence ke bata khaidi nang jidi khai sak tong toklai di tong toklai mani bumri oi ebong sini party ni bumri oi kebo ni nogo hamla ta khaitung kebo ta butung kebo ni nogo mani nokta na halaitung
যদি আতিরক সাইমান খাঙ্কায় जोंहा पार्टिया जोंनि जेसे केस खायनाय बद जे कोनो दलनि फांसं कारण राजनीतिनि मैदानाव मैदान पाइथाका लेखा बायथा तावखे पाइखा हायसि हामबाय साहेब बेले हामबाय आबाय किनो आश्लो कक सनानि थांगे 14 बुजावनो करवा खिनगनि पादेनि रुनेल देफरमा तामनि सागा खनावनि लेनो दाबो जों ताबो नयमानखा आनि गानावनो yang दुजना कैंडिडेट न जों रैली खालामन बिसिंतै सारते कासे कक संना मुसंगो निनि कन्स्टिट्युएन्सि ओ जे नों कग्रमा हाकेनो गोबां मार्जिन भोट मानै कप्लाय इंखा बाहाय मा तं ताबो ताइ कुबुन कन्स्टिट्युएन्सि रगति प्रमोट बसु जतै मार्जिन मा त कुनु फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी न थानसानि फान कुनु फान कासिनार मे बुबाग्राना केव कासिनार मे हम कुलन सिमि साइते हो एवं ओ इलेक्शन अब आस्ते आस्ते के जतो जागानि न रिपोर्ट फाइतंबायो एवं विनिंग परसेंटेज ति प्रमोट पार्टी न बिसि बां गर्ल्स नुगैमान खाना जत्तनो बेलायनि हिस्टोरिक मोमेन्ट जों साइमान कारो सिमनातक मुगारि कन्स्टिट्युएन्सि तै बर्जुं नबरबा किन कन्स्टिट्युएन्सि ने खरकनि कैंडिडेट न सिटिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर टीटीएडीसी अबाके नुगैमान का कनैनो कैंडिडेट कप्लाय वोट मार्जिन बानि कप्लाय मननोका सर बाहाय रिएक्शन नि ओ इलेक्शन तंगुरिन तै जाय पुलन सिमिनो सकांनि सिमिनो साजाक ति प्रमोट पार्टी न केबो मेसेन माया थानसानि फान न पृथ्वीनि कुनो शक्ति मेसेन माया माने आं पुलन सिमि साजाक एवं ताकलायबो ओ इलेक्शन अब ति प्रमोट पार्टी न कप्लाय न थांग दङ एवं 14 बुजनर बाय 13 सिमदा दमगानि रिजल्ट नखरका ते सारातिबो नास्तासे नखरि दङ कुनो फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी आश्लो आकानि कन्स्टिट्युएन्सि न टंकसन लकर अपरनि जाजाकमानि कैंडिडेट कप्लाय अंमानि बागै खारं टंथनि बिसिंदि लामजाक संनानि फाइलायका Monponi Shiminal Sunilogio Boyne Koktum Sini Korang. TTADC Chongbari Wachen ka BJP ni heavyweight candidate Bipin Deborma Bimul Kanti Chakmate Bonmolo Sontripra BJP ni Khaga Mungtongmani Kabang Asok Thai to Yi ADC Hapanga Asongnani Fiaba Paithani Mang Fliwon Nuksakha Fairlaimong Daklani ADC Chongbari wo BJP ni Khaga Mungtongmani Kabang Bot Mari Baino ADC Hapanga Asongnani Hele Okongno Wansogunu BJP Boroni heavyweight candidate no Razaka Kabri Asok Thai O Asok Thai Rogni Bishingo Kaishongka Demsara Kotuchara Aro candidate Razaka BJP ni Hasatang Bipin Debormano Kolamsara wo Razaka Bimul Kanti Chakmano Katalia Major Razapura Razakmani Bonmolo Sontriprano Fiaba Mungshamanya wo Buksano Kifilani Nanka BJP ni O Koroktam heavyweight candidate Piaba 17 April Shalmaro ADC Songwari Lekazakmani Yagulo Shre Onka ADC Habango Kabang Board Mari Dipramotano Habango Asungani Tangitongo Hene Bureau Report Jenny Korang 20 kila bagma constituency ni Tripura Mothani Badani Puno Sondro Somatia 70,082 Mani Kaplay Unka Haino Haiti Waisa Hapongo Paimani Bagai Ashlo Katung Zakmani Koshaka Tripura Mothani Badani Puno Sondro Somatia TTADC Songbari Wa 28 Asok Thani Bisingo 24 Asok Thayo Koplai Onka Tipramotha Ashlo Koplai Onka 20 kila bagma constituency ni Tipramothani Patani Puno Sondro Somatia 17,082 Manai Aba Haikeno Bini Asok Thayo Batani BJP ni candidate Manka 8,908
Ashla BJP no 8,178 vote by Mechani Kaplayong Kati Pramothani candidate Punasundra Somalia. Abai Kino Ashla Jongmari Paima not to you of Shaka 20 Kila Bangoka Sunsini candidate Punasundra Somalia. Congress are going to need to come up with like America or Hassan Johnson look for no. We think we're going to see the Chinese party candidate no support Kenny for no Blake Hambai. They Jara to no Budo Yaporo Control, Pisas Kayu Budo Night or no Bud Hamba Yaparu, Sunsini Alakawas Hantima on Night, Kaham to come up on the neck, Sini Hamdan Mani Nosun, they go to Woma Pisanai, Jara Sunbai. Military Tonai, Boronabu, Black Hambai Yapar, they Chin worker for me, Hamba Yapar, Chin Maharas and Ashiba, and High, don't want to know with to Sawi, High, this is what money Babu, Joto, this young thing, Black Hamba Yapar. Service of good money to play back. 8,000 notion, Kisha 8,000 notion about by Chin, 1785. Sanang Joy, Maniakulon, and Sarbuka, and Sasarka. And Tabu Mahas by Cox Salapi, a contest, and Mahas by Cox Salapi, Sanang Dutu Kentingo, and Lucrona, and Cock away, Lemar, Cock Lemar, or Coronon, Bomai, that's passing about. Tabu party executive by Cox Salane, executive by Cox Salane, Bahaki Business or on the Bahaki Cox Salane, Bahaki Lucro by Manane, Muslim Nation. Service rounds are like a Zagari Kaplanka. This is right around 4 hours around like I can celebrate Roman Hamaya, Sanabudo Manipagui, Station of Hamdan Manipagui, like it in Lucrono, Anthony, especially Hamaya. Sir, 1 to 4, there's a round like a Zamuni counting has a pronin among the about the majority in Mao, Tinta police stations in Cheka, Doitao Borabaka, Paki 41 police stations in leading the Pau Martin Mason leading Kai. Ashlo Budle Kabaiman Yaglop Kilabama constituency in Kenter Punasundra Somatiana Namzak Showit Lanka, I'm saying Lukorok, Abahino Ashlo, Hadum to Fan Pisinte, Lukorok Lams of Faiga. Shmi Probini Koktum Sini Korang 19,398 vote by Kaplai Onka 11 Maharani Portela Morani Debramothani Vatani Utpal Deborma or Asuktani BJP candidate Montri because Debormani Busamari Pilusomatia Chenka. Asula Chenku Puchentu Chenka BJP ni Batani Montri because Debormani Busamari Pilusomatia. BJP ni Batani Pilusomatia Manka 13,816 or Thaino Debramothani candidate Utpal Deborma 19,393 vote Mani Kaplai Onka. Asula total Kaido Rauno Lekasaka, Abahikino, Kabang Port Mari by Kaplai Ongmani Bago, Lokoroni Bishan Nusaka Katongmo.
জংবারিও কপ্লাই অংমানিয়াগুলো কক সানানি থাঙ্গই টিপ্রা মথানি বাতেনি উৎপল দেববর্মা শাখা তিনিও কপ্লাই আবো আনি দেব বাগরানিয়া আবো ঠংকসং লুকর কপ্লাই অংমাসিং হनै Mostly the complying money, ani comply, habuar comply, hati do phali comply. আমরা জিতছি এটা আমার জিতার না এবং আমাদের রাজার জিতার না অ্যাকচুয়ালি এটা জনগণের জিতা থ্যাংক ইউ কি করবেন আপনি 2000 এর যে 2021 রেকর্ড ভাঙলেন এই ব্যাপারে কি করবেন তার পেছনে কি প্রথম আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং ধন্যবাদ দিতে চাই এই কনস্টিটিউশনের সবাই ভোটারদেরকে তবে আমি জানি না যে এই সবগুলা কি রেকর্ড ভাঙা হয়েছে আপনারা বলার পরে আমি জানছি কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন আজকের দিনের জন্য আপনারা সেলিব্রেট করবেন কিন্তু এইভাবে করবেন যে অন্যরা হাত না হোক প্লিজ মেনটেইন পিস হারমোনি এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি সরি অন্যরা যে কোনো একজন যে কোনো লোক হোক মনে হাত না হোক এটা আমার একদম মন থেকে সবাইকে আমার অনুরোধ থাকবো নট অনলি from 11 Maharanipur Telemra constituency but from all the 28 constituency around Tripura. জনগণের জন্য অনেক আছে তাদের অভাব অভিযোগ আছে তাদের জন্য প্রথম কোন কাজটা করবে দেখেন আমি অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট হোক বা যে কোনো হোক আমি ইম্পোজ করতে চাই না কারোর উপরে দেয়ারফর বিসি ইলেকশন শেষ হওয়ার পরে আমি নিজেই সব বিসি কে পার্সোনালি ভিজিট করব ওইটার পরে আমরা দেখবো যে কি করা যায় কি করতে হবে অ্যাকর্ডিংলি উই উইল ডু ইট যত থাইনি হাইকিনো আসলে 11 মহারানীপুরনি পাতাইনাইনো লামজক সংনানি বাগै লোকর খাতং তং থাই बिसिंति फाइमाजक फाइका Tilamrani simin bipulamni kokthum chini khorang 17 Pekojla zone Menjoinokor Asok Thani BJP ni batainai Maji Debormana Mesene 22,707 vote by Kaplai Onka Debramothani bataini Gita Deborma Fashlo DDADC Songbari result Shaklai Zaman Eagulo returning officer bataini Gita Debormana offer certificate Madam kita jangan hambai ke belakang ni hambai tu. Bukan kerana hambai tu. Kita di Jepang tu promosi selam lah. Kita di Jepang selam kah? Kita di sini Jepang di promosi selam kah? Bukan kerana long le. Di promosi long le. Ashlo Pekojla zone Menjoinokor Asok Thani bataini Gita Deborma Kaplai Omani Eagulo rally khlai lokorokni kaham hamsak mate Joba Sulman Kha Abai kenokok sanani thangai kaplai angnai candidate Gita Deborma Shaka Deborma Thabodolni supporter rokni Saitong Mumbai kaplai ongkha Deborma Thabodol Puilano ang sini Maharajano ani khulum yapharo etai norno ba hambai ruo sini program ini accounting obono nor tin coverage khai mani bazi Belakano khakchangka khatong thoka obani kaplai mungya obong sini jonogoni kaplai sini ti pramothani kaplai bolte ti prasad okhani kaplai hesi obani ব্যক্তিগত কোন ক্রেডিট করে ও জায়গা দিন রাত এক কাঠা খাই 5 দিন সমান যারা ইভিএম ন ডিউটি রি তংনাই র মাতো থুই তে মিয়া হরনি সিমি কাউন্টিং এজেন্ট তংনান বাকি প্রিপেয়ার ngei তিনি কাউন্টিং এজেন্ট তংনাই র এন্টায়ার চিনি করো ওয়ারিয়ার্স র চিনি ti pramothani supporters Bornang bebak no, belakang paipele hambai apa namun semua. Boroni cai tong mumbai, boroni kostok kai mumbai, tini sen sukses ni maka. Overall, jagang tek korok ni bung nang mention kai utang mai abong kai. Korok ni MLA tini borom genang man of the Burma, te borom genang Biswajit Koloi. Borok dujona MLA belakang no hard work like jaga. Ang jesep tak samung lagi, abon sebisi borok lagi hisi, borok koroni belakang itu bakha, jauh tu cini Bhutan, artinya 17 Pekojla jomno joinokor ni, entire Bhutan no ang belakang no bakha kupurai hambai tu namun hambai. Cini total Bhutan kah 22,707, kai lead lagi almost 21,000.
Obo actually obo ani joya, obo kachini tipra mothani joy, tipra sadofani joy, entire sotra pekor jola je voters tongai boroni joy, boroni kapai mung. Engkai obo no first of all obo no borok ni one sukma bai, borok ni tamu demand tong, DC wise tamu demand tong obo nang pusklai, obo no je mansak fulfill klainya nang cai kau. Long live! Kita berdam long live! Kita berake! Kita berake! Kita berake! Beram kita ke! Pekorjala nishime ofshumi koktum chini kwarang. Tabu kisha lenglamani surat tebo hasra hayungte hakoto ni koktum at tuboy faidang wo lenglamani yagulo. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই Namaskar, Agni Sohn also. We are going to start that Bengali New Year and we are going to add few new traditional creative cuisines for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড় আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল।
তাদের সিকিউরিটি দিয়ে কতটা স্টাফ থাকছে chini khora ngai tonai joto ta khokte bhushan lamshogo anga chungtini phai shokpaijak lok bhavan buskango tamni ngangke chung saimano miya 17 April salmari TTIDC chongbari ni lekhamani haika result rumani salmari wo tipramota han hoite wa shahapanga asungna ni thangai tongpiro 24 atuk thaitei anga aboni yagulo tini han hoite wa hasteni bubagra ha bubagra orwa bini khorokni khoroktam tai kopuni bini bodoli borok rongno toi hasteni hastia phabai malainen phaimani chung nokang ke sabuagra aro governor bai malai phaimani yagulo no chung saimanai borok tamni bagai tini aro hasteni hastia babai malainani phaika आया कुछ था गाड़ी क्यों निकाल दो कल आपको मालूम था कि हमारा TTAADC का रिजल्ट निकला है एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो कस्टोडियन है वो हमारे गवर्नर हैं इसके लिए आज एज अ कर्टेसी विजिट वी हैव कम अलोंग विथ माय CM EM मिनिस्टर एंड इलेक्टेड मेंबर एज वेल CK जमातिया हम लोग आए हैं एज अ कर्टेसी विजिट टू मीट द गवर्नर Sir, when is likely the government to be formed in the city? Governor will go through the due process and issue a notification, and as soon as the governor issues a notification, we will follow the entire rules and policy and go ahead with it. Tentative date कब होगा? वो गवर्नर ही आपको बताए तो ज्यादा ठीक है. हम अभी गवर्नर से मिलके आए. गवर्नर ने कहा है कि वो पूरा कानून का किताब देखकर मतलब कि जो प्रोसेस है he will go through the process, the notification उसके बाद. सर इलेक्शन একটা কথা যেহেতু কালকে এডিসি ইলেকশন করছে এখন আপনারা সরকারে এসেছেন কিন্তু বিজেপি সরকার বলেছিল তারা এই সরকারটা যে রূপ তারা নেবে এবং তারা পাবে এবং আসার পর সবাইকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছিল যে সবাইকে দেখে নেওয়া হবে সেই জায়গাটা কিভাবে দেখছেন আপনারা किसने बोला था ये बात? सेम सर तो आप उनसे सवाल पूछिए. सर मैंने नहीं बोला ना और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है. ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है. सो दैट मस्ट बी हिज पर्सनल व्यू. जो कानून में लिखा है वो कानून सबके लिए एक ही होता है वेदर ही इज द चीफ मिनिस्टर और समवन लाइक मी और एनीवन इन द कंट्री. जबरदस्ती कोई कुछ को भी सीज नहीं कर सकता. झूठ को लेके आप लोगों का स्टैंड क्या रहे झूठ के साथ में वो मैं अपने पार्टी से बैठकर बात करके मैं अपना बात आपके सामने रखूंगा. लेकिन हम इसमें सब में हम लोग पहले बैठकर बात करेंगे उसके बाद हम लोग अपना स्टैंड लेंगे. सर डिस्पाइट यू सेइंग सम वायलेंसेस वर स्टिल व्हाट इज योर मैसेज? वेरी अनफॉर्चुनेट यू नो कि लोग एक दूसरे को मारपीट करते हैं. मैंने भी DGP से आई मस्ट थैंक द पुलिस. DG वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विथ मी. SPs वर इन कॉन्स्टेंट टच विथ मी. मैंने एक दिन में 5 बार भी SP से बात किया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से. DG साहब से भी मैंने बहुत बार बात किया. सो आई मस्ट थैंक द पुलिस फॉर ट्राइंग टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर. आई थिंक ये जो कल्चर है हमारे स्टेट में कि हम एक दूसरे को बॉयकॉट करते हैं एक दूसरे को मार पीटते हैं. देखिए मेरा शत्रु पाकिस्तान, मेरा शत्रु बांग्लादेश में जमायत इस्लामी हो सकता है. मेरा शत्रु त्रिपुरा में जो CPM को वोट करता है या जो BJP को वोट करता है वो नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज द कल्चर दैट वी शुड इनकलकेट. यू आर एन इंडियन, आई एम एन इंडियन. वी मे हैव डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेफरेंस बट वी शुड नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर. डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज अ राइट टू पुट देयर वोट. नोटा जो करता है उसका भी एक अधिकार है. तो ये हमारा कल्चर होना चाहिए. एंड मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक त्रिपुरा के लोग एक दूसरे को अपना शत्रु मानेंगे हमको हमेशा पड़ोसी देश एक्सप्लॉइट करेगा. तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर त्रिपुरा को डेवलप होना है, ग्रो होना है, नॉर्थ ईस्ट को ग्रो होना है, इंडिया को आगे बढ़ना है
then we should stop fighting with ourselves and realize that our real enemy wants exactly the same to happen, and we should not allow that. বিগত দিনে বলা হয়েছে এডিসি কোনো উন্নত করা হয়নি, বিগত 5 বছরে কোনো কিছু করা হয়নি, সেই জিনিসটা এখান থেকে এখন কিভাবে স্টার্ট করবে নতুন করে? My friend, पब्लिक ने जवाब दिया. पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी बोले, पब्लिक ने हमको इतना प्यार दिया है, बहुमत दिया है. अब मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि दिस इज बिकॉज वी हैव स्टूड अप फॉर आवर पीपल्स फ्यूचर राइट्स एंड वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज. आने वाले दिन में मैं अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं 3 गुना और ज्यादा काम करूंगा और मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं करूंगा. Sir, you are in the Supreme Court also about some of the cases still pending, particularly coming out. I think in the next 1 week or so, I think some matters are coming up regarding certain bills. We will follow it at the Supreme Court. We will not back down of the Supreme Court. Sir, like the VC election, which we got a positive result, we will follow the bills which have not been forwarded to the Honorable Governor by the state government. The matter is the Supreme Court, and we will wait for the Supreme Court to pass a favorable judgment on behalf of our people. सर इस बार ईएम में क्या नियमों का है? वो सब में हम लोग पार्टी में बैठकर बात करेंगे और तब हम बताएंगे. इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन ईएम बने, कौन सीएम बने, कौन चेयरमैन बने. इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लोगों को, जिस लोगों ने, गरीब लोगों ने इतना प्यार से हमें सपोर्ट किया है, उनका अधिकार के बारे में बात करना हम बंद नहीं करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक मैं ले जाऊंगा इसको. Sir, after this verdict, you are sitting for a review meeting also, I believe. So, what it speaks about the alliance? How the people take the alliance as a whole? I think there are many good people, as I said, in the BJP. There were 1 or 2 people which misled the Honorable Chief Minister. I think the Honorable Chief Minister has seen the result, and he should also see the activities of these 2-3 people जो CPM से आए हैं और इन्होंने बीजेपी में 2018 के बाद वो शामिल हुए और उन्होंने किस तरीके से गुमराह किया, मिसलीड किया, मिसगाइड किया और आज उनका ग्राउंड पोजीशन किया है. तो मैं सिर्फ एक ही बात अपील करना चाहता हूं, अगर हम लोग अलायंस में हैं तो एक दूसरे को पार्टी को तोड़ने का क्या दरकार था, हॉर्स ट्रेडिंग का क्या दरकार था, किसी सहयोगी पार्टी को या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को भी क्यों तोड़े, ये करने का क्यों दरकार था, ये क्यों किया गया, इसमें सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए. और अंत में पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है और पब्लिक जानता है कि कौन अपने लोगों के अधिकार के लिए खड़ा रहा और कौन पुलिस, पैसा और बुलिंग टैक्टिक्स में किसी को कमजोर करने की कोशिश की. और मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, अभी भी समय है. प्लीज ट्राई टू चेंज योर पॉलिटिक्स because the new generation will not accept this sort of politics. Whether it is Tripura, whether it is Nagaland, Meghalaya, Assam or anywhere in India, the young generation wants a different India and not an India which believes in horse trading, एक दूसरे को गाली देना, violence. I don't think the young India wants that. Sir, Onimus Governor was inactive during the election. Why? No, he was active. He'll have to be more active now. But he was active, but he has to be more active. सर आप सपोर्टर पब्लिक ने बोल रहा है जो ओनिमस देवबर्मा को इस बार आपका कोई एक्टिविटी से नहीं मिला था. कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है वो मेरा इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली हैंडल करूंगा. उसमें आपको चिंता की बात नहीं है. अनिमेश मेरे साथ 5.5 साल 6 साल से वो तिपरा मोथा में आया था. वो डिप्टी सीएम बना है, वो एलओपी बना है, वो मिनिस्टर बना है और मैं उनसे जो भी मुझे बात करना है, मैं मीडिया के थ्रू नहीं, मैं उससे प्राइवेटली बात करूंगा, मीडिया के थ्रू बात नहीं करूंगा. One of your candidate won from general area. Hollywood Chakma is my youngest. He was Hollywood Chakma 2008 से मेरे साथ. But before 18 साल. Like some minister from BJP alleged that just because you don't consider some community to that one, that's why you given him that seat. But he eventually Santana Chakma one day will also come and meet me and will join Tripura Motha.
hage जों खोनागा जे हाबुबाग्रा बंगारो फाइ मालाय फाइमानि जे हास्ते फाबाय बंनि पार्टीनि दाल बिदाल जे सामुं हुमुंनो तयै तामनि हिंगांके 24 आचुक थायो कप्लाय अंमानि बरेव बरकनि जे गभर्नमेंट सनामनानि बा बरकनि तांबोतां दाल बिलाल दङ आ इशुनो तैनो कक्साव हनि साका हाबुबाग्रा प्रदीप सते बर्मा गेनरक खनाय मानखाना बिनि खुबतै बटाम हनि साका आबुन बागे चयाकरे नायतंगि चिनि खरां Chini khorang nai tongnai joto takhoktai bhushona lamshogo hanga chungtini phai shokpaijak lokbobon buskango tamni hangke chung saimano miya 17 April salmari TTIDC chongbarni lekhamani haika result rumani salmari o tipramotha han hoite wasa hapango asungani thangai tongpiro 24 achuk thaitei hangke aboni yagulo tini han hoite wasa hasteni bubagra habubagra orwa bini khoroktam tai kubuni bini bodoli borok rongno tei hasteni haste phabai Malayan family, Chungnukan Gamos Habuagra, Arawa, Governor by Malay family, Yagulo, Nosung Simon, I borok Tamni Bagatini, Arawa, Hastin Hasteba by Malayan Faika. आया कुछ था गाड़ी को निकाल दो कल आपको मालूम था कि हमारा TTADC का रिजल्ट निकला है एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो कस्टोडियन है वो हमारे गवर्नर हैं इसके लिए आज एज अ कर्टेसी विजिट वी हैव कम अलोंग विथ माय CM EM मिनिस्टर एंड इलेक्टेड मेंबर एज वेल CK जमातिया हम लोग आए हैं एज अ कर्टेसी विजिट टू मीट द गवर्नर Sir, when is likely the government to be formed in the TTADC? Governor will go through the due process and issue a notification, and as soon as the governor issues a notification, we will follow the entire rules and policy and go ahead with it. Tentative date कब होगा? वो गवर्नर ही आपको बताए तो ज्यादा ठीक है. हम अभी गवर्नर से मिलके आए. गवर्नर ने कहा कि वो पूरा कानून का किताब देखकर मतलब कि जो प्रोसेस है he will go through the process, the notification उसके बाद. सर इलेक्शन একটা কথা যেহেতু কালকে এডিসি ইলেকশন কাছে এখন আপনারা সরকারে এসেছে কিন্তু বিজেপি সরকার বলেছিল তারা এই সরকারটা যে রূপ তারা নেবে এবং তারা পাবে এবং আসার পর সবাইকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছিল যে সবাইকে দেখে নেওয়া হবে সেই জায়গাটা কিভাবে দেখছেন আপনারা? किसने बोला था ये बात? सेम सर. तो आप उनसे सवाल पूछिए. सर मैंने नहीं बोला ना और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है. ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है. सो दैट मस्ट बी हिज पर्सनल व्यू. जो कानून में लिखा है वो कानून सबके लिए एक ही होता है वेदर ही इज द चीफ मिनिस्टर और समवन लाइक मी और एनीवन इन द कंट्री. जबरदस्ती कोई कुछ को भी सीज नहीं कर सकता. झूठ को लेके आप लोगों का स्टैंड क्या रहे बीजेपी के साथ में? वो मैं अपने पार्टी से बैठकर बात करके मैं अपना बात आपके सामने रखूंगा. लेकिन हम इसमें सब में हम लोग पहले बैठ के बात करेंगे उसके बाद हम लोग अपना स्टैंड करेंगे. Sir, despite you saying some violences were seen, what is your message? Very unfortunate, you know, कि लोग एक दूसरे को मारपीट करते हैं. मैंने भी DGP से I must thank the police. DG was in constant touch with me. SPs were in constant touch with me. मैंने एक दिन में 5 बार भी SP से बात किया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से. DG साहब से भी मैंने बहुत बार बात किया. So I must thank the police for trying to handle law and order. I think ये जो कल्चर है हमारे स्टेट में कि हम एक दूसरे को बॉयकॉट करते हैं एक दूसरे को मार पीटते हैं. देखिए मेरा शत्रु पाकिस्तान
मेरा शत्रु बांग्लादेश में जमायत इस्लामी हो सकता है, मेरा शत्रु त्रिपुरा में जो सीपीएम को वोट करता है या जो बीजेपी को वोट करता है वो नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज द कल्चर दैट वी शुड इनकलकेट। यू आर एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, वी मे हैव डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेफरेंस, बट वी शुड नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज अ राइट टू पुट देयर वोट। नोटा जो करता है उसका भी एक अधिकार है, तो ये हमारा कल्चर होना चाहिए। एंड मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक त्रिपुरा के लोग एक दूसरे को अपना शत्रु मानेंगे, हमको हमेशा पड़ोसी देश एक्सप्लॉइट करेगा। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर त्रिपुरा को डेवलप होना है, ग्रो होना है, नॉर्थ ईस्ट को ग्रो होना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, then we should stop fighting with ourselves and realize that our real enemy wants exactly the same to happen and we should not allow that. বিগত দিনে বলা হয়েছে এডিসি কোনো উন্নত করা হয়নি, বিগত 5 বছরে কোনো কিছু করা হয়নি, সেই জিনিসটা এখান থেকে এখন কিভাবে স্টার্ট করবে নতুন? माय फ्रेंड, पब्लिक ने जवाब दिया। पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी बोले, पब्लिक ने हमको इतना प्यार दिया है, बहुमत दिया है। अब मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि दिस इज बिकॉज we have stood up for our people's future rights and we have not compromised। आने वाले दिन में मैं अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं 3 गुना और ज्यादा काम करूंगा और मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं करूंगा। Sir, you are in the Supreme Court also about some of the cases still pending, particularly coming out. I think in the next 1 week or so, I think some matters are coming up regarding certain bills. We will follow it in the Supreme Court. We will not back down of the Supreme Court. Sir, like the VC election, which we got a positive result, we will follow the bills which have not been forwarded to the Honorable Governor by the state government. The matter is the Supreme Court, and we will wait for the Supreme Court to pass a favorable judgment on behalf of our people. सर, इस बार ईएम में क्या नियमों का है? वो सब मैं हम लोग पार्टी में बैठ कर बात करेंगे और तब हम बताएंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन ईएम बने, कौन सीएम बने, कौन चेयरमैन बने। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लोगों को, जिस लोगों ने, गरीब लोगों ने इतना प्यार से हमें सपोर्ट किया है, उनका अधिकार के बारे में बात करना हम बंद नहीं करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक मैं ले जाऊंगा इसको। Sir, after this verdict, you are sitting for a review meeting also, I believe. So, what it speaks about the alliance and how the people take the alliance as a whole? I think there are many good people, as I said, in the BJP. There were 1 or 2 people which misled the Honorable Chief Minister. I think the Honorable Chief Minister has seen the result and he should also see the activities of these 2-3 people जो CPM से आए हैं और इन्होंने बीजेपी में 2018 के बाद वो शामिल हुए और उन्होंने किस तरीके से गुमराह किया, मिसलीड किया, मिसगाइड किया और आज उनका ग्राउंड पोजीशन किया है। तो मैं सिर्फ एक ही बात अपील करना चाहता हूं, अगर हम लोग अलायंस में हैं तो एक दूसरे को पार्टी को तोड़ने का क्या दरकार था, हॉर्स ट्रेडिंग का क्या दरकार था, किसी सहयोगी पार्टी को या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को भी क्यों तोड़े, ये करने का क्यों दरकार था, ये क्यों किया गया, इसमें सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और अंत में पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है और पब्लिक जानता है कि कौन अपने लोगों के अधिकार के लिए खड़ा रहा और कौन पुलिस, पैसा और बुलिंग टैक्टिक्स में किसको कमजोर करने की कोशिश की। और मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, अभी भी समय है। प्लीज ट्राई टू चेंज योर पॉलिटिक्स because the new generation will not accept this sort of politics, whether it is Tripura, whether it is Nagaland, Meghalaya, Assam or anywhere in India. The young generation wants a different India and not an India which believes in horse trading, एक दूसरे को गाली देना, violence. I don't think the young India wants that. Sir, Congress government was inactive during the election. Why? No, he was active. He'll have to be more active now. But he was active, but he has to be more active. सर, आप सपोर्टर पब्लिक के बोल रहा है जो उनिवेश देबोंगा को इस बार आपका कोई एक्टिविटी से नहीं मिल रहा था। कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है वो मेरा इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली हैंडल करूंगा, उसमें आपको चिंता की बात नहीं है। अनिमेश मेरे साथ 5.5 साल 6 साल से वो त्रिपुरा मोथा में आया था, वो डिप्टी सीएम बना है, वो एलओपी बना है, वो मिनिस्टर बना है और मैं उनसे जो भी मुझे बात करना है, मैं मीडिया के थ्रू नहीं, मैं उससे प्राइवेटली बात करूंगा, मीडिया के थ्रू बात नहीं करूंगा। Maharaj, one of your candidate won from general area.
Hollywood Chakma is my youngest. He was Hollywood Chakma 2008 से मेरे साथ. But before 18 साल. Like some minister from BJP alleged that just because you don't consider some community to that one, that's why you given him that seat. But he eventually. Santana Chakma one day will also come and meet me and will join Tipura Motha. Hangga sengkanaga je habubagra bong aro malai mani je haste phabai bongni party ni dalpidal je samung humung no tei tamni hingangke 24 achuk thayo kaplai engmani porewo borok ni je government senamnani ba borok ni tang dalbilal tongo a issue no tei no koksa honi saka habubagra project chote borma genero khanai mankhana bini khub tei botam honi saka abon bage chakari nai tongdi chini khorang. কতটা স্টাফ কতটা স্টাফ Chini khorang nai tonai joto takhoktai bhushona lamshogo hangga chungtini phai shokpaijak lok bhaban buskango tam hingangke chung saimano miya 17 April salmari TTIDC chongbari ni lekhamani haika result rumani salmari o Tipura Motha han hoite wasa hapango asuknani thangai tongpiru 24 achuk thaitei hangga aboni yagulo tini han hoite wasa hasteni bubagra habubagra orwa bini khoroktam tai kubuni bini bodolni borok rongno tei hasteni phabai Malayan family, Chung Nukanke must have worked Arawa governor by Malay family Yagulo, no sung Simon I borok Tami Bagatini or Hastin Hasteba by Malayan Faika. आया कुछ था गाड़ी को निकाल दो चलो ले आ सर ये ले ले कल आपको मालूम था कि हमारा TTAADC का रिजल्ट निकला है एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो कस्टोडियन है वो हमारे गवर्नर हैं. इसके लिए आज एज अ कर्टेसी विजिट वी हैव कम अलोंग विथ माय CM, EM, मिनिस्टर एंड इलेक्टेड मेंबर एज वेल CK जमातिया. हम लोग आए हैं एज अ कर्टेसी विजिट टू मीट द गवर्नर. Sir, when is likely the government to be formed in the TTADC? Governor will go through the due process and issue a notification, and as soon as the governor issues a notification, we will follow the entire rules and policy and go ahead with it. Tentative date कब होगा? वो गवर्नर ही आपको बताए तो ज्यादा ठीक है. हम अभी गवर्नर से मिलके आए. गवर्नर ने कहा कि वो पूरा कानून का किताब देखकर मतलब कि जो प्रोसेस है he will go through the process, the notification उसके बाद. सर इलेक्शन একটা কথা যেহেতু কালকে এডিসি ইলেকশন কাছে এখন আপনারা সরকারে এসেছেন কিন্তু বিজেপি সরকার বলেছিল তারা এই সরকারটা তারা নেবে এবং তারা পাবে এবং আসার পর সবাইকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছিল যে সবাইকে দেখে নেওয়া হবে. সেই জায়গাটা কিভাবে দেখছেন আপনারা? किसने बोला था ये बात? सेम सर. तो आप उनसे सवाल पूछिए. सर मैंने नहीं बोला ना, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है. ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है. सो दैट मस्ट बी हिज पर्सनल व्यू. जो कानून में लिखा है वो कानून सबके लिए एक ही होता है, वेदर ही इज द चीफ मिनिस्टर और समवन लाइक मी और एनीवन इन द कंट्री. जबरदस्ती कोई कुछ को भी सीज नहीं कर सकता. झूठ को लेके आप लोगों का स्टैंड क्या रहे बीजेपी के साथ में? वो मैं अपने पार्टी से बैठकर बात करके मैं अपना
बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन हम इसमें सब में हम लोग पहले बैठकर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना स्टैंड लेंगे। Sir, despite you saying some violences were seen, what is your message? Very unfortunate, कि लोग एक दूसरे को मारपीट करते। मैंने भी डीजीपी से, I must thank the police. DG was in constant touch with me. SPs were in constant touch with me. मैंने एक दिन में 5 बार भी SP से बात किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। DG साहब से भी मैंने बहुत बार बात किया। So I must thank the police for trying to handle law and order. I think ये जो कल्चर है हमारे स्टेट में कि हम एक दूसरे को बॉयकॉट करते हैं, एक दूसरे को मार पीटते हैं। देखिए, मेरा शत्रु पाकिस्तान है, मेरा शत्रु बांग्लादेश में जमायत इस्लामी हो सकता है, मेरा शत्रु त्रिपुरा में जो सीपीएम को वोट करता है या जो बीजेपी को वोट करता है वो नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज द कल्चर दैट वी शुड इनकलकेट। यू आर ए इंडियन, आई एम एन इंडियन, वी मे हैव डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेफरेंस, बट वी शुड नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज अ राइट टू पुट देयर वोट। नोटा जो करता है उसका भी एक अधिकार है, तो ये हमारा कल्चर होना चाहिए। एंड मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक त्रिपुरा के लोग एक दूसरे को अपना शत्रु मानेंगे, हमको हमेशा पड़ोसी देश एक्सप्लॉइट करेगा। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर त्रिपुरा को डेवलप होना है, ग्रो होना है, नॉर्थ ईस्ट को ग्रो होना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, then we should stop fighting with ourselves and realize that our real enemy wants exactly the same to happen and we should not allow that. বিগত দিনে বলা হয়েছে এডিসি কোনো উন্নত করা হয়নি, বিগত 5 বছরে কোনো কিছু করা হয়নি, সেই জিনিসটা এখান থেকে এখন কিভাবে স্টার্ট করবে নতুন করে? My friend, पब्लिक ने जवाब दिया। पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी बोले, पब्लिक ने हमको इतना प्यार दिया है, बहुमत दिया है। अब मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि दिस इज बिकॉज we have stood up for our people's future rights and we have not compromised. आने वाले दिन में मैं अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं 3 गुना और ज्यादा काम करूंगा और मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं करूंगा। Sir, you are in the Supreme Court also about some of the cases still pending, particularly coming out. I think in the next 1 week or so, I think some matters are coming up regarding certain bills. We will follow it in the Supreme Court. We will not back down of the Supreme Court. Sir, like the VC election, which we got a positive result, we will follow the bills which have not been forwarded to the Honorable Governor by the state government. The matter is the Supreme Court, and we will wait for the Supreme Court to pass a favorable judgment on behalf of our people. सर, इस बार ईएम में क्या नियामक रहेगा? वो सब मैं हम लोग पार्टी में बैठकर बात करेंगे और तब हम बताएंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन ईएम बने, कौन सीएम बने, कौन चेयरमैन बने। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लोगों को, जिस लोगों ने, गरीब लोगों ने इतना प्यार से हमें सपोर्ट किया है, उनका अधिकार के बारे में बात करना हम बंद नहीं करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक मैं ले जाऊंगा इसको। Sir, after this verdict, you are sitting for a review meeting also, I believe. So, what it speaks about the alliance? How the people take the alliance as a whole? I think there are many good people, as I said, in the BJP. There were 1 or 2 people which misled the Honorable Chief Minister. I think the Honorable Chief Minister has seen the result and he should also see the activities of these 2-3 people जो CPM से आए हैं और इन्होंने BJP में 2018 के बाद वो शामिल हुए और उन्होंने किस तरीके से गुमराह किया, मिसलीड किया, मिसगाइड किया और आज उनका ग्राउंड पोजीशन किया है। तो मैं सिर्फ एक ही बात अपील करना चाहता हूँ, अगर हम लोग अलायंस में हैं तो एक दूसरे को पार्टी को तोड़ने का क्या दरकार था, हॉर्स ट्रेडिंग का क्या दरकार था, किसी सहयोगी पार्टी को या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को भी क्यों तोड़े, ये करने का क्यों दरकार था, ये क्यों किया गया, इसमें सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और अंत में पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है और पब्लिक जानता है कि कौन अपने लोगों के अधिकार के लिए खड़ा रहा और कौन पुलिस, पैसा और बुलिंग टैक्टिक्स में किसी को कमजोर करने की कोशिश की। और मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, अभी भी समय है। प्लीज ट्राई टू चेंज योर पॉलिटिक्स बिकॉज द न्यू जनरेशन विल नॉट एक्सेप्ट दिस सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, वेदर इट इज त्रिपुरा, वेदर इट इज नागालैंड, मेघालय, असम और एनीवेयर इन इंडिया। द यंग जनरेशन वांट्स अ डिफरेंट इंडिया and not an India which believes in horse trading, एक दूसरे को गाली देना, violence. I don't think the young India wants that.
Sir, Onimus Devan was inactive during the election. Why? No, he was active. He'll have to be more active now. But he was active, but he has to be more active. सर आप सपोर्टर पब्लिक के बोल रहा है जो ओनिमस देबोमा को इस बार आपका कोई एक्टिविटी से नहीं मिला था. कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है वो मेरा इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली हैंडल करूंगा. उसमें आपको चिंता की बात नहीं है. अनिमेश मेरे साथ 5.5 साल 6 साल से वो तिपरा मोथा में आया था. वो डिप्टी सीएम बना है, वो एलओपी बना है, वो मिनिस्टर बना है. और मैं उनसे जो भी मुझे बात करना है, मैं मीडिया के थ्रू नहीं, मैं उससे प्राइवेटली बात करूंगा. मीडिया के थ्रू बात नहीं करूंगा. Manoj, one of your candidates won from general area. Hollywood Chakma is my youngest. He was Hollywood Chakma 2008 से मेरे साथ. But before 18 साल. Like some minister from BJP alleged that just because you don't consider some community to that one, that's why you given him that seat. But he eventually. Santana Chakma one day will also come and meet me and will join Tipra Motha. Hangga sengkanaga je habubagra bongaro phai malai phai mani je hasteni haste phabai bongni party ni dalpidal je samung khumung no tei tamni hingangke 24 achuk thayo apply angmani porewo borok ni je government sanamnani ba borok ni stang botang dalbilal tongo a issue no tei no kok sahoni saka habubagra product chote borma genoro khanai man khana bini khub tei botam honi saka abon bage chakari nai tongdi chini khorang. কতটা স্টাফ আছে কতটা স্টাফ আছে chini khorang nai tongnai joto takhoktai bhushona lamshogo hangga chungtini phai shokpaijak lok bhaban buskango tamni hingangke chung saimano miya 17 April salmari TTIDC chongbarni lekhamani heka result rumani salmari o Tipra Motha han hoite wasa hapango asungani thangai tongpiro 24 achuk thaitei hangga aboni yagulo tini han hoite wasa hasteni bubagra habubagra orwa bini khoroktam tai kopuni bini bodoli borok rongno tei hasteni hastia phabai malainen phaimani chung nokangke habubagra aro governor bai malai phaimani yagulo no chung saimanai borok tamni bage tini aro hasteni haste phabai malainani phaika. आया कुछ था गाड़ी क्यों निकाल दो कल आपको मालूम था कि हमारा TTAADC का रिजल्ट निकला है एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो कस्टोडियन है वो हमारे गवर्नर हैं. इसके लिए आज एज अ courtesy visit we have come along with my CM, EM, Minister and elected member as well, CK Jamatia. हम लोग आए हैं as a courtesy visit to meet the governor. Sir, when is likely the government to be formed in the TTADC? Governor will go through the due process and issue a notification, and as soon as the governor issues a notification, we will follow the entire rules and policy and go ahead with it. टेंटेटिव डेट कब होगा? वो गवर्नर ही आपको बताए तो ज्यादा ठीक है. हम अभी गवर्नर से मिलके आए. गवर्नर ने कहा कि वो पूरा कानून का किताब देखकर मतलब कि जो प्रोसेस है
he will go through the process, the notification उसके बाद। স্যার ইলেকশনে একটা কথা যেহেতু কালকে এডিসি ইলেকশন করছে এবং আপনারা সরকারে এসেছেন কিন্তু বিজেপি সরকার বলেছিল তারা এই সরকারটা যেভাবে তারা নেবে এবং তারা পাবে এবং আসার পর সবাইকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছিল যে সবাইকে দেখে নেওয়া হবে সেই জায়গাটা কিভাবে দেখছেন আপনারা? किसने बोला था ये बात? सेम सर। तो आप उनसे सवाल पूछिए सर। मैंने नहीं बोला ना, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। सो दैट मस्ट बी हिज पर्सनल व्यू। जो कानून में लिखा है वो कानून सबके लिए एक ही होता है, वेदर ही इज द चीफ मिनिस्टर और समवन लाइक मी और एनीवन इन द कंट्री। जबरदस्ती कोई कुछ को भी सीज नहीं कर सकता। झूठ को लेके आप लोगों का स्टैंड क्या रहे बीजेपी के साथ में? वो मैं अपने पार्टी से बैठकर बात करके मैं अपना बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन हम इसमें सब में हम लोग पहले बैठकर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना स्टैंड लेंगे। सर, डिस्पाइट यू सेइंग some violences were seen, what is your message? Very unfortunate, कि लोग एक दूसरे को मारपीट करते हैं। मैंने भी डीजीपी से, आई मस्ट थैंक द पुलिस, डीजी वॉज इन कांस्टेंट टच विथ मी, एसपीज वर इन कांस्टेंट टच विथ मी। मैंने एक दिन में 5 बार भी एसपी से बात किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, डीजी साहब से भी मैंने बहुत बार बात किया। सो आई मस्ट थैंक द पुलिस फॉर ट्राइंग टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर। आई थिंक ये जो कल्चर है हमारे स्टेट में कि हम एक दूसरे को बॉयकॉट करते हैं, एक दूसरे को मार पीटते हैं। देखिए, मेरा शत्रु पाकिस्तान है, मेरा शत्रु बांग्लादेश में जमायत इस्लामी हो सकता है, मेरा शत्रु त्रिपुरा में जो सीपीएम को वोट करता है या जो बीजेपी को वोट करता है वो नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज द कल्चर दैट वी शुड इनकलकेट। यू आर एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, वी मे हैव डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेफरेंस, बट वी शुड नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज अ राइट टू पुट देयर वोट। नोटा जो करता है उसका भी एक अधिकार है, तो ये हमारा कल्चर होना चाहिए। एंड मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक त्रिपुरा के लोग एक दूसरे को अपना शत्रु मानेंगे, हमको हमेशा पड़ोसी देश एक्सप्लॉइट करेगा। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर त्रिपुरा को डेवलप होना है, ग्रो होना है, नॉर्थ ईस्ट को ग्रो होना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, then we should stop fighting with ourselves and realize that our real enemy wants exactly the same to happen, and we should not allow that. বিগত দিনে বলা হয়েছে এডিসি কোনো উন্নতি করা হয়নি, বিগত 5 বছরে কোনো কিছু করা হয়নি, সেই জিনিসটা এখান থেকে এখন কিভাবে স্টার্ট করবে নতুন? माय फ्रेंड, पब्लिक ने जवाब दिया। पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी बोले, पब्लिक ने हमको इतना प्यार दिया है, बहुमत दिया है। अब मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि दिस इज बिकॉज we have stood up for our people's future rights and we have not compromised. आने वाले दिन में मैं अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं 3 गुना और ज्यादा काम करूंगा और मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं करूंगा। Sir, you are in the Supreme Court also about some of the cases still pending, particularly coming out. I think in the next 1 week or so, I think some matters are coming up regarding certain bills. We will follow it in the Supreme Court. We will not back down of the Supreme Court. Like the VC election, which we got a positive result, we will follow the bills which have not been forwarded to the Honorable Governor by the state government. The matter is the Supreme Court, and we will wait for the Supreme Court to pass a favorable judgment on behalf of our people. सर, इस बार EM में क्या नियमों प्राइवेट है? वो सब मैं हम लोग पार्टी में बैठकर बात करेंगे और तब हम बताएंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन EM बने, कौन CM बने, कौन चेयरमैन बने। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लोगों को, जिस लोगों ने, गरीब लोगों ने इतना प्यार से हमें सपोर्ट किया है, उनका अधिकार के बारे में बात करना हम बंद नहीं करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक मैं ले जाऊंगा इसको। Sir, after this verdict, you are sitting for a review meeting also, I believe. So, what it speaks about the alliance and how the people take the alliance as a whole? I think there are many good people, as I said, in the BJP. There were 1 or 2 people which misled the Honorable Chief Minister. I think the Honorable Chief Minister has seen the result and he should also see the activities of these 2-3 people जो CPM से आए हैं और इन्होंने BJP में 2018 के बाद वो शामिल हुए और उन्होंने किस तरीके से गुमराह किया, मिसलीड किया, मिसगाइड किया और आज उनका ग्राउंड पोजीशन किया है। तो मैं सिर्फ एक ही बात अपील करना चाहता हूँ, अगर हम लोग अलायंस में हैं तो एक दूसरे को, पार्टी को तोड़ने का क्या दरकार था, हॉर्स ट्रेडिंग का क्या दरकार था,
किसी सहयोगी पार्टी को या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को भी क्यों तोड़े, ये करने का क्यों दरकार था, ये क्यों किया गया, इसमें सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और अंत में पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है और पब्लिक जानता है कि कौन अपने लोगों के अधिकार के लिए खड़ा रहा और कौन पुलिस पैसा और बुलिंग टैक्टिक्स में किसको कमजोर करने की कोशिश की। और मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, अभी भी समय है। प्लीज ट्राई टू चेंज योर पॉलिटिक्स because the new generation will not accept this sort of politics, whether it is Tripura, whether it is Nagaland, Meghalaya, Assam or anywhere in India. The young generation wants a different India and not an India which believes in horse trading, एक दूसरे को गाली देना, violence. I don't think the young India wants that. Sir, Umesh Dabur was inactive during the election. Why? No, he was active. He'll have to be more active now. But he was active, but he has to be more active. सर आप सपोर्टर पब्लिक के बोल रहा है जो उन्मेष देबोमा को इस बार आपका कोई एक्टिविटी से नहीं मिला था। कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है वो मेरा इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली हैंडल करूंगा, उसमें आपको चिंता की बात नहीं है। अनिमेश मेरे साथ 5.5 साल 6 साल से वो तिपरा मोथा में आया था, वो डिप्टी सीएम बना है, वो एलओपी बना है, वो मिनिस्टर बना है और मैं उनसे जो भी मुझे बात करना है, मैं मीडिया के थ्रू नहीं, मैं उससे प्राइवेटली बात करूंगा, मीडिया के थ्रू बात नहीं करूंगा। Manoj, one of your candidates won from general area. Hollywood Chakma is my youngest. He was Hollywood Chakma 2008 से मेरे साथ। But before 18 साल। Like some minister from BJP alleged that just because you don't consider some community to that one, that's why you given him that seat. But he eventually Santana Chakma one day will also come and meet me and will join Tripura Motha. Hangga sengkrenaga je habubagra bong aro malai faimani je haste phabai bongni party ni dalti dal je samung humung no tei tamni hingangke 24 achuk thayo kaplai engmani porewo borok ni je government senamnani ba borok ni stang botang dal bilal tongo a issue no tei no kok sahoni saka habubagra product chote borma genoro khanai man khana bini khub tei botam honi saka abon bage chakari nai tongdi chini khorang Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo tei na tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Thiaba dangmani sora wor saknai purong mo. Kok sanai holong siro khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chini khora. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।
Alamsogo sini khorang nai tunai hasni joto lokon rokna angner lagwa hane hai superna jamatia bishibum ne hake taklai bishibu akai tritiani offer solewi tongo dukan bo eba shob roko kabang mano abta eklaina Swarna Kamal jewelry bo offer solewi tongo aborokno Simon Line ni bagai singtiri phaibi shopaika falnogo Swarna Kamal jewelry falnogo inke aru jagani takubai these thani kok salainai boroni akai tritiani offers rok busuk solewi tong busuk discount rok solewi tong aborona sailai mana takuno pelan lamsogo ni bo musagra gisa ani mungkhai topon dagruma ang Swarna Kamal jewelers ni khoroksa salesman ke tabuk je ang dongjaraw solai tongman akhoi tritiani offer solai tongmani diamond rock ni bomta hai offer solai tong tini ni simeno tongthok bushon ni salo tini Swarna Kamal jewelers offer chengsai rekha angkai offer no tei chini oro diamond ni making charge 100% discount tongo angkai kobangma bori rong ni kanjangnai diamond ni finger ring 13,000 ni simeno starting ngo angkai pendant no tongo 8,000 ni bising sengbago ta earring rok tongo angkai kobangma collection sobaja necklace rok lightweight ni bisingo angkai earring sok tongo ke lowest 13,000 ni sime ke highest ke busurong nai amo 1 lakh rok ama hairok tang kate bonang gabang mana nambo tong single solitaire diamond rok tongo amo 1 lakh ni bisebo ngi mano ama haita jodi si diamond karaibi akoi pai ka ke amni replacement rok tere tong sa jodi no 1 year ni bisingo 5 cent diamond karai kamai thangka angka amo company no free no mane snamoi re naita free of cost ke jodi si o diamond or jaga o falno go paija kha inka paija ga ang oro no falfinai hinga ke je paiman is the rang rok man phina yak ba bad bare abata hai amo to current value no hoite se current value che khai je nang paifuro romni tabuk tini salo 10,000 kan paikya ang nang amo 1 year ang porogo exchange khanyang ka 10,000 tonglak je rang thak dambari wo bini bo dambari thangota nga apurun je current value amo no hoite no phal jangai ta offer busuk jora rok sengs tong jagnai tini ni simo offer starting 2 tarik jora main ni 2 tarik jora offer choli tongnai Faliki sing or jago je katal design shop hai mane ani ba katal collection shop hai mane aborono bo sang takune yakte nare na ke tako kisho phono din ro design ro omo khai exhibition diamond exhibition tinin simi starting kha omo noi katal design omo shop hai mane omo tinin first shop ayo nai ni mano omo single necklace simi nai mano ka jodine no khunjana na bo sang khaibo jora khaibo nai mano gold plus diamond gold ngamo purity 18 carat full price busuro uno omo full price wanga 1.5 lakh ro mane 1,50,000 rok omo hairo amana karete ngate ke somo busun na chok tong anya ji abu ke busu price ro uno omo ngai 3 lakh o necklace simita abuno karete iago kanjang nai ro iko fingering katal sopai kya nai mano omo exhibition budino discount mana busung kai personal babe ang mai phai malai bidi ang diamond fuloron tongo ang mai phai malai khaka amo alada babe discount mana mane staff ro ni bishingo discount pangphi amte mane ang personal babe discount na cha dodino diamond panya busung tonglai rok sikla rok ang mai phai malai fedi belai nang mane kok sai de ka bai phai malai fedi buke jot sikla ro phai malai fedi ta khong bai eke bo discount bus kabang ro nai abula sai man lia pia malai mane ya golo na sai man sinai o ta khok bus discount ro ke nai singui tong ya kare phaiwi malai phebe di collection ro kama tongu nai phebe di Swarna Kamal jewelry ro tini nismi offer angui tongu anke bofrus ta khok pai ne kamo second me 2 me jora tong nai anke jora kabang man tong ko dakti phaiwi nei phebe di
ketal mana dakti phaika engke si collection kaham no rokbo manai engke abone bagai kisa dakti phaika kena sara hai deta ko engke ketal update rok mana ne bagai sini khorang bai bekene goi tong de salbrom no sangrok ni bagai ketal update tubui tonggo tamo update cover ne engtong ya kawa ketal collection rangsa grisak auta hero kabang mano abon bagai sai tok jak sini khorang ni team bu ang supolna jamatia an loge tong saljang de barma belanya hambat Paringke Swarnakomal Jewelers ni diamond ni collection naiman iya golo offer rock Simon man iya golo rangsak ni bu offer rock busuk solai tong Simon lainai tabuk to solai tong go offer tritene offer stock ke offer so tamotong katal collection tamotong abarono Simon lainai ke ukok sai kana re diamond to song Simon lai kan ke rangsak roni wole busuk offer rock solai tong ke special collection katal rock tu tong কল্যাণ খুলুমকা যত লোক রক না স্বর্ণকমল চ্যালেঞ্জ নিবে থাকতে সিনো 3 থেকে অফার চলি তঙ্গ মানে 3 থেকে তে সেকেন্ড মেজর চলি নাই তাকে মানে গোল্ড নি মেকিং চার্জ হংকে 30% আগে নি স্লাইটিক্সা 5% বাড়ে উনি তাকলে ডিসকাউন্ট জাকা তাং হিংকে যতন সাইমানি তঙ্গ রাংচাক রংনি দাম রক অনেক নম্বর খানি নে মানে লোকরং না টিকসা মানে বেনিফিট খাই রাখা 30% অফ ডিসকাউন্ট রই নাই কে ডায়মন্ড হিংকে সাইমান খানা বসে ডিসকাউন্ট তং তাম তং কে গোল্ড নি ওংকে কবাং মানে লাইট ওয়েট নি ম্যাক্সিমাম সিনি স্বর্ণকমল জুয়েলার্স হংকে লাইট ওয়েট নি মানি রক কবাং মানে মান থগো তাবো অন্য জাগো নেকলেস যদি 10 রং হিংকে সিনি র 5-6 গ্রাম রং নি থেকে না স্টার্টিং হতা হিংকে লাইট ওয়েট রং কবাং মানে অখতিতিয়া ফাই দङ গাবন বাকি লাইট ওয়েট রং নি কালেকশন নেকলেস সুনি ইয়ারিংস সুনি যত মানে লাইট ওয়েট নি মানি মান থংনাই তর rangsak no kabe tabuk no rok ni Swarnakomal ni obo tamasi khama silver ni butongo na ke silver ron bole mus offer okri de silver ni discount tongo te ke sange Swarnakomal jewelers so mane tabuk 22 carat ja 24 carat ni bo mani ya 24 carat ninge sudu coin by bar sima manaita ke tabuk sana thangang ke katal collection ron bisingo important bobo tong tabuk tole maximum je nukmani hinke tabuk necklace rongni mane light weight rongni onek cholibo te chain rongni te finger ring rok ate henota musa special karina as tabuk suzarago special actually senior jotono special tang hinge ke tabuk light weight ni mix ko asak tabuk red bango light weight ni mane sanami me habno Swarnakomal jewelers obono mane ham mane kaham keno quality sanami ne light weight ni sanami to phai kata ika abo offer so lenai me 2 tarik jora na ika tini je soliman starting man wo busuk jora gold to phalja khana अब तले ताबुक माने काउंट तले सामिया काहाम न माने गोल्ड रंग तले काहाम न चली तंगो अखति ते रगो बपते हेंग न आबले बसंगो से थाइमान छिने
ইনকে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ভিজিট খাইনের বাগে লুকরণ মুসাস কয়না দমসো যতন ফাইনাই ফেডি স্বর্ণকমল জুয়েলার্স মানে পাইনা বাগে সিমিয়া নাইনা বাগে ফেনো ফাইডি ববতে হে কালেকশন রক মানে কাহাম ববতে হাই তাবো অন্য জায়গাও কালেকশন তমা হাই সিনর ববতে হে কালেকশন মানথক যত লুকরণ ফাইনানি কই যাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স বেখাক্তি থেকে তেকাইসানকে বয়সো বেশি কে তালনি যত লুকরণ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স থেকে হামজামাতে চিবাইয়া ফর হামবাই বেলানি सराय सराय सावै खाना रखा स्वर्णकमल ज्वेलर्स डायमंड गोल्ड नि बस पर्सन ऑफर सोलै टंग के बस जोराते ओ ऑफर सोलनाय स्पेशली अखै त्रिटियानि अंगै उनका के स्वर्णकमल बखाते बो बोइसुने ते बिशिकतालनि खाका हमया फरका लोकरन के संस्थिनि खरने बखाते बो बोइसुते बिशिकतालनि खाका हमया फरो सिनि खरने टीमनि बखाते के सारुने अपडेट जों रवै तनाय निरावना संबाय करंगै तंगदे बेलायना हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में, और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়।
खुलुमखा हास्तिनि जत लोकरग्न राधा कृष्ण ज्वेलारिन बखास्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুঃখ হামারি খুলুমকি তরি না আইথন जतन तन्थ गरियाते আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা खुलुमका आं सुनीता मुरार सिंह नरक जतननो लामसो गोसिनि थाबुक सावजानानि ककबरक कक्टमावो पुइलानो फाइदि नालेयानो तिनिनि कक्टमा बख्रogrok खागामानि बारने आसुक थाइमानि खायनो हाय दिदि एडिसि हापांगो आसुका टिप्रामथा दिदि एडिसि सोंबारि नाहार जागवानि काइनि जिब्रे आसुक थायो आसंबारो बीजेपी काइब्रे आसुक थाइमानि नो बखानो बान्नानि नांखा Thatin Simnata Magari Rabindra Deborma 17,862 day. 14 Buzunogo Nirunal Deborma 20,055 vote by Kaplai Unka DDADC song by the war. Kaplai Umani Yagolo Katung Tony Bissing Paper on the Lambok Shopping Hardcup Bodoni Adam Rock. DDADC Jongbari was Jenka BJP heavyweight candidate Vipin Deborma Bimul Kanti Chakmate, Bonmoloson Tripra, BJP Kagamung Tomani Kabang Asok Thai to Ye ADC Hapanga Asonani, Piaba Python Mount Flibo Nusaka, Ferlaimong. Twenty kila bagma constituency Tibra Mothani Badani Puno Central Somalia 78,082 Mani Kaplai Unka Hino Haitiwaisa Hapongo Pinani Bagay Ashlo Katung Sakani Poshaka Tibra Mothani Badani Puno Central Somalia. $19,398 vote by Kaplai Onka 11 Maharani Potila Morani, Debramothani Vadani Utpur Deborma, or Asukani BJP candidate Mantri Vikas Deborma, the summary of Somalia Chinka. Seventeen Pekojlas on Manjino for Asukani BJP in Batanai, Mazi Debormana Mesone, 22,707 vote by Kaplai Onka, Debramothani Badani Gita Deborma, Fashlo DDADC Somebody result Shakai Zaman Yabolo, returning officer Badani Gita Debormana Africa certificate. Tabukoktoma Shukroboi. Kagamani Barne Asuk Haimani Haino Hai DDADC Hapango Asuka Dipramotha DDADC Songbari Nahar Zakwani Kaini Sibre Asuk Tayo Asongbado BJP Kaibre Asuk Haimani no Bokano Banani Nanka. Haino Hai Edisha Hapango Asungani Tangitong Dipramotha Fashal Fungo DDADC Songbari ni Kaini Chisar Asuk Tiny Bodla Kazamani Kaini Chisar Asuk Tiny Dodel Kaijisni Counting Center Zaka. Ashalo Joto Counting Center Rono Fungni Damsani Shimi Yakazakmani. First round counting by Mani Yakulo Dipramot Hani Joto candidate Rogno Shukangoi Tamani Manflika Shawi Faika.
abani aglo dibor ongka hankeno amang flerok shrai ingkha erisha hapango tewaisa asungna ni thangui dongo debra motha hane aslo titi edishini kaini chisar asokthai ni bisingo kaisibri asokthai mani kaplai ongkha debra motha BJP mankha kaibre asokthai baino asalo bokhano sabangna ni nangkha BJP tamani hinke shakango BJP bodolni asokthai dongmani kaijoko taklani edishi chongmare honke BJP kaibre asokthai baino bokhano sabangna ni nangkha Uno de Dios allá. চারিদিকে দেখেন দূরে একটু আসলে কাইনি চিবরি আসokthai bisingo jotoni slai gobang bot mani koplai ongkha 19 amtoli gulagati ni debramothani candidate Modu Kumar Deborma আসলে total vote mankha 29794 voters আসলে total vote mankha 29794 votes yakte khakso faising hinke jotoni slai kom vote mankha monosoling beni BJP ni candidate Sukesto Borwa beni total vote 462 abai kana aslo kaini shibri asokthai koplai angoi debramota hainu hai hapango asuna ni thangi tongmani no tui lokoro khadong jangmani koksaka আসলে kabang bot mani chongbari koplai ongmani yaglo didi edishini joto voters rokno khaka hamya farka didi edishini koplai ongni candidate rok जों ताबुक नयमान खा आनि गानाव न yang दुजना candidate no जों rally खालामन बिसिंतै साते कासे कक संना मु संगो निनि constituency o जे नों कग्रमा हाकेनो गोबां मार्जिन votes मानै कप्लाय इंखा बाहाय मा तंग ताबुक ताइ कुबुन constituency रगति प्रमोट बसु जतै मार्जिन मान हतो कुनु फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी न थानचनि फान कुनु फान कासिनार मे बुबाग्रा न के कासिनार मे हम पुलन सिमि साइ दङ एवं ओ इलेक्शन अब आस्ते आस्ते के जतो जागनि न report फाइ दंबायो एवं winning percentage प्रमोट पार्टी नि बिसि बाङ যত চিনি ভুটান অর্থাৎ 17 পেকওয়ার জল জন্ম জয়নগনি এন্টায়ার ভুটান ন আ বেলেখেন বখা কুফরাই হামবাই নাম হামবাই চিনি টোটাল ভোটিং था 22707 गाय लीड खलाइका अलमोस्ट 21000 Obo actually obo ani joy ya, obo kecini tipra motani joy, tipra sodopani joy. Entire 17 pekor jola je voters tongai boroni joy, boroni kapai mu. Engkai obo no first of all obo no borok ni one sukma bai, borok ni tamu demand tong, BC wise tamu demand tong obo nang khusklai, obo no je mansa fulfill khlainya nang saikok. Ongna jaga chini promote party ni bai kamene kago hasini joto lukurno bitunga to jara chini promote party candidate no support kane korono blai ka hambai te jara chino bodo ya boro kono tantro no bisas khayu bodo nai ro korno bu hambai ya paru जों chini elaka o shanti ma tonai kaham kurun ke ma tonai chini hamjang mani no chung ei bu kutu ma tisanai jara जों bai
मिलिगुई तौनाय बर'नोबो ब्लाइ बिलाइखा हामबाय याफारो दै चिनि वार्कार कर्मी रमनबो हामबाय याफारो चिनि महाराजनि आशीर्वाद बाय जों हायनोहाय जनगण जोंनो हयतो सावै हायनोहाय एदिसि अतो मानि बागै जत एदिसि आमसानि ब्लाइ बिलाइखा हामबाय याफारो दाख्लैनि एडिसि संबारनो तुइ बीजेपीनि खागामुं दंमानि टिटि एडिसि हाबांगो बीजेपी 28 आसुक थायो कप्लाय अंगै एडिसि हाबांगो आसुने हेने फियाबा काइब्रे बोट बायनो खानो मेथेबै बखराव बमै गसुइ नानानि नाखा बीजेपी बायथागति प्रामथानि बखागदे मुसा साजगे फानो फासल सानो जराव बीजेपीनि बखागदे कासु गक्सापाना ख्लाइजाखा गक्सापाना बायमानि यागला हासनि मन्त्री अग्रा तामानि शाखा खनावैनाय दिदाबो গণতন্ত্রের নির্বাচন হবে নির্বাচনে হার জিত থাকবে তো আমরা তো অ্যাকসেপ্ট করি যে কোনো কারণ আলটিমেটলি তো জনতা জনার্দন জনতা যা বলে সেটা মাথা পেতে নেওয়া উচিত এবং যারা এই এডিসিতে এবার জয়লাভ করেছে বা যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাবো যে এরকম একটা গণতন্ত্রের যে প্ল্যাটফর্মে আপনারা সবাই এসে এখানে পার্টিসিপেট করেছেন একটাই আমার আবেদন থাকবে যে কোনো জায়গার মধ্যে কারণ ইলেকশন আসবে ইলেকশন যাবে কিন্তু কোনো জায়গায় যেন কোনো অশান্তির বাতাবরণ না সৃষ্টি হয় এই দিকে একটু নজর রাখবেন না ঠিক আছে অনেক সময় তো হয় আমরা তো আরো ইলেকশনে তো আমরা চাইবই অনেক কিছু বা বলতেও হয় অনেক কিছু কিন্তু এটা তো মানে সবসময় যে বলার সাথে কাজ হবে আমরা এখন এইগুলো নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করছি কোন জায়গায় আমাদের খামতি আছে তো এগুলো নিয়ে আরো বিশ্লেষণ আমরা করবো Paithako kabang bodmani hainu haiti pramota edisi hapango asungani thangi tongmani khatong tongthoni bisingtino titi edisi jongmari te lekhamu pairu sakha Bureau Report Chini Khorang 13 Simnata Magari Rabindra Deborma 17,862 day 14 Buzunogoni Ronald Deborma 20,055 vote by Kaplai Unka DDADC Song Bariwa Kaplai Umani Yagola Katong Tony Bisinte Bruno Lamzok Shogin Harka Boroni Adong Rock Amokai Selag de Finally Rangsa Khan and Item Jotto Chini Kabang Talk books on Norok Simon Jotono Tinino Paitak Nishal or TTA Chongmari Jotona Kalogin Nashing Money Joto Tiprahani Joto Lukro or Chongmari TTA Chongmari Belani crucial since Simon Omoni Pore behind high BC election at Tangitongo. Tinichung Fai Shop by Jack Tinikon team or Mohanpur SDM Buskango or Swami Vivekananda College of Fai Shop by Oro Zagawa Simna Tokmakari constituency hai ke baat kaise ke Borjonagar Wakinagar constituency ni je duita constituency ni tini o coalition counting khlaijaka counting khlaijamo ni bisingo no haino yango BJP ni bekhak Borjonagar basanai tongo Ronabir Deborma BJP ni bekhak Simna Tokmakari basanai tongo Indrajit Deborma yang Tipramotha ni basanai tongo kunenya sitting executive member Sir Ronald Deborma hai ke Sir Rabindra Deborma Tini ni belai oro historic moment ni mano tam ningangkai o duita constituency no duita constituency no duita candidate ti promote ni no win ka gabang margin vote mananya boro applying ka jeng Simon ka Borjonagar Wakinagar constituency ni ti promote ni candidate executive member Sir Ronald Deborma vote 20,000 plus votes by gabang margin highest margin mananya bo beni constituency applying if nuka Abni log 13 Simna Tokmakari constituency Bahino the promoter is sitting executive member Sir Rabindra Deborma Bobahino 17,000 plus votes maximum margin mananya Bobo apply inka Obahino Yango Naim Numan Kana Lukorok Busuk Tong Toglaizak O Duja constituency Amsani Lukorok Belano Kasarangai Katong Toglaino or Tinino victory celebration grand celebration Kanya Hino Hazar Luko Oro more than 500 plus vehicle Faizak Farshalo TT ADC Songbarini 28 Asok Tayo Lekazaka. Abahikino Orshalo 13 Simna Tomakare 14 Buzonokur Wakinogur Counting Klaizaka Mohanpur Kolezo. Orshalo Kaibri Rauno Lekazaka. First Rauno Kabang Board Maribe. Shakangzak 13 Simna Tomakari Dipramotani candidate Rabindra Deborma 14 Buzonogur Wakinogoni candidate Ronald Deborma.
Paitha Wathatin Simla Tomakari Robindranath Deborma 17,862 day 14 Bujong Nogorni Ronald Deborma 20,055 board by Koplai Unka TTADC Songmariwo Jongbari Koplai Ungmani Yaglo Tatin Simla Tomakari Debra Mothani Patani Robindranath Deborma Damo Ani Pengaika Kanana Dilokorok Sasang report in being the Saibano Tipra Mota maximum seats now in your government from Kayatangitango. BJP is a slogan, Atas in Bishop Atas, Nana Himani, Konotai Bagi film, Tabokai, Selagde, Bobagariakom, Selagde, Biantaka, Bibinikok, Biantaka Manik Saha, Bangladesh, this is Takonavini, Tamakaren Bill Payako, Borga Singape Panai, Galai Tomtoka, Edisi. Mohapang Paiman Simia, 2028 most semi-finals in passing that. Satabok did a song where Paiman Yagolo BC election at Hangitung. Open Yagolo central government cut the high reaction financial Buskang. Ora Supong Kainongo, Tabo. I Birima Pain Biri. Sir, by take Ashokok and I said Simono 2028 General Assembly election at Hangitung. Tini or Jong Paiman Yago TT edition song by example to Buitong Buskang is a song or not. Maps, Philzack Sinai, map, BJP map, Philzack Sinai, Tai Kokroy, one as like Buskade, Tabuk Simon Sitong, Manik Sava Bipin, Atobukur Montre, Busa Maribian, Kamaitan Hamle Tabo, Taba and say a fair can I do? Police not that it is like nothing. I can Kalpuni Kogrok Savoy. Public ni joto one sumanino o nije saimani haise ebong boje saimani bo tabuk nungnai Delhi lukorong tam ko kasam han saimono je history tong Tripurani election khangkino chongmari pa khangke walai toklai violence nu gusang tam ko kasar nai lukorong tini no chongmari pa sung bubagrabo sajak violence ke bata khaidi nang jidi khai sak tongthoklai di Tongthoklai mani bumri oi ebong chini party ni bumri oi kebo ni nogo hamla ta khaitung kebo ta buthung kebo ni nogo mani nokta na halaitung jodi aptirok saiman khangkai sunga party ya sungni ji se kes khainai bodje kuno doni phangthung karam rajniti ni moidan paithaka lekha baikha tauke paikha haisi hambai sa bele hambai Abai kino ashlo kok sanani thang 14 bojong korwa kino koni padani Ronald Deborma tamani shaga khanawani lero tabuk Jung tabuk noiman kha ani ganawana yang dujuna candidate no jung rally khaliman bisingtei sarte kaise kok sangna mo songo nini constituency wo je ning kograma hakino gobang margin votes manai kaplai ingkha bahai ma tong tabuk tai kubun constituency rogoti promotion busu jortei margin ma to kuno fan kasinar me ti promoter party no thansani panda kuno fan kasinar me bubagra na ke kasinar me amu pulen simi saita ho ebong o election bo aste ke joto jagani no report fighting by এবং winning percentage the promoter party ni bisi bang girls nugiman khana jotto no belai ni historic moments in Saiman karo Simna Tokmukari constituency tai borjung no bakina constituency ne khorok ni candidate no sitting executive member TTADC obaken nugiman kha kurni no candidate apply vote margin ba apply manno ka sir bahai reaction ni no election to murin tai je puilan simina sakang simina sajak the promoter party no kemo mesen maya thansani phanno পৃথিবী ni kuno shokti mesen maya মানে আম পুইলেন সিমি সাজাক এবং তাকলাইব ও ইলেকশন হবো তি প্রমোটার পার্টি না কপ্লাই না থাং দম এবং 14 বুজনর বাই 13 সিমদা দমগারি নি রেজাল্ট নখরকা তাই সারা তিবন আস্তে আস্তে নখরি দম কোন ফান কাসিনার মে তি প্রমোটার পার্টি Ashlo akani constituency ni tong kosun lokor oporoni sajak mani candidate koplai ongmani bagai hadong tong thoni bisingdi lamjak songnani phailai ka Mohonpuri Shiminal Juni Logio Boyne Koktung Sini Korang. TTADC Chongbari Wachen Ka BJP ni heavyweight candidate Bipin Deborma Bimul Khanti Chakmate Bonmoluson Tripura BJP ni Khagamung Tongmani Kabang Asok Thai Tuyi ADC Hapanga Asong Nani Fiaba Paithang ni Mang Fliwon Nuksa Kha Fairlaimong
Taklani edisi songbari wo BJP ni khaka mungtongmani kabang bot mari baino edisi hapango asungnani henei okongno wansugunu BJP boroni heavyweight candidate no rajaka kabri asok thai o asok thai rogni bisingo kaisa ongka demsara kochusara aro candidate rajaka BJP ni hasatang phang bipinde bormano Koramsara wo rajaka bimal kanti chakmano kathalia mirja rajapura rajakmani ponmulo sontre prano fiaba mungshamanya wo buksano kifilani nangkha BJP ni o khorok tham heavyweight candidate Piaba 17 April Shalmaro edisi songbar lekha jakmani yagulo shrai ongka edisi hapango kabang bot mari tipra mothano hapango asungani thangwi tongo henei Bureau Report Jenny Kwarang 20 kila bagma constituency Tripura Mothani Badani Punasundra Somati 70,082 Manik apply Anka Hainu Haitiwaisa Hapongo Paimani Bagai Ashlo Katung Sakmani Koshaka Tripura Mothani Badani Punasundra Somatia Diti edisi songbari wo 28 asuk thani bisingo 24 asuk thayo koplai ongkha tipra motha ashlo koplai ongkha 20 kila bagma constituency ni tipra mothani patene punasundru somatia 17,082 manai aba haikeno bini asuk thayo batani BJP ni candidate manka 8,908 ashlo BJP no 8,178 vote by mechani koplai ongkha tipra mothani candidate punasundru somatia aba haikeno ashlo Jongbari Paima not the Kokshaka 20 kila Bangma constituency candidate Punasundra Somatia. candidate no support khani korona blai kya hambai te jara chno bodo ya koro kono tantro no bisas khai bodo nai ro korona bu hambai ya par sini elaka o shanti ma tonai kaham kurun ke ma tonai sini hamjang mani no chung ei bu kuchugo ma pisanai jara jengbai miliwe tonai korona bu blai kya hambai ya par ei chini worker kormi ro no hambai ya par Sini Maharaj ni Asirbar by Chen Hai ni Hai, Zonagon Chuno, Poito Sawi, Hai ni Hai, Edisi Oto Mani Bagui, Joto, Edisi Amtani, Blake Lake Havaya. Service good money to play that. 8,900 ni Kisha Pai, 8,900 ni about by Chen, like 17,085. San enjoyment, money Yaglon and Sarbuba and Sarka. And Tabu Maharaj by Cox Salabi, a contest, Maharaj by Cox Salabi. Saat nang dur camping ko jeng lukrona jeng kok awai lemar kok lemar ojor kok korno nang bomai klai nai tak pasing ko ba jeng tawo party ni executive by kok salai nai executive by kok salai jeng bahai ke busna ko rono mi kai nai bahai ke kok salai nai bahai ke lukro by manai nai musim desan ada nai saat besok round jara lekha jagai kepalai kasar besi jara side round
lekor tahu baikkan sakit dan mana kalau di kepala lekor mau mana hambai apa deh cina bodoh mani bagoi deh cina hamdan mani bagoi like cina lekor no cina hamdan is cina drama hambai apa Sir 1 to 4 dari round lekar tanggung ni apa kau di kerja pro ni memang dia apa jangan orang majority cuma mau tinta polling station no cina cekak dua tahu berapa baki 41 polling station no cina leading Bepau margin macam leading kayu. Ashlo bodle khabai mani yakulok kila bangma constituency ni candidate punasundra somatiano namjak shogoi langka amseni lukorok abahikino ashlo khadum to thani bisinte lukorok namsok phaiga Shmi Probini Koktum Chin Korang 19,398 board by Kaplai Onka 11 Maharani Portela Morani Debramothani Vatani Utpol Deborma or Asuktani Bizipini candidate Montri because Debormani Usamari Pilusomatia Chenka. Asula Chenku Puchen to Chenka Bizipini Batani Montri because Debormani Busamari Pilusomatia. BJP Batani Biluzomatia Mankat 13,816 or Thaino Dipramothani candidate Utpol Deborma 19,393 board money Kaplai Unka. Ashlo total Kaido Rauno Lekasaka, Abahikino Kabang board Mari by Kaplai Ungmani Bago Lukoroni Bishing Nusaka Katongmo. Jong Mario Kaplai Ungmani Yagulo Kok Shanani Tango Dipramothani Batani Utpol Deborma Shaka, Tinio Kaplai Abo, Anitebu Bagrania, Abotong Kosung Lukoro Kaplai Umashi Hanoi. Most of the complying money, Ani Kaplaya, Habavan Kaplaya, Hadi Dofan Kaplaya. আমরা জিতছিটা আমার জিতার না এবং আমাদের রাজার জিতার না অ্যাকচুয়ালি এটা জনগণের জিতা থ্যাংক ইউ কি করবেন আপনার 2000 এর যে 2021 রেকর্ড ভাঙলেন এই ব্যাপারে কি করবেন তার পেছনে আপনার কি প্রথম আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং ধন্যবাদ দিতে চাই এই কনস্টিটিউশনের সবাই ভোটারদেরকে তবে আমি জানি না যে এই সবগুলা কি রেকর্ড ভাঙা হয়েছে আপনারা বলার পরে আমি জানছি কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিবেন আজকের দিনের জন্য আপনারা সেলিব্রেট করবেন কিন্তু এইভাবে করবেন যে অন্যরা হাত না হোক প্লিজ মেনটেইন পিস হারমোনি এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি সো দ্যাট অন্যরা যে কোনো একজন যে কোনো লোক হোক মনে হাত না হোক এটা আমার একদম মন থেকে সবাইকে আমার অনুরোধ থাকবো not only from 11 Maharanipur Telemra constituency but from all the 28 constituency around Tripura. জনগণের জন্য অনেক ইয়ে আছে ধরুন তাদের অভাব অভিযোগ আছে তাদের জন্য প্রথম কোন কাজটা করব দেখেন আমি অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট হোক বা যে কোনো হোক আমি ইম্পোজ করতে চাই না কারোর উপরে Therefore, বিসি ইলেকশন শেষ হওয়ার পরে আমি নিজেই সব বিসি কে পার্সোনালি ভিজিট করব ওইটার পরে আমরা দেখবো যে কি করা যায় কি করতে হবে অ্যাকর্ডিংলি উই উইল ডু ইট Joto Thaini Haikino Ashlo 11 Maharani Purni Patai Naino Lamjok Shonani Bagal Lukoro Khatung Tong Thai Bisingti Phai Manjak Phaika
Tilamar Simi Bipolam the Koktum Chini Korang. 17 Pekojla Zone Menzinokra Asok Tani BJP ni Batane, Mazi Debormana Mesene, 22,707 Purvek Kaplai on Kat de Bramotani Batani Gita Deborma, Fashal DDADC Somebody Result Chaklai Zaman Eagolo, Returning Officer Batani Gita Debormana Efforkat Certificate. Madam kita nak hamai ke belakang ni hamai tu. Bukan kerana hamai tu. Dia di Jepang tu promosi ni selam nai. Dia di Jepang selam kah? Dia di sini Jepang tu promosi selam kah? Bukan kerana long le. Di promosi long le. Ashla Pekojla Zone Menzinokra Asok Tani Batani Gita Deborma Kaplai Omani Eagolo Rally Klai Lokorokni Kaham Hamzak Mati, Coba Sumanka. Abai kenokok sanani thangai kaplai angnai candidate kira Deborma Shaka Diploma Habodol ni supporter Rokni Saito Mumbai kaplai ongkha Diploma Habodol. Pulano ang sini Maharaja no ani khulumung yapharo ketai norno ba hambai ruo tini program tini accounting obono nor tini coverage khai mani bagai belekano khakchangka khatong thoka obani kaplai mungya obokha sini jonogoni kaplai sini Diploma thani kaplai bolte Prasad Dofani kaplai hesi obani ব্যক্তিগত কোন ক্রেডিট করে ও জায়গা দিন রাত একটা খাই 5 দিন সমান যারা ইভিএম নো ডিউটি রি তংনের ও মাটো থুই তে মিয়া হরনিসিমি কাউন্টিং এজেন্ট তংনেন বাকি প্রিপেয়ার ngei তিনি কাউন্টিং এজেন্ট তংনের এন্টায়ার চিনি করো ওয়ারিয়র্স রক চিনি প্রামথান সাপোর্টার্স বরনাং বেবাক ন বেলেকেন পাইপলে হামবায়া ফারনে মুসঙ্গ বরনি চাইতো মুম্বাই বরনি কষ্ট খাই মুম্বাই তিনি जों साक्सेस जोंनि माखा ओभारअल ओ जागा कै खरकनि बुमना मेंशन खायउ तंमाय आबंकै खरकनि एमएलए तिनि बरम गोनां मानव देव बर्मा ते बरम गोनां बिश्वजित कलय बरक दुइजना एमएलए बेलेखेनो हार्ड वर्क खायको जागा आं जेसेक्टा साम खायगा आबन से बेसी बरक खायगा हेसि बरक खरकनि बेलेखेनो सुबाखा যত চিনি ভোটার অর্থাৎ 17 পেকর জল জন্ম জয়নগরনি এন্টায়ার ভোটার ন আ বেলেखेনো বখা কুকুরাই হামবাই নামসু হামবাই চিনি টোটাল ভোটিং খা 22707 গাই লিড খাইকা অলমোস্ট 21000 Madam, Obo actually over ani joya, obo kachini ti pramothani joy, ti prasadofani joy, entire 17 pekor jola je voters tongnai boroni joy, boroni kaplai mung, engkai obono first of all obono borokni wan sukma bai, borokni tam demand tong, BC wise tam demand tong abonang khusklai, abono je mansa fulfill khlaine nang chai kok. Long live! Kita berdam long live! Pekojla ni shime oshumi koktum chini kwarang. Tabu kisha lenglamani surat debo hasra hayungte hakotoni koktuma toboi faidong lenglamani yagulo. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই
যোজন ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই Namaskar, Agri Sohn our song. We are going to start that Bengali New Year and we are going to add few new traditional creative cuisines for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড় আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। লেংলাবানি ইয়াগলা হাইন হাই লামসো চিনি খক বড় খক তোমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি খক তোমা বখরক রক খাগামানি বারনে আসু থাইমানি হাইনো হাই ডিডি এডিসা হাবাঙ্গ আসুকা টিপ্রামথা ডিডি এডিসি সংবারি নাহার জাগমানি কাইনি জিবরে আসুক থাयो আসংবাरो বিজেপি কাইবরে আসুক থাইমানি নো বখানো বানিনানি নাংखा Thatin Simnata Makari Rabindra Deborma 17,862 day, 14 Buzungo Ronald Deborma 20,055 wood by Koplai Unka DDC song by the walk. Koplai Umani Yagolo Katon Tony Bishing Day for no Lambo Shopping Hard Cup Bodoni Adam Rock. DDADC Chongbari was Jenka Bizepini heavyweight candidate within Deborma Bimul Kandu Chakmate, Bonmoluson Tripra, Bizepini Kagamung Tomani Kamang Asuk Thai to Ye Edisi Hapanga Asonani, Piaba Python Mount Kibon Nixaka, Fairlaimon. Twenty kila Bagma constituency Tibra Mothani Badani Punasundra Somalia 78,082 Mani Kaplai Unka Haino Haiti Waisa Hapongo Paimani Bagay Ashlo Katung Sakmani Pokshaka Tibra Mothani Badani Punasundra Somalia. $19,398 board by Kaplai Onka 11 Maharani Portilla Morani, Debramothani Vadani Utpur Deborma, or Asukani Bizipini candidate Montri because Deborma is the summary Somalia Chinka.
17 pe korjlajon menjino kor asok thani BJP ni batainai maji debor manam mesene 22,707 purbai kaplai angka de pramothani bataini gita deborma fashlo DDADC sombar result sakai jamon yagulo returning officer bataini gita deborma na efaka certificate tabukok tuma shukroboi Fashlo 15 Zirania Day 16 Mandainagar Pulinpur Asothani Dipramothani Badaine Jagadish Deborma 21,500 Day Zitin Deborma 19,000 33 Board Money Kaplai Angka Ashla Kaplai Ongmani Yaglo Zirania Day Mandainagar Pulinpur ni Koroni candidate notigi Bodulna Adron Kasharili Klaika April Shalmaru Shaklaizaka Didi Sombar ni result Abahikino Kanijizar Asotani Bisingo Kani Sibri Asotayono Kaplayon de Pramota Bodol Funi Damsani Shiminu Lakazaka Didi Sini Jongmarini Lakamo Ashla 15 Strania constituency ni Pramotani candidate Jogadish Deborma 21,500 board money BJP candidate Obisi Debormana Mechen Roka Kaplai Omani Yaglo Bodol ni Adoro Homdodon Kirili Klaine Kaplai Engle Jogadish Debormano Logioti Abai kin ujong badio koplai ongmani no ti candidate Jogadish Deborma khokshaka Fighting a tabuk je 15 Jurania constituency ni je koplai ngi Pramothani candidate sar Jogadish Deborma koplai ngi ongkhorman yagolo bo bai sing thai kok salai ne apa khekir no rongno chung saimana nane je sar ni ti te waisa bo bo hai ma tongfika te waisa koplai ngi ti na or no ongkhori phaimanam ki sar cycle mo jiti mato abo bokhawdo songjak Ani Jitimaya, Abang Jitimaya, Bobagra GTO, Tiprasa GTO, Chungnoze BJP Sarkar, state and union government, about willingly, Chini basic constitutional solution Kanyani Bagi, point to point, J. Cox, Hawi, Chungba Accord Kamani, Mo Accord no, delayed Kaitomoni, Bini Mukum Jobab, Abong Aboni Teke, BJP Rock, Kahamkai, Surna Ningtung, Sikanga Ningtung, Obonang Sawa, Ang Kakalani mo Edisi Chongmoriwo, Atashta Kendoni Joto, Boramganang Butar Sabno, Wandi Yungtung, Hindu Ungtung, Turuksang Tung, Chintiprasang Tung, Borong Beleke, Hambai Mayaporo, Bopagrani Kokbai, Sing Tancha, Tongkai, Tamang, state government, union government, Tongmani Porebo. Chief Minister Hai Sara Tripura Edisi Kendro campaign Kaimani Porebo Tip Prasarok Nirop Kai silent Kai Bubagani Koknawe Sungabo victory Klaka. I'm taking Tongtong Tancha and Kai Koplaying Night Abang Tanta Tongkai Jessa Kutuk Pano basic demano movement edition Tiklamano Abon Promanka. Hambai. Abakine 16 Mandainagar Pulinpur te Pramotha candidate Jiten Deborma 19,033 vote mane Rajesh Deborma Mechen Rokha Ashla Kaplai Ongmani Yagolo Mandainagar Pulinpur ni candidate Jiten Deborma ti Klaizak rally Ashla Koksana Thangi Jiten Deborma Shaka Fighting a Santabo, there are 15 constituencies in the Nogomanka, Overhagan, Tabu candidate, Bob, I think, Kisakisha, Box Halayana, Boro, fighting a Pulana Salai, Bosak Money, Belana Hambai, Sini Bubagrano, Belaki, Tinipini Vision Tickets, Sini Dare, Mo Ekmatro, Sini Bubagrani. आशीर्वाद बबाग्राने हमारे तय लोगों ने थानसाने फान संसारी कपलाई थी कते हुआ अवश्य प्रमाण खायो जे आगामी दिनों तिप्रासरो जब किने बबाग्राने संग बसे खमजा बबाग्राने उमांगो बुक्तान खाया से पदंत संग खाना असुविधा वाला तिप्रासरो अब पूंजी दामने या तो फाइटिंग का मारने जेंगी दामने तिप्रासरो में अपन बगे ओ कपलाई मने पूरा फुल एडिशन बबाग्राने
Hainhai edisiu ti pramata haponga asongmani bagi lukoro kharong tongthoni bisingte martini rokno lamjak sobina harka Nizrani ani shimi shalmini logi o shimonte molini koktum chini khorang Fasalo jara khaza khaikino titi ADC ni chongbari result shaklai jaka ashlo fungni damsani shimino Bisramganj kusam PWD officer 18 takar jula sompojula asok thaini botlia khazangmani yagulo BJP ni badani nirmal depor mano mechene 16055 vote by kaplai angkha takar jula sompojula asok thaini badani surus depor ma Ashro Takarjula Zompazula di Pramotani Badani Surus Deborma 16,055 vote money couple Oman Yablo Bisram Bons Kasan PWD office ni Simi Really Klaika Mazaka border ni take open Atungro Ashlo Koksan and Tangai couple Omai candidate Surus Deborma Shaka di Prasha Lukoro Dofano Hamzagui Anrosho Mario Bojo couple Climani Bagu Lukorona Hambea Farkat Surus Deborma Tini di Prasana couple in Angulan is Miss Haitong money Tini Lukuro Public Rock Ti prasarok je dofana hamzagai tini kaise proof tini dofawo je orani bortoman professor dr manik shaha barbar sawo 2026 e ADC দখল করতে হবে জামানে जों sawo e রাজ্যতে ti prasa tongsasak ADC ne ke দখল খাইমিয়ান জামানে tini mo kaisa 18 টাকা জলা জম্পই জলা থেকে kaisa proof যে the world biggest party bor success of বিশ্বনি যতনে কতর পার্টি তিনি Takarzola, Zompui Zolawa, Zazagawa, 1200 point of Budmali Hesi. Bolni total votes, only 1186. Ekta shameful. Lukurongno Bebuku Kainani, Hokainani, Zumla Bazi Kainani, Monobong Siesta Hesi. And Tini Takarzola, Zompui Zola, and Tiprasarok, Dahani Basa, the son of the soil has proved that we love our country, we love our land, and we know how to protect our land Hesi. Abunabai Tini. Total vote casting ka 17,778 ni bisingo. Ti pramothayamo, ti prasaro kaplaingai 16,055 votes by Borno Mechani Rikha, world biggest party. Om Hairano, Abon Mano S. Ti Prasa, Moheranom Tim Buskano Sabak Sikana. In Luguko, Sabak Sikana Paregane Wala Din me. Ye 2026, ye sip trailer hai. Aane wala 2028 में पहली बार इस राज्य में कि प्रासा मुख्यमंत्री होगा ही होगा ये हमको कोई किसी नहीं रोक सकता ये आज रिजल्ट दिखा के आया है because we have heard they have hurt our sentiments they have hurt our people दिल दुखाया है दिल तोड़ा है ये लोगों ने बहुत देखा है हर वक्त अगर चीफ मिनिस्टर कहीं पर भी जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए सोचते हैं कि वो लोग आसानी से तिपरासा को वो लोग खरीद सकेगा हम कहना चाहते हो जो उपसा रहा है जो उकसा रहा है अभी जो कैबिनेट में हम यही एक मैसेज देना चाहते हो आने वाला दिनों में आप लोग का कुर्सी का पेटी अच्छी तरह से बांध लीजिएगा क्योंकि आपका कुर्सी का अभी खतरे में है इसे ये तिपरासा डिसाइड करेगा आप लोग का कुर्सी रहेगा कि नहीं रहेगा इन्हें तिपरामोठा फ्लॉलेस विक्टोरी है we are winning by a flawless victory not by margin we are winning by a flawless victory no power no money and no strength can stop us because we are Tiprasa, the son of the soil, and we know how to protect our land.
Bisram konsensium razo zomatini koktum sini khorang. Titi ADC Songmario administration robai joba klainani naka Dibra Motha bodon ro shukaknani naika fiaba Dibra lokoroni hamsangma bai desha hain hai edisha hapangka asoka Dibra Motha bodol fashol Dibra Motha ka bangkok seat bai kablai angmani yagolo habubagar Pradit Kisur Debra bai malanani thanga Dibra Motha ni usamaro Ashlo nuyong mawa thangwe habubagar Pradit Kisur Debra bai malamani yagolo kok sanani thangwe Mantri Bishekero Debra Shaka Dibra Hasani Lukorok Funagi Rekha Rangbai Musha angyahanei এই জয় আমাদের জনগণের জয় জনগণ বুথ দিয়েছে বলেই আজকে 25-এর মধ্যে আমরা 28টা সিট জিততে পেরেছি এবং যারা বুথ দিয়েছে তাদেরকে আমাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা বুথ করেনি তাদেরকেও আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আজকে এটাই প্রমাণ হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ এত বোকা নয় ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ এটাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে টাকা দিয়ে কিছু হয় না যদি গণতন্ত্র দেশে যদি করতেই হয় তো জনগণের জন্য কাজ করুন জনগণের জন্য ভাবুন গরিবদের জন্য ভাবুন এবং বেকারদের জন্য ভাবুন আজকে আমাদের মহারাজ অনেক চেষ্টা করছে যে এডিসির ছোট্ট বাজেট দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা পাহাড়ি এরিয়াতে যারা এডিসি এরিয়াতে বসবাস করছেন তাদের জন্য কিছু করার জন্য আমাদের মহারাজ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে আজকের জিত দিয়ে আমরা এত খুশি নই খুশি ওই দিনেই হবে যেদিন কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরা মথার যে চুক্তি হয়েছে ওই চুক্তিটা যেদিন ইমপ্লিমেন্ট হবে আমাদের এডিসি এরিয়াতে তখনই আমাদের আসল জয় হবে বলে আমি মনে করি বিজেপি অনেক কিছুই বলে ভাই 28 বলেছেন কি জানি মুরগের চামড়ার মতো খুলে নেবে এইসব বলেছেন কিন্তু আমরা এখন আজ অব্দি ওইটার ব্যাপারে আমরা রিয়েক্ট করিনি করবো না কারণ এইসব কথাবার্তা এগুলি হচ্ছে মানে একদম নিচু মানের কথাবার্তা আমাদের মহারাজা ওই রকম বলে না আমরা সবাই এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকতে হবো এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি এবং যেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিগুলি বিজেপির দ্বারা 2018 থেকে দেওয়া হয়েছে আজ অব্দি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ এটা দেখতে পেরেছে এবং আগামী দিনে আরো বড় হার ওদের বড় হারের মুখ দেখতে হবে ওরা যদি গরিবদের জন্য ওরা যদি আমাদের আনএমপ্লয়েড যারা চাকরি বাকরি পাচ্ছে না বেকারদের জন্য যদি ওরা কাজ না করে তাহলে অবশ্যই বেকাররা মানে সঠিক জবাব দেওয়ার জন্য রেডি আছেন 2028 ওইটার জবাব ভালোভাবে দেবে বলে আমরা মনে করি এটা আমরা পরে দেখা যাবে আমরা তো জুটে কিভাবে আছি আমরা প্রি ইলেকশন জুটে ছিলাম না আমরা পোস্ট ইলেকশন করার পরে আমরা এগ্রিমেন্ট হওয়ার পরে আমরা মন্ত্রিসভায় থাকছি কিন্তু এগ্রিমেন্টটা যদি ইমপ্লিমেন্ট না হয় আমরা জুটে থাকবো না বলে আমরা আশা করছি যে যদি আপনাদের সঙ্গে থেকে যদি কিছুই না দেওয়া হয় আমাদের ত্রিপ্রাসাদের মন্ত্রিত্ব বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে আমাদের ত্রিপ্রাসা যারা গরিব অংশের লোক আমাদের গ্রামে বসবাস করছে তাদের ল্যান্ড রাইট তাদের যে ডাইরেক্ট ফান্ডিং তাদের পলিটিক্যাল রাইট যদি দেওয়া না হয় তাহলে আশা করি আগামী দিনে বিজেপির সঙ্গে আমরা নাও থাকতে পারি तो 22 Catalia Major Razapur Asok Thai Debra Mothani Batane David Marashin 21,608 vote by BJP Batane Bod Mulson Pranab Mesinik Playanka. কাউন্ট হয়েছে প্রথম রাউন্ডে ডেভিড মুরাসিং চিত্রমতা পার্টি পেয়েছেন 4,962 ভোট পদ্মলোচন ত্রিপুরা বিজেপির প্রার্থী পেয়েছেন 1,679 ভোট পরীক্ষিত মুরাসিং সিপিআইএম পার্টি পেয়েছেন 498 ভোট বিপুল দেববর্মা আইপিএফসি পেয়েছেন 48 ভোট
Abakino habu bagara project kisu development fanu tebo kobang thainani bagai kathalia Mirza Rajapura Sothani Debra Mothani batani David Murashing absen lokoroni bagai samong thainai oslo kaplai ongmani yakolo akong saga David Murashing সবচেয়ে জয় তখনই সুখী হয় যখন সবাই সুখী থাকে এলাকাতে জয় শুধুমাত্র সেটা তীব্রমথা জয় হয়েছে কিন্তু সেটাতে যাতে জয়টা অন্যভাবে সেটা যাতে প্রস্তুত না করা হয় সেটাই আমরা চাইব পিস শান্তি বজায় থাকুক এবং আমি চাইব আমাদের কার্যকর্তা এবং কর্মী এবং যে কেউ যাতে পার্টির নামে বা দলের নামে জয়ের নামে যাতে কেউ উশৃঙ্খলা না করে এবং কেউ যদি করেও থাকে আমরা সেটা দায়ী নেব না এবং আমাদের পার্টি মহারাজার পার্টি মহারাজা চাই সবসময় শান্তি এবং সুশৃঙ্খল কতগুলো জয়ী হয়েছে সামগ্রিক রেজাল্টে আপনি কি আপনার মনোভাব বলতে জয়ের পরে মহারাজের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে না এখনো হয়নি কর্মীদের প্রতি আপনার কি বার্তা থাকবে কর্মীদের প্রতি সেম বার্তা নাম্বার 1 হলো আজকে এবং আগামীকালকে শান্তি বজায় রাখা সবাইকে সেবা করা এবং আনন্দ এবং জয় সেটা যাতে কারোর জন্য সেটা ক্ষতি না হয় সেটাই নাম্বার 1 আদেপনি শিমরাজমি কোকটম চিনি খরাং Fashion diri edisi songbari ni result sakal jangmuni yaglo kobang bod mari bainu keplayong khati pramotha fiabata tin simla tomagari amse ni BJP ni patai ni Indrajit Debormani nok sobai sukro khlai jangmani koktuma আসলে পার্টি মূলত কোকটমা নিবেশিত চেয়ারম্যান কা ফসল দিদি এডিসি সোমবারের রেজাল্ট সাকলে জামানি ইয়াগুলো তো থলাজে টিপ্রা মোটা বলনি আদংর ফিয়াবা আবাইসরাংলো সিমলা টমাখার আসোখানি বিজেপি ক্যান্ডিডেট ইন্দ্রজিৎ দেববর্মানি দং থাইলাপ সবাই শুক্র খাই জামানি কোকটমা 심란이 심의 쇼미니 꼭통 지니 과랑 Vijendra Kolche Asokthani Dipramotani candidate Kenaram Riang 14,937 vote by BJP candidate Sanjeev Riang no Mechen Kha স্যার এদিকে দেখেন দূরে একটু Asokthaya Khorosar candidate Reza Kha total Khorok Bridge ba vote dongo Pula bedelo lekha zakha jongbari lekha mani pai thago kabang bot mari bainu kaplai ongkha Vijendra Kolche Asokthani Dipramotani candidate Kenaram Riang আমাদের স্কুল রাস্তাঘাট পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ এটাকে আমি প্রথম প্রায়োরিটি দেব এটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং গরিব যারা ত্রিপ্রাসা এবং নন ত্রিপ্রাসা যারা গ্রামের মধ্যে গরিব আছে তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করবে এটা চেষ্টা করব শিক্ষক থেকে একেবারে রাজনীতিতে আসা কেমন লাগছে খুবই ভালো লাগছে এটা আমার মহারাজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগে মহারাজের চেষ্টাই আমি এখন এই পোস্টের মধ্যে আছি দুটার মধ্যে রাজনীতিকটা কত পার্থক্য লাগছে কেমন শিক্ষার মধ্যে তো অনেক সহজ সরলভাবে কাজ করা যায় এখানে একটু অন্য পরিস্থিতি আমি অনুভব করতে পারি কর্মীদের প্রতি আপনার কি বার্তা থাকবে কর্মী অনেক কষ্ট করেছেন আমার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমার জন্য ভোট দিয়েছেন এবং যারা ভোট দেয়নি তাদেরকে আমার অনেক ধন্যবাদ আর আমার আবেদন থাকবে শান্তিপ্রিয়ভাবে আমরা কাটাবো এবং আমরা জিতেছি আমরা সহজ সরলভাবে এবং ঘৃণা নয় আমরা হিংসা নয় আমরা সকলের প্রতি সমবেদনা জানি আমরা কয়েকটা দিন আমরা কাটাবো এবং সবার প্রতি অনুরোধ করছি আপনারা হিংসা করবেন না আমরা সকল মানুষকে সকল জনগণকে আমরা শ্রদ্ধ দেব এবং সম্মান দিয়ে আমরা কয়েকটি আমরা চালাবো Shantrabazini Shmi Vikramni Koktum Chini Khorang
Tini ni koktuma asuk zara tini tiba khasra hayung te hakoto ni koktuma shaimana bagai chayo nyai tongli chini khorang. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 From Lychee Drinks, refresh your feelings. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড, আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। অক্ষয় তৃতীয়ানি dalbidal offers ro kabangma shop rogo choliwi tongo abono nu nranbas kango tubna ni bagai Gopinath Jewelers so hawisho paika or jaga wala ọক্ষয় তৃতীয়ানি 20% discount ok solai tong katal collection ok tamo phaiwi tong diamond ongthang gold ongthang silver ongthang aborono no srai srai Simon laina ni bagai ang suparna jama jan nranbas kango phaiso paisa ani logo tongo salchang debar mai ke puila no lam solaine oshobo samkhane robai aka baino puila no lam sogu sini kharango ke puila sai khana rogar je gold embisingole tamarok bo special collection katal rok kete ọক্ষয় তৃতীয়ানি special offer rok musa suktor tong offer chinoro jengi tongkha flat 7% discount making charge
lowest discount of high discount kariko of tabung no puila of high discount jago chino ro start ngoi tongkha ko phaine me jora ni 10 tarik jora ekhe katal collection of musasu katal collection ko ma phaja abo phai je nai phaina rong nai mano phai chini store phai বাইরে সঙ্গে সুগতাবো ডায়মন্ড র যদি সে কান্তে কান্তে ক্রাইউই থাং খাং কে আবনি রিপ্লেসমেন্ট দে তং ইয়াকাবা বমতে হাই আবনি এক্সচেঞ্জ খাইনামন এক্সচেঞ্জ খাইনামো যদি সে বিল তংকা কে আবো বরজাক ফিনাই ইমান একে যদি সে ডায়মন্ড আং পাইবি তেলাং মানে ইয়া গলো আং কাতাল ফানা নাফি সিনাই হিকে যে উ রেট বাই পাই মানে আবো সেম দে মানে ইয়াকাবা বমতে আবো সেম না মানে ইনকো বেবাংনো সেম মানে হাইফোন মেকিংসা জিস্টি বাথানাইতা অলনা ফাকেকাই একে ডায়মন্ড পাইকা তাবো সিলভার অনে বিশিং কিসা সাইখানা সিলভার বিশিং কা 15% কা ডিসকাউন্ট রিতঙ্গ ডায়মন্ড বিশিং গাকাই 50% কা ডিসকাউন্ট অফার রিতঙ্গ একে তিনি নিসিমি দিসেং জাগাবো হ্যাঁ ইনটি নিসিমি না ফাদি কাতাল কালেকশন নালানে একে বাই তমা কাতাল কালেকশন সবাইকা অর জাগান বিশিং ডায়মন্ড নি মঙ্গলসূত্র কালেকশন কাহমা ফাইজা অর নাইমানো kaisa nai na je jotto bebagno katal collection tam na thoko obi je paine rong ni baga ang kobogo jotto phai manjago omono visit khaina bage te ke or jaga o tomon abo diamond ni de mo ka diamond ni locket dijak te chain by or ka diamond ke 18 carat mano te or bo diamond bo mano diamond plus gold ta na diamond plus gold ke ayang go no zaman omo ga kai ko mok chain katal kama collection phajak omani or shimia tep tongo je phai visit khapena ro nai manote ruchino ro phai or jaga wo nukjang mane kari katal amtai snaja gui tongo amta ha kre tongo abo ke tamrok tong abo kai ko solid churi tei ko pola shaka tei rup phaini kama collection phajak phai visit khaimano finding ke sakhara bo ke semi sanalene baini khuk bai busuk rok price abone inkete or jaga sung logoi mano asalarone kanjanai tam sin kham bai abono kharo abono saimalane ke bai se saiki amakai salarok je tongnai rok ni bagai pong ni bagai kaisa churi chini boi rok ni simi churi hino tipia salarong botongo kaisa single kan mano mono abo busuk rok ongaina oboda obo ko Siri glak rong nai. Abang kare je kajar nai rong ni bagai kelama collection tonga borona sai. Amakai je kajar nai rong ni bagai pola special chini beri rong ni bagai no mono kani mano borok kai. Ketal abo ketal mang na joko. Bebang no ketal collection pajak te botongo bisingo abo ke nugiman kana ketal collection dok tongo engke salarong ni khara de kamu. Kharo salarone kancane belai nai tho kharo ro tongo ke nugiman khana katal collection ni bisingo mongolsutra ro ke diamond ni chain rok bo kabang man nugiman khana abutai khlaiwi no nai thok or jaga bo Gopinath Jewellers so nugjagui tongkha ni rok nugui ni man khana sini khorani sakthar mumbai ke saimano tabo final season rogo bo kailai panda amta hero bo soloi tongo abono nakharone Gopinath Jewellers roni sakthar mumbai abota sakthar rogo snamjagui tongo mongolsutra rogo snamjagui tongo ke apono rogene tabo okhoi tritiani offer bo soloi tongo offer ni bisingo rok rangmari ki sabai manoi mano aboni bagai or jagao visit khlai phaidi naithok rangsak risar tabo diamond hundi akaba gold hindi silver hundi kaba angmano or jagao collection kaham man thoknai rok nugui bo tongthana chini khorani mang thilibo aboni tini ni salo sai toklai mani no abta hai kaham kanjagnai rok phorogna ni bagai chini khorani angai inke balai na hambai singbai karangai tongde sabrung nai update rona roi tanai ang Suparna Jamatia ani logo tongo salsang de ma balai hambai
energy drinks. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাইবে আহা লং তরাইবে চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড, আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। অক্ষয় তৃতীয়ানি দালবিদাল অফার্স র kabangma shop rogo soliwi tongo abono nu nranbas kango tubna ni bagai Gopinath Jewelers so hawisho paika or jaga wala Ọক্ষয় তৃতীয়ানি 20% discount ok solai tong gatal collection ok tamo phaiwi tong diamond angthang gold angthang silver angthang aborono na srai srai Simon laina ni bagai ang suparna jama jan nranbas kango phaiso paisa ani logo tongo salchang debar mai ke puila na lam soglai na oshobo samukhane robai aka baino puila na lam sogu sini kharango ke puila sai khana roga gold tembi singole tamarok bo special collection ketal rok kete Ọক্ষয় তৃতীয়ানি special offer rok musa suktor tong offer chinaro jengli tongkha flat 7% discount making charge
lowest discount of high discount kariko of tabung no puila of high discount jago chinoro start ngi tongkha ko phainai me jora ni 10 tarik jora ekhe katal collection ok musasuk katal collection ko ma phaija abo phai je nai phenya rong nai mano phai chini store phai বাইরে সঙ্গে সুগতাবো ডায়মন্ড র যদি সে কান্তে কান্তে ক্রাইউই থাং খাং কে আবনি রিপ্লেসমেন্ট দে তং ইয়াকবা বমতে হাই আবনি এক্সচেঞ্জ খাইনামন এক্সচেঞ্জ খাইনামো যদি সে বিল তং কাকে আবো বরসাক ফিনাই ইমান একে যদি সে ডায়মন্ড আং পাইবি তেলাং মানে ইয়া গলো আং কাতাল ফানা নাফি সিনাই হিকে যে উ রেট বাই পাই মানে আবো সেম দে মানে ইয়াকবা বমতে আবো সেম না মানে ইনকো বেবাগনো সেম মানে হাইপনা মেকিংটা জিস্টি বাথানাইতা অলনা ফাকেটাই একে ডায়মন্ড পাইখা তাবো সিলভার অনে বিশিং কিসা সাইখানা সিলভার বিশিং কা 15% কা ডিসকাউন্ট রিতঙ্গ ডায়মন্ড বিশিং গাকাই 50% কা ডিসকাউন্ট অফার রিতঙ্গ একে তিনি নিসিমি ডিসেং জাগাবো ইনটি নিসিমি না ফাইদি কাতাল কালেকশন নালে একে বাই তমা কাতাল কালেকশন সবাই কা অর জাগানি বিশিং ডায়মন্ড নি মঙ্গলসূত্র কালেকশন কাহমা ফাইজা অর নাইমা ন kaisa nai ne je jotno bebagno katal collection tam na thoko obi je paine rong ne baga ang kobogo jotno phai manjago omono visit khaina bage te ke or jaga o tomon abu diamond ni de moko diamond locket bizak te chain bai or ka diamond ke 18 carat mano te or bo diamond bo mano diamond plus gold ta na diamond plus gold ke ayang go zaman omo ga kai ko mok chain gatal kama collection phajak omani or shinia tep tongo je phai visit khapene ro nai manote buchino ro phai or jaga wo nukjang mane kari gatal amtai sanaja goi tongo amta har kira tongo abo ke tamrok tong abo kai ko solid churi tei ko pola shaka tei rup phaini kama collection phajak phai visit khai mano finding ke sakhara bo gese misan nalene baine khuk bai busuk rok price abone inkete or jaga sung nogoi mano asalarone kantanai tam sin kham bai abono kharo abono sai malane ke bai se sai omakai salarok je tongnai rok ni bagai pong ni bagai kaisa churi chini boi ni simi churi hino tipia salarong botongo kaisa single kan mano mono abo busuk rok onai oboda obo ko Silak rong nih. Abang kare kajar nai rong ni bagai kelama collection tong abang style. Omak kare je kajar nai rong ni bagai pola special cini beri rong ni bagai no mono kani mano borok pai. Ketal abu ketal mana najo? Bebak no ketal collection paja ke botong go bising go abu. Ke nugiman kana ketal collection dok tonggo engke salah rong ni khara deh kamu. Kharo salarone kantone belai nai thok kharo ro botongo ke nugui man kana katal collection ni bising ko mongol sutra ro ke diamond ni chain rok bo kapang man nugui man kana abuta khlaiwi no nai thok or jaga bo Gopinath Jewellers so nugjagi tongkha ni rok nugui ni man kana chini khorang sakthar mumbai ke saimano tabo final season rogo bo kailai panda amta hero go soloi tonga abono naharone Gopinath Jewellers roni sakthar mumbai abota sakthar rogo snamjagi tongo mongol sutra rogo snamjagi tongo ke afono rogene tabo okhoi tritiani offer be soloi tongo offer ni bisingon rok rangmari ki sabai manoi mano aboni bage or jaga visit khlai faidi nai thok rangsak risak tabo diamond hundi ba gold hindi silver hundi ka angman or jaga collection kaham man thok nai rok nugui bo tongthana chini khorani mang philibo aboni tini ni salo sai tok lai mani no abta hai kaham kanjak nai rok phorogna ni bage chini khorani angai ke balai na hambai sing bai karangai tongde sabru nai update no roi tanai ang Suparna Jamatia an logo tongo salsang de ma balai hambai
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী। একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हासिने जत लुकुलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारिनिबो खातै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যতরি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুম করে নাইথ जतन तंथ गरियाते। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a resounding display of public confidence, sitting executive member Ronald Barma has officially retained his stronghold in the 14 Bonjong-Nagar Wakhi-Nagar constituency. The TMP candidate secured a commanding total of 20,055 votes, marking one of the most significant margins in the 2026 city ADC elections.
With what is being termed the biggest upset of the 2026 TT-ADC elections, the promoter candidate Dhirendra Dabarma has secured a landslide victory in the Demchara-Katuchara constituency. The result comes as a significant blow to the BJP, as the seat was a top priority for the state leadership, personally overseen by Chief Minister Dr. Manik Saha. In a major development from the 2026 TT-ADC election results, the Tripura Motha party has secured a critical victory in the 20 Killa Bangma constituency. Candidate Purna Chandra Jamatia has officially won the seat, garnering a commanding total of 17,082 votes. This win further strengthens the party's majority in the council, reflecting a clear mandate from the electorate in the Gomti district. In a significant electoral outcome for the 11 Maharanipur Telemara constituency, the Pramotha candidate Utpal Dabarma secured a decisive victory in the 2026 TT-ADC elections by polling a total of 19,398 votes. The result marked a high-profile setback for the BJP as the candidate Bilal Jamatia, son-in-law of Minister Vikas Dabarma, was defeated in the contest. In a significant political milestone, the Pramotha candidate Gita Dabarma secured a decisive victory in the 17th Pekwar-Jala Janmay Nagar constituency during the 2026 TT-ADC elections, polling a total of 22,707 votes while defeating her opponent Mazi Dabarma. In a significant development in the 2026 TT-ADC elections, the Pramotha candidate Jitendra Dabarma has won the 16th Mandai Nagar Pulempur constituency with 19,033 votes. Similarly, candidate Jagadish Dabarma secured the 15th Jirania constituency with a total of 18,049 votes. Bringing to you the news of the day. In a resounding display of public confidence, sitting executive member Ronald Dabarma has officially retained his stronghold in the 14th Bodung Nagar Wakhi Nagar constituency. The TMP candidate secured a commanding total of 20,055 votes, marking one of the most significant margins in the 2026 TT-ADC elections. Finally, Rangsa Khan and I don't know Jotto Chini Kabang Talk, books on Norok, Simon Jotono, Tinino, Paitak Nishal, or TT, his Chomari, Jotona Kalo, I think I don't money, Jotto, Tiprahani, Joto Lukro, or Chomari, TT, this Chomari, Belani crucial. Since Simon Omoni Pore behind high BC election at Tangitongo. Tinichung Fai Shop by Jack Tinicon team or Mohanpur as James Buskango or Swami Bibikananda, College of High Shop by Oro Zagawa. Simna Tokmakari constituency है कि बात है कैसे कि बोझों नगर वाकिनगर constituency नि जब दुईटा constituency नि तिनी ओ coalition ओ counting खलाइजा मने बिसिंगो न हाइनो यांगो BJP नि बखाक बोझों नगर बास नाइ तंगो रणबीर देबर्मा BJP नि बखाक सिमना तokmakari बास नाइ तंगो इंद्रजीत देबर्मा yang Tripura Motha नि बास नाइ तंगो कनेनो sitting executive member Sir Ronald Debarma है कि बस Sir Rabindra Debarma Tini ni belai oro historic moment ni mano tam ni ngangkai o duita constituency no duita constituency no duita candidate Tripura Motha ni no win ka gabang margin vote mananya boro applying ka sing Simon ka Bojunagar Wakinagar constituency ni Tripura Motha ni candidate executive member Sir Ronald Debarma bought 20,000 plus votes by gabang margin highest margin mananya bo beni constituency applying if nuka Abni log 13th Simna Tokmakari constituency behind Tripura Motha ni sitting executive member Sir Rabindra Debarma bo behind 17,000 plus votes maximum margin mananya bo apply inka oba hakino yango nai no man kana lukorok besuk tong thoglaijak ok duita constituency amsani lukorok belaino khas rangai kha tong thoglaino o tini o victory celebration grand celebration khainya hinyo hazar luko oro more than 500 plus vehicle faijak
The victory was made official this afternoon at the Swami Vivekananda College in Mohanpur. The returning officer and sub-divisional magistrate of Mohanpur formally presented the certificate of election to Ronald Barma, confirming his status as the elected representative for the constituency. The atmosphere outside the counting centre's office was electric as thousands of Tipramotha supporters clad in party colours gathered to catch a glimpse of their leader. The air was filled with the sounds of traditional instruments and chants of Bubagra, signaling a festive mood that quickly spread throughout the Bodjungnagar area. Speaking to the press shortly after receiving his certificate, Ronald Barma expressed deep humility regarding the scale of his mandate. जों अब नोइमान का आनी गानाव न yang दुजना कैंडिडेट न जों रैली खालामन बिसिंतै साते कैसे कक संग मो संगो निनि कन्स्टिट्युएन्सी ओ जे न कग्रमा हाकिन गोबां मार्जिन भोट्स मानै कप्लाइ इंखा बाहाय मा तंग ताबो ताइ कुबुन कन्स्टिट्युएन्सी रगति प्रमोशन बसु जर्तै मार्जिन मा त कुनु फान कासिनार मेति प्रमोशन पार्टी न थानचनी फन्ड कुनु फान कासिनार मे बुबाग्रा न केव कासिनार मे हम कुलन सिमि साइते हो एवं ओ इलेक्शन अब आस्ते आस्ते के जतो जागनि न report फाइतों बायो एवं winning percentage तिग्रा मत पार्टी ने बिसी बांग नुगैमान खाना जत्तो न बेलाइनि हिस्टोरिक मोमेंट्स जों साइमान कारो सिमनातक मुगारि कन्स्टिट्युएन्सी तै बोर्जुंग नगरबाकिन कन्स्टिट्युएन्सी ने खरक ने कैंडिडेट न सिटिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर टीटीएडीसी अबाके नुगैमान का कनै कैंडिडेट कप्लाइ वोट मार्जिन बानि कप्लाइ मन्नो का सर बाहाय रिएक्शन नि ओ इलेक्शन तंगरिन तै जाय पुइलन सिमिनो सकांनि सिमिनो साजाक तिप्रामथ पार्टी न केबो मेसेन माया थानसानि फान्न पृथ्वीनि कुनो शक्ति मेसेन माया माने आं पुइलन सिमि साजाक एवं ताकलाइबो ओ इलेक्शन अब तिप्रामथ पार्टी न कप्लाइना थां दङ एवं 14 बुजनर बाय 13 सिमदा दमगानि रिजाल्ट नखरका ते सारातिबो आस्ते आस्ते नखरि दङ कुनो फान कासिनार मे तिप्रामथ पार्टी सासं रिपोर्ट बिंग दे साइबानो टिप्रामथ मैक्सिमम सीट्स नाउ इन गवर्नमेंट फॉर्म खाय थांगि दङ बीजेपी नि जे स्लोगन 28 बिसुङ 28 नानै हिमानि कौन तै बाकी फिरम उरनै ताबो खाय सेलाक दे बाबा गरिया कोम सेलाक और सेलाइ मना बियां थाका बीपी नि कक बियां थाका मानिक साहा बांग्लादेश निसि ताखोन बिनि तामरे कारेन्ट बिल पायाखौ बरगा संगा बे पाइनाय गलाय तंथका एडिसी महापां फाइमान सिमिया 2028 मो सेमिफाइनल जों पास होजाक सात अब टीटीएस चौमारी पाइमानि यागल बीसी इलेक्शन nga थाङै दङ अबन यागल सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट खाते बाहाय रिएक्शन फाइने जे बस कांनि अब अर आसुक तंखाय नंगौ ताबो आहाय बिरिमा फै बिरै सर बैते कैसे कक सनाय सर साइमनो 2028 ओ जनरल असेंबली इलेक्शन nga थाङै दङ तिनी नि ओ जे चौमारी पाइमानि यागल टीटी एडिशन चौमारी बाहाय एग्जांपल टुबुइ तंग बस कांनि जे चौमारी नतै मैप सि फिलजाक सिनाय मैप बीजेपी नि मैप फिलजाक सिनाय ताइ कक्रै वाना जंगनाय करे बुझगादे ताबुक साइमान सि दं मानिक साहाबाय बिपिन आतो बुकुर मन्त्री बोसामारि बियां कमाय थांग हमलाय ताबो आंसे फायनाय दं पुलिस न ताति तिखाय ना हादिनो आहाय काल्पनिक कक रखसावै पाब्लिक नि जत वान सुंगमानि न बनि जे साइमानि हाइसे एवं बजे साइमानि ब ताबो नुंनाय दिल्ली लुकरंनो तामको कसा माने साइमनो जे हिस्ट्री तंगि त्रिपुरानि इलेक्शन खांकेनो चंगमरि पाखांके वालाय तकलाय वायलेंस नुगुसं तामको कसारनाय लुकरंनो तिनि न चंगमरि जों बुबाग्राबो साजाक वायलेंस के बता खायदि नों जिदिखाय साक तंथकलायदि तंथकलाय माने बुंग्रिवै एवं चिनि पार्टी नि बुंग्रिवै केबो नि नगो हामला ताखायतुं केबो ता बुथुं केबो नि नगो मानि रक्ता ना हालायतुं जदि आ तिरक साइमान खांखाय जों आ पार्टी आ जोंनि जिसे केस खायनाय बद जे कुनु दनि फांथुं कारण राजनीति नि मैदान पाइथागा लेखा बायखा तावखे पाइखा हाइसे हामबाय साहेब बेले हामबाय. As the TTEDC prepares for its new term, Ronald Barma's return to the council as a veteran voice is expected to play a crucial role in the administration's upcoming policy decisions. Reported by Nelson and Boyer from Mohanpur, Chini Khora.
It what is being termed the biggest upset of the 2026 TT-ADC elections. The promoter candidate Dhirendra Debarma has secured a landslide victory in the Demchara-Katuchara constituency. The result comes as a significant blow to the BJP, as the seat was a top priority for the state leadership, personally overseen by Chief Minister Dr. Manik Saha. The final tally revealed a staggering gap between the two main contenders, proving that the grassroots sphere for Tipra Mohta remained impenetrable. Dhirendra Debarma won by 17,415 votes, whereas Bipin Debarma secured only 8,757 votes. Mohta candidate with a victory margin of 8,650 votes. Dhirendra Debarma effectively doubled the vote count of his rival, securing nearly 2/3 of the total votes polled in the constituency. The defeat is particularly stinging for the BJP given the sheer scale of resources and star power deployed in the region. Chief Minister Manik Saha had led an aggressive campaign for Bipin Debarma, which included a high-energy march through Demchara that featured a fleet of JCBs bulldozers, symbolizing the party's development and strength narrative. Despite the money, power, and the spectacle of the JCB-led rallies, the electorate chose to stick with the Tipra Mohta's indigenous rights platform. Political observers noted that while the BJP's campaign was visually loud, it failed to resonate with the core concerns of the local tribal population. The people have shown that road shows and muscle power cannot replace the bond of Thansa. This mandate is a message that the sentiment of the indigenous people cannot be bought or intimidated. Reporter Amit from Demchara, Chini Khora. In a major development from the 2026 TT-ADC election results, the Tipra Mohta party has secured a critical victory in the 20 Killa Bagma constituency. Candidate Purnachandra Jamatia has officially won the seat, garnering a commanding total of 17,082 votes. This win further strengthens the party's majority in the council, reflecting a clear mandate from the electorate in the Gomti district. In a landslide victory for Tipra Mohta, the party has secured 24 out of 28 elected seats in the 2026 TT-ADC elections, cementing its dominant position in the council. As part of this sweep, Purnachandra Jamatia achieved a definitive win in the 20 Killa Bagma constituency, polling 17,082 votes. Jamatia defeated his closest rival from the BJP, who secured 8,908 votes, establishing a substantial victory margin. This outline underscores the electorate's overwhelming support for the Tipra Mohta platform across the tribal areas of Tipra. मिलिगुई तौनाय बर'नबो बिलाइ बिलाइखा हामबाय याफारो दै चिनि वार्कार कर्मी रमबो हामबाय याफारो चिनि महाराजनि आशीर्वाद बाय जों हायनो हाय जनगण जोंनो हयतो सावै हायनो हाय एदिसो तो माने बागै जत
edisi amsani itu mulai mereka habaya. Sarkese buat mana ni keplain dah? 8,900 ni kita kai 8,900 ni apa kai jeng buat keplain kan 17,085. 17,085. San nang joy mun yak lon nang sar buba karena nang sesahor ka. Tahu mahas baik kok salah pay account tersitan mahas baik kok salah pay kan. Jeng mahas nang habaya membayar harga. San nang dur kenting ko jeng lukrona jeng kok awai remar kok pi lemar ozor ko. Oh korona nang bomai khai nai ta pasang ka ba. Jeng tahu parti ni executive baik kok salah ni executive baik kok salah jeng bahaya ke bisna korona ni dikai ni bahaya kok salah ni bahaya ke lukro baik mana ni ini jeng di sana ada ni. Sar besok raun jara lek aja ke kepala kasar. Besi jara. Saya rawan. Saya rawan lek tahu baik kan salah ni dulu mana. Kalau di kepala kan korona mana habaya pada jeng bodoh mani bagai, teh jeng hamdan mani bagai. Belai ke cini korona cini hamdan ni isti cini korona habaya pada. Sar 1 to 4 jara raun lek kasang mani apa counting khai pro ni nimang dia apa. Kung jaga orang ni jadi jeng mau 3 polling station jeng cek kat, 2 tahu bora-bora kat, bagi 41 polling station jeng leading, bepau margin jeng leading kai. Following the formal declaration of results, Purnachandra Jamatia, the victorious Tipramotha candidate for the Killa Bagma constituency, was greeted by jubilant Assembly Party workers and supporters. The atmosphere was marked by enthusiastic celebrations, with the crowd chanting slogans in honor of Bubagra Project Bikramanika Dabarma to mark a successful mandate. Reported by Pravi from Udaipur, Chini Khora. In a significant electoral outcome for the 11th Maharanipur Deliamara constituency, the Pramotha candidate Utpal Dabarma secured a decisive victory in the 2026 city ADC elections by polling a total of 19,398 votes. The result marked a high-profile setback for the BJP as the candidate Bilal Jamatia, son-in-law of Minister Vikas Dabarma, was defeated in the contest. In a significant electoral outcome, the Pramotha candidate Utpal Dabarma emerged victorious, securing a total of 19,393 votes. Dabarma defeated his closest opponent Bilal Jamatia of the BJP, who garnered 13,816 votes. The counting of votes concluded after 6 intensive rounds, during which Dabarma maintained a steady lead. The final tally highlights a clear mandate from the electorate, reflecting strong support for the Tipramotha platform. In a formal address to the media, Utpal Dabarma expressed his gratitude and emphasized that the triumph belonged to the community rather than any single individual. Today's victory is not mine alone, nor it is merely a victory for the Bubagra. This is a monumental win for the Tiprasa people. Most of the complying money, Ani Kaplaya, Habuga and Kaplaya, Hadi no fun to comply. Amra Jitsita Amar Jitarna, Abong Amar Radar Jitarna, actually জনগণের জিতা থ্যাংক ইউ কি করবেন আপনি 2000 এর যে রেকর্ড ভাঙলেন এই ব্যাপারে কি করবেন তার পেছনে কি প্রথম আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং ধন্যবাদ দিতে চাই এই কনস্টিটিউশনের সবাই ভোটারদেরকে তবে আমি জানি না যে এই সবগুলা কি রেকর্ড ভাঙা হয়েছে আপনারা বলার পরে আমি জানছি কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিবেন আজকের দিনের জন্য আপনারা সেলিব্রেট করবেন কিন্তু এইভাবে করবেন যে অন্যরা হার্ট না হোক প্লিজ মেনটেইন পিস হারমোনি এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি অন্যরা যে কোনো একজন যে কোনো লোক হোক মনে হার্ট না হোক এটা আমার একদম মন থেকে সবাইকে আমার অনুরোধ থাকবো নট অনলি ফ্রম 11 Maharanipur Telamara constituency but from all the 28 constituency around Tripura. জনগণের জন্য অনেক আছে তাদের অভাব অভিযোগ আছে তাদের জন্য প্রথম কোন কাজটা করব দেখেন আমি অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট হোক বা যে কোনো হোক আমি ইম্পোজ করতে চাই না কারোর উপরে হিয়ারফর বিসি ইলেকশন শেষ হওয়ার পরে আমি নিজেই সব বিসি
কে পার্সোনালি ভিজিট করব, ওইটার পরে আমরা দেখবো যে কি করা যায়, কি করতে হবে, অ্যাকর্ডিংলি উই উইল ডু ইট। Following the official announcement, supporters gathered in large numbers to chant slogans of victory and solidarity. The atmosphere was heightened by traditional instrumental music, marking the significance of the win. Reporter Biplov from Teliamura, Chini Khora. It is a significant political milestone. Tripura Motha candidate Gita Dabarma secured a decisive victory in the 17th Pekwarjola Janmejoi Nagar constituency during the 2026 TD-ADC elections, polling a total of 22,707 votes by defeating her opponent Mazi Dabarma. Madam kita nak hamai ke belakang ni hamai tu, bukan kerana hamai tu. Kiri ada jahabang tu promosi ni selam nai, kiri ada jahabang selam kah, kiri ada sini habang tu promosi selam kah, bukan kerana long le, promosi long le. The election witnessed enthusiastic participation from voters, reflecting strong democratic engagement in the region. Party leaders and supporters celebrated the victory with great enthusiasm, marking it as an important milestone in the strengthening the party's presence in the council. Puilano ang sini Maharajano ani khulumung ya pharo etai norno ma khambai do tini program tini counting obono nor tin coverage khai mani bagai belekano khakchangka khatong thoka obani keplai mungya oboko sini jonogoni keplai sini Tripura Mothani keplai bolte Tripura Sadofani keplai hesi obani ব্যক্তিগত কোন ক্রেডিট করে ও জায়গা দিন রাত এককাঠা খাই 5 দিন সমান যারা ইভিএম no ডিউটি রি তনেরা মাটো থুই তে মিয়া হরনি সিমি কাউন্টিং এজেন্ট তনেন বাকি প্রিপেয়ার ngei তিনি কাউন্টিং এজেন্ট তনেরা এন্টায়ার সিনি করো ওয়ারিয়র্স র সিনি Tripura Mothani সাপোর্টার্স Bornang bebak no, belakang apa pilih hamba ya pada musuh. Boroni cai cang Mumbai, boroni kosto kai Mumbai, tini cang sakse cang imaka. Overall, jagang te korok ni bum na mention kai utang maya abong kai. Korok ni MLA sini borong genang man of the Burma, te borong genang Biswajit Koloi. Borok dujona MLA belakang no hard work like jaga. Ang jesuk sa samuk like abon sebisi borok like hisi. Borok koroni belakang no subaka. যত চিনি ভুটান অর্থাৎ 17 পেকওয়ারজলা জন্মজয় নগরনি এন্টায়ার ভুটান ন আ বেলেখেন বখা কুফুরাই হামবাই নামসু হামবাই চিনি টোটাল ভোটিং খা 22707 গাই লিড খলাইকা অলমোস্ট 21000 Madam, Obo actually obo ani joy ya, obo kacini Tripura Mothani joy, Tripura Sadofani joy, entire 17 Pekwarjola je voters tongai boroni joy, boroni kapai mung, engkai obo no first of all obo no borok ni wan sukma bai, borok ni tamu demand tong, BC wise tamu demand tong obo nang khusklai, obo no je mansak fulfill khlainya nang tai chok. Reported by Ashok from Pekwarjola, Chini Khora. It is a significant development in the 2026 TD-ADC elections. The Tripura Motha candidate Jitendra Dabarma has won the 16th Mandai Nagar Polenpur constituency with 19,033 votes. Similarly, candidate Jagadish Dabarma secured the 15th Jirania constituency with a total of 18,049 votes. Results announced today for the 2026 TD-ADC elections confirm a sweeping victory for Tripura Motha candidates across several critical constituencies, reflecting deep-rooted support for the party's leadership and regional vision. In the 16th Mandai Nagar Polenpur constituency, Jitendra Dabarma secured a robust win with a substantial margin. Polling 19,033 votes, he successfully defeated his closest rival Rajesh Dabarma in a high-stakes contest that drew significant local attention. Meanwhile, in 15th Jirania, Jagadish Dabarma emerged victorious, securing his seat by defeating opponent Abhijit Dabarma with a total of 18,049 votes. Wanjiyingtong, Yindungtong, Ruksangtong, Kintiprasangtong, Borong Belay Belake, Hambai Maya Poro, Bupagrani Kogba, Sumta Tongkai, Tamon, State Government, Tongoni Porebo, Chief Minister Hai. সারা ত্রিপুরা এডিসি কেন্দ্র ক্যাম্পেইন খামানি পড়ব ত্রিপুরা সড়ক নীরব সাইলেন্ট খালি বুবাগানি কক নাওই
victory clay. I'm thinking Tong Tansa and Kai playing about Tansa Tonkai. Basic demand movement in Supporters and party workers celebrated the victory with great enthusiasm, marking the occasion as a significant milestone. Political analysts view this win as an important indicator of changing dynamics in the ADC political landscape. Reported by Salome and Simon from Jirania, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই। Namaskar, I'm Soman Awarso. We are going to start that Bengali New Year and we are going to add few new traditional creative cuisines for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড় আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day.
In a resounding display of public confidence, sitting executive member Ronald Barma has officially retained his stronghold in the 14 Bojong Nagar Wakhi Nagar constituency. The TMP candidate secured a commanding total of 20,055 votes, marking one of the most significant margins in the 2026 city ADC elections. It was being termed the biggest upset of the 2026 city ADC elections. The promoter candidate Dhirendra Barma has secured a landslide victory in the Demchara-Katuchara constituency. The result comes as a significant blow to the BJP, as the seat was a top priority for the state leadership, personally overseen by Chief Minister Dr. Manik Saha. In a major development from the 2026 city ADC election results, the Dipra Motha party has secured a critical victory in the 20 Killa Bagma constituency. Candidate Purna Chandra Jamatia has officially won the seat, garnering a commanding total of 17,082 votes. This win further strengthens the party's majority in the council, reflecting a clear mandate from the electorate in the Gomti district. In a significant electoral outcome for the 11 Maharanipur Deliamara constituency, the promoter candidate Utpal Dabarma secured a decisive victory in the 2026 city ADC elections by polling a total of 19,398 votes. The result marked a high-profile setback for the BJP as the candidate Bilal Jamatia, son-in-law of Minister Vikas Dabarma, was defeated in the contest. In a significant political milestone, the promoter candidate Gita Dabarma secured a decisive victory in the 17th Pekwarjola Janmejoi Nagar constituency during the 2026 city ADC elections, polling a total of 22,707 votes for defeating her opponent Mazi Dabarma. In a significant development in the 2026 city ADC elections, the promoter candidate Jitendra Dabarma has won the 16th Mandai Nagar Polinpur constituency with 19,033 votes. Similarly, candidate Jagadish Dabarma secured the 15th Jirania constituency with a total of 18,049 votes. Bringing to you the news of the day. In a significant electoral development, the promoter candidate Suraj Dabarma secured a definitive victory in the 18th Takarjala Jampuijala constituency during the 2026 city ADC elections, polling a total of 16,055 votes. Suraj Dabarma, representing the Dipra Motha party, has emerged victorious in the 18th Takarjala Jampuijala constituency. He secured the seat with a total of 16,055 votes, prevailing over the Bharatiya Janata Party candidate Nirmal Dabarma, who garnered 14,845 votes. The official declaration was met with enthusiastic celebrations as party workers and supporters gathered to commemorate the triumph. This victory reinforces the party's mandate within the constituency, with Mr. Dabarma expected to formally address his constituents and outline his legislative priorities in the coming days. This victory underscores the collective strength and unity of the Tiprasa people, reaffirming the enduring power of Thansa in achieving our common goals. Tini Tiprasa no keplaing nahe ang pulian isimi sai tongmani. Tini lukurok, public rok, Tiprasa rok. যে দফানা হামজাগে তিনি কাছে প্রুফ তিনি দফাও যে অরনি বর্তমান প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বারবার সাহ 2026 এডিসি দখল করতে হবে জামানে जों साव ए राज्यते तिप्रासा तंगसासाक एडिसने के दखल खायमियान थामानि तिनि म कायसा 18 ताकाजला जम्पैजला अन्थे कायसा प्रूफ जे द वर्ल्ड बिगेस्ट पार्टी वर सक्सेस ऑफ विश्वनि जतने कतर पार्टी तिनि ताकाजला जम्पैजलाव जे जागाव 1200 पॉइंट बुट मालिया हैसे बरनि टोटल वोट्स ओनली 1186 एकटा शेमफुल लुकुरंनो बेबकुफ खायनानि फकायनानि जुमलाबाजी खायनानि मन बंग चेष्टा हैसे एंड तिनि ताकारजला जम्पैजला तिप्रासरक
Dahani Basa, the son of the soil has proved that we love our country, we love our land, and we know how to protect our land. Abon bai tini total broadcasting ka 17,778 ni bisingo. Ti pramothayamo, ti prasaro kaplaingai 16,055 votes by Borno Mechani Rikha, world biggest party. Hairano, Abon Manya Esati Prasa, Moheranom Tim Buskano Sabak Sikana. In Luguko, Sabak Sikana Paregane Wana Din में ये 2026 ये सिर्फ ट्रेलर है आने वाला 2028 में पहली बार इस राज्य में तिप्रासा मुख्यमंत्री होगा ही होगा ये हमको कोई किसी नहीं रोक सकता ये आज रिजल्ट दिखा के आया है because we have heard they have hurt our sentiments they have hurt our people दिल दुखाया है दिल तोड़ा है ये लोगों ने Reported by Raju Jamatia from Tagarjala, Chini Khora. Following Tipra Motha's decisive electoral success, party workers and supporters gathered at the Ujjanta Palace to congratulate Bubagra brother Vikramanikya Debarma, where senior party leader Shiv Birsaketu Debarma provided an official address to the media regarding the victory. Following Tipra Motha's electoral success, party workers and leaders convened at the Ujjanta Palace to extend their congratulations to Bubagra brother Vikramanikya Debarma. During the event, senior leader Birsaketu Debarma addressed the media to outline the party's strategic direction and address the future political alliances. In a firm statement, Debarma emphasized that the Tiprasa electorate remains principled and cannot be swayed by financial incentives. He further called upon the BJP to prioritize tangible development within ADC areas, asserting that the fulfillment of key community demands, specifically job creation and infrastructure, must precede political rhetoric. এই জয় আমাদের জনগণের জয় জনগণ ভোট দিয়েছে বলেই আজকে 25-এর মধ্যে আমরা 28টা সিট জিততে পেরেছি এবং যারা ভোট দিয়েছে তাদেরকে আমাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা ভোট করেনি তাদেরকেও আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আজকে এটাই প্রমাণ হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ এত বোকা নয় ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ এটাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে টাকা দিয়ে কিছু হয় না যদি গণতন্ত্র দেশে যদি করতেই হয় তো জনগণের জন্য কাজ করুন জনগণের জন্য ভাবুন গরিবদের জন্য ভাবুন এবং বেকারদের জন্য ভাবুন আজকে আমাদের মহারাজ অনেক চেষ্টা করছে যে এডিসির ছোট্ট বাজেট দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা পাহাড়ি এরিয়াতে যারা এডিসি এরিয়াতে বসবাস করছেন তাদের জন্য কিছু করার জন্য আমাদের মহারাজ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে আজকের জিত দিয়ে আমরা এত খুশি নই খুশি ওই দিনই হবে যেদিন কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরা মথার যে চুক্তি হয়েছে ওই চুক্তিটা যেদিন ইমপ্লিমেন্ট হবে আমাদের এডিসি এরিয়াতে তখনই আমাদের আসল জয় হবে বলে আমি মনে করি বিজেপি অনেক কিছুই বলে ভাই 28 বলেছেন কি জানি মুরগের চামড়ার মতো খুলে নেবে এইসব বলেছেন কিন্তু আমরা এখন আজ অবধি ওইটার ব্যাপারে আমরা রিয়েক্ট করবো না কারণ এইসব কথাবার্তা এগুলি হচ্ছে মানে একদম নিচু মানের কথাবার্তা আমাদের মহারাজা ওই রকম বলে না আমরা সবাই এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকতে হবো এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি এবং যেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিগুলি বিজেপির দ্বারা 2018 থেকে দেওয়া হয়েছে আজ অব্দি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ এটা দেখতে পেরেছে এবং আগামী দিনে আরো বড় হার ওদের বড় হারের মুখ দেখতে হবে ওরা যদি গরিবদের জন্য ওরা যদি আমাদের আনএমপ্লয়েড যারা চাকরি বাকরি পাচ্ছে না বেকারদের জন্য যদি ওরা কাজ না করে তাহলে অবশ্যই বেকাররা মানে সঠিক জবাব দেওয়ার জন্য রেডি আছেন 2028 ওইটার জবাব ভালোভাবে দেবে বলে আমরা মনে করি The celebratory mood following the TT-ADC election results was marred by violence late Friday evening as a Tipra Motha supporter was allegedly targeted in a targeted airing in a Kalabagan area. The victim alleged that a beer bottle was hurled at him from the premises of the BJP candidate's house, causing a leg injury.
According to reports, the victim, identified as Thakur Charan Barma, a dedicated supporter of the Tripura Motha party, was returning home after participating in the victory celebrations of Jitendra Barma, the newly elected representative of the 17th Mandai Pulinpur constituency. As Thakur Charan reached the Kalabagan area, he was reportedly ambushed by a group of miscreants. Witnesses and local sources claim that the attack originated from the vicinity of the residence of Abhijit Barma, the BJP candidate for the Jirania constituency. The victim alleged that a beer bottle was hurled at him from the premises of the BJP candidate's house, causing a leg injury. The authorities have urged supporters of all political parties to maintain restraint and respect the democratic process as the state moves past the counting phase. Abo ang nogo tongtoti kisah korang kana haro. Yang sini yang baga dikolota. Angkai tamung laikane ang bupainani korang kana woi. Angkai borok dol thang lai angkai ang buthang kata logi wa. Angkai abo logi thang mana ayang ni je a building ni yang tola ka botol sisi kita tu. Abo kita maka sengsai sini aku. Bo building abo ke bo jaga. Abo to tak tu school. Public school, Tripura public school abo. Angkai ayang ni aku kurang ka botol sisi kita man saiman kata. Angkai kita ri saiman ni ya aku ko sa thang. Kita ini kenapa to sahaja na pajan buku maman to. Ini to bukan yang ni temasa dol to. Bin bung ke samul beber ma. Bo doktor thangga tabuk. Abo kenapa ni ingka angka to punya to kusi tabuk korang kenai si payman ni. Ingka budal thangga ka tamung lai kane nanya thang menta. Angkai abo om hayangan ini ambo wan sugya. Tapi kai sini borok om hay keng man ang sajak lihat tak. Bo to sin bukum baram bile. Angkai to lama wana. Angkai bo kai building sakan di sini kita tahu kata. Building no bo jaga ni kung tahu. Jaga angkai kola baga. Sabun ni no building. Abang ke opposite department. Bodam kelai kau. Boto BJP ni candidate. Angka sajak lihat sin borok so om hay lai tong lai ungka ba. Angka ang paima ka to sarap to buni korang kanai si paima no. Angka borok om hay kai ungka ba ang jak lihat ta. Abo kori. Ang bobai kun bo ano si ya bo. Sini na, enggak tahu bukan ang bobo ay asal uko kerja. Ang bom hemat ang kapag narok juga party kayo, may daw ay got nang maniko. Abo tam honi sanay tabo borok. Je building sakani kitar mato. Party no hote na abo ungo. Enggak tahu bukan nijin borok abo kaiman saya. Tangi ba joto lukurong no uko agin che raja sajak. Uko balance tangdi no. Enggak tahu ni bagalo may kanya nang ba. Abo minimum pone ata rongon. Acha je no na kitar puro ke aja ko kono uporo sori ja. Aro kitar puro botol sisi nuka. Kan ya ko mobile keriba bunitos na ko mobile me na kata. Ni ke bo jaga sabu nuka. Ani ya ko mo kasya. Ya ko kasya abo tambe ko kana kita ka to pom kasya sai to ngo bisi omun sau. Gor ke ya ko ka tinta sili nang ka. Ke total na aro tinta ya dui ko ekta sili rekha ka cham nang ma lang kasya ritu kata. Je o ma ke na kitar jana ro khorok buse. Abo pajona moto to. Ke bor ono lang sini ya. Kitar ne ro ke khorok buse nu dano. Abo building saka borok ko bang matong. Ke yang ni bom uko tos tono aing bo tos ton horo. Afro borok si kata duita la saka o. Ke ang bo haksal mutam di salu sungbo. Ke borok building saka ni kita ma ba sing sak bisi to ko mangka. Ang saka borok tos tono nung tos tono heda. Then tos tono nung soishe borok sida sini ka borok le romui maya tisa salu. Ke to ba ke
bongni party ni ho abo angga borok ko bangman tongo a building go sakawo nuho manita abo haksal a janala kinate se borok na hat ami sinima tangi ba borok ayang sembo salo ke borok sing last to sing wa ang kita jak paye bono phono kaya ko phono ge akoi taise sal hai por se yang sabjani abo tos thone basani ya ge thono ka ke nuho kata ke borok ko bangma tong sakawo Loroke ki lamawo nakad din not kinar. lamawo just menu to an bumu ke soran de borma ani para kolabagano Pure Report, Ginny Kora. The Tipra Motha Party continued its winning streak in the TT-ADC elections as two more heavyweights, James Tabarma and Prasmit Tabarma, secured emphatic victories in their respective constituencies. The results from Ramchandragarh and Halhale Ashram Mari further solidified the party's dominance over the tribal council, leaving the BJP to contend with significant margins of defeat. Yes. In one of the most closely watched contests, James Tabarma emerged victorious in the Ramchandragarh constituency. Despite a spirited campaign by the Saffron Party, the electorate moved decisively in favor of the Tipra Motha candidate. James Tabarma won by 20,837 votes, and David Tabarma securing only 18,187 votes. Tipra Motha victory margin by 2,650 votes. The defeat for the BJP was even more pronounced in the Halhale Ashram constituency. Tipra Motha candidate Prasmit Tabarma secured a crushing mandate, leaving his opponent Ananta Tabarma trailing by a massive margin. Prasmit Tabarma won by 17,796 votes and Ananta Tabarma secured 11,660 votes. Tipra Motha victory margin by 6,136 votes. Both James and Prasmit Tabarma have expressed their gratitude to the voters and pledged to prioritize local infrastructure and the protection of indigenous rights as they take their seats in the council. देखिए ये जो जीत है ये जनता का जीत है, महाराष्ट्र का जीत है। हमेशा हम लोग लैंड राइट्स के लिए फाइट कर रहा है, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, हमारा भाषा के राइट्स के लिए, और लोगों ने दिल का आवाज सुन के हम लोग को वोट देके जिता दिया। और आज हम त्रिपुरा का जितना भी लोग है, हमारा तिप्रासा लोग जितना भी हमारा वोटर्स है, हम सबको शुक्रिया करना चाहते हैं, थैंक यू जानना चाहते हैं। और उन लोगों की वजह से आज हम ये जो जीत हुआ, आने वाले दिन पे तिप्रासा के लिए अच्छा दिन आएंगे। जो ग्राउंड लेवल में जो कार्यकर्ता है आपका, उनका लिए क्या मैसेज रहेगा आपके लिए? जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, मैं उन सबको बहुत 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 शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि पब्लिक का बिना हम कुछ नहीं है। और स्पेशली महाराष्ट्र को बहुत मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा तिप्रासा के लिए सोच के जितना भी प्रेशर दिल्ली से दिया गया, वो सब प्रेशर को झेल के उन्होंने हमेशा तिप्रासा के संग खड़ा हुआ, तिप्रासा के लिए फाइट किया और अंत पे तिप्रासा जीता है। बहुत हम लोग का जब काउंटिंग हुआ था, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड पे इतना वायोलेंस हुआ, जिंदगी में पहली बार मैं इतना वायोलेंस देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम बहुत पेशेंट तरह से काम किया और एसडीएम साहब ने भी हमें कहा, रिटर्निंग ऑफिसर पहली बार इतना पेशेंस होके काम करते हुए वो देख रहा है। तो हम सबको शुक्रिया करना चाहते हैं, इवन टू आवर पुलिस टीम, टू आवर लॉ एंड ऑर्डर्स एंड एवरीवन हु एवर वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल, एंड आई थिंक इट इज द विक्ट्री ऑफ आवर पीपल। Following the declaration of results by the respective returning officers, the streets of Khwai and Ambassa were flooded with supporters waving the Tipra Motha flag. Reporter by Biplov from Khwai, Ginny Kora. Kenaram Riyang, the Tipra Motha candidate for the 26B Chandra Kalsi constituency, has officially secured his mandate in the 2026 TT-ADC elections with a commanding total of 14,937 votes, an achievement that triggered widespread celebrations among party workers and supporters. Following a substantial victory in the number 26B Chandra Kalsi constituency, the returning officer and sub-divisional magistrate of Santir Bazar, Santi Ranjan Chakma, formally presented the certificate of election to Mr. Riyang, confirming his mandate. During the subsequent press briefing, the newly elected representative expressed his gratitude and shared his vision for the constituency's future development.
আমাদের এখানে কাজ করা হয়নি। আমাদের স্কুল, রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ, এটাকে আমি প্রথমত প্রায়োরিটি দেব। এটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং গরিব যারা ত্রিপ্রাসা এবং নন ত্রিপ্রাসা যারা গ্রামের মধ্যে গরিব আছে তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করবে এটা চেষ্টা করব। খুবই ভালো লাগছে। এটা আমার মহারাজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগে। মহারাজের চেষ্টাই আমি এখন এই পোস্টের মধ্যে আছি। শিক্ষার মধ্যে তো অনেক সহজ সরলভাবে কাজ করা যায়, এখানে একটা অন্য পরিস্থিতি আমি অনুভব করতে পারি। কর্মীদের প্রতি আপনার কি বার্তা থাকবে? কর্মী অনেক কষ্ট করেছেন আমার জন্য, অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমার জন্য ভোট দিয়েছেন, এবং যারা ভোট দেয়নি তাদেরকে আমার অনেক ধন্যবাদ। আর আমার আবেদন থাকবে শান্তিপ্রিয়ভাবে আমরা কাটাবো, এবং আমরা জিতেছি। আমরা সহজ সরলভাবে এবং ঘৃণা নয়, আমরা হিংসা নয়, আমরা সকলের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আমরা কয়েকটা দিন আমরা কাটাবো, এবং সবার প্রতি অনুরোধ করছি আপনারা হিংসা করবেন না। আমরা সকল মানুষকে, সকল জনগণকে আমরা শ্রদ্ধা দেব এবং সম্মান দিয়ে আমরা কয়েকদিন আমরা চালাবো। এটা Reporter Bikram from Santi Bazar, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। From Lychee Drinks, refresh your feelings. Sobrai nung yagro mai te shadi ano jung jali kai tor nung yagro mai te shadi ano managni shini alama Shethani oromani rimilama o kashlema bachanani bhankariani subrainam yagromaiti shadi ano
Koknaya borokni langmao hamsa mengkeri simia mas mak omornai koknanai borokni langmao ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolokbo ngai Kebuino bekhabai no naitok di जों जेफ्रुओ kebuino sini langmao tonnai sini langmao a kebuino tornai loknai te kaham bethai thairenai Pandani puilawo o pandano nai tongnai jotono no ang sobrani mung bai khaka hamtai hamjak machi bai yapare o pandawo lamsok jawo belake hambai o pandano nai tongmani bagai khaklayo kaitoni kokthai no nongkhanawe kaham ke busiwe mani tongkhana hanai phadi sung tabuk bo haino bini kokthai rokno khanawe sranglai phionai tamokhe phadi sakang rasa mung tangsa khanawe bokhano tiyar khlailai bana Ya phang bono bochu bono saima bono paitha bono ya phang bono bochu bono saima bono paitha bono nine ham jama tongo nene khai rama tongo nene ham jama tongo nene khai rama tongo ya phang bono boso bono Sungno ham zakma bagai jesule Sungno mo thangna bagai jesule Khai romana karma sini bagai to bukha Sungno ham zakma bagai jesule Sungno
नमो थांना बागै जिसुले खायरो माना कर्मा सिनि बागै तुबुखा खायरो पानां सुबाय hamzak mana karma gonangle khairo padan sugai hamzak mana karma gonangle ya phang bono butsu bono tengma bono pai tha bono ya phang bono butsu bono tengma bono pai tha bono nini ham jagma tongo nini khai ma tongo nini ham jagma tongo nini khai ma tongo ya phang bono butsu bono Maya genang sobrai nangle khairok ma genang sobrai nangle sukha tong thok no ya kai nangle khai khasan no thana nangle Maya genang sobrai nangle khairok ma genang sobrai nangle sukha tong thok no ya kai nangle khai khasan no thana nangle khairok ma genang sobrai hamzak mana karma gonangle khairok manang sobrai hamzak mana karma gonangle ya phang bono butsu bono tengma bono pai tha bono ya phang bono butsu bono tengma bono pai tha bono nini ham jagma tongo nini khai ma tongo nini ham jagma tongo nini khai ma tongo ya phang bono butsu bono Khanai tongjabai nei khapangni kising rok takubuku rok mathanaisi subrai Jisu Kristo ni mong kotharbai norok jotono tini bahaino o langmani khorang pandao bokha kupur bai lamsok jau thangnai pandarogo jeng samai katalni mathai simani kothama kahamno remchi nei jara salaikha tinike remchi thamno tangsane simi salai thanglaina khanalaina tamutong tawkhe bonise sikang subrai Jisu Kristo samani sabo Jisuni sakni borok abono tuinai kisa khanai nalaigrana
বকে মাথায় সিমানি কথমা কাহাম রেম চিনিনি তাংব্रै চিদক नि सिमी खनाय मानाना आरनियो तामनै सिजाक दंफायदि खोनालायग्राना जिसु बररक बाय कक साय दंफ्रु बेनि बुमाबाय बेनि ताखुक सं फाय सफायबायखा बबाय कक सालायना होनाय बरक फातार बासालायजाक हाके आरनि बरक खरकसा खरंनि रक बन हाय होनाय साखा नाहरदि आयां निनि नमाबाय निनि ताखुक रक नोंबाय कक सालायना होनाय फातार बासालायजाक जिसु आ कक सानायनो हाय होनाय साखा साबो आनि आमा साबो आनि ताखुक सं हाके बनि साग्रि रकनो यासि सुरुय हाय होनाय साखा इको बसे आनि आमा बरकसे आनि ताखुक सं चुकनो हानि आफानि मुसुं तुई तंनाय बरक बसे आनि ताखुक आनि बुखुक आनि आमा असुक जरानो जों मोथागलायग्रानाय अकक बाय सुब्राय जिसु ख्रिस्ट तामु सानानाय ब सानानायो फला बाय फला करं माने चुकनो हानि आफानि मुसुं तुई तंनाय रक बरकसे आनि ताखु बुखु ते आमा चुकनो हानि आफानि मुसुं तुई चुकनो हाओ साबतं काइटरनो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आफा हानै रिंनाने फोरोंगो ते बबाय जे गोरोंजाक बबाय जे गोरोंलायजाक फलानि बिसिंतै बनि बरक आसाय गताल अंजाक ते आफा काइटरनि मुसुं तुइखे तंनाबागै साकथारनाय बरकनि फला गोरोंलायमनि कक्टमासे अरनियो बस्राय स्रेके साइरु बाहान बथैनि जायति ब तरिया तर्कुई मान्या फलानि जायति रक्सि तर्कुगो आबोखे तंफ्लायनाय बाहान बथैनि जायति रक एबा जायति बाहान बथैनि गोरोंलायमानि आबो साकानिसि फियाबा फलाबाय फला गोरोंलायमानि बोखाबाय बोखा गोरोंलायमानि काइतुरबाय गोरोंलायमानि आबोखे बिसिंनि आबो तै थैफ्लाया बसाक थाप्ला जायथांगो हा खायपायो फियाबा फला तै थैफ्लाया अ फला काइतुरबाय रजाकमानि अमंखा लांमा ओ लांमा तै चफ्लाया तुमुंनो काइतुरनि फलाबाय गोरोंजाक हंखाखे बाहाके गोरोंनाय सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो लामा बन पयतो खायनाय रक बर काइतुरनि बसा हानाय हनजाकबायखा फारिजों तैसा सकाङै थांलायना आबोखे माथाय सिमानि कथमा काहाम रेमसि थामनि तांसानि सिमै माइसलै सारमाने रोंथमा अरनिया सैजाक दङ माइसलै सारमाने रोंथमा सुब्राय जिसु ख्रिस्ट चुकनहानि कक्टमा न ब चुकनहानि कक बाय सालिया फियाबा बररगनि कक बायसि सासियो आबसुरसे जत्तनसे क्लाइको जाफ्रफासजों नुगुइ तंमाने जाफ्रफासजों तांगै तंमाने जाफ्रफानो जों सामुङो थेपाइ तंमाने आउति मानै रग बायसे चुकनहानि कक्टमा न ब फोरोंसियो अर तामनि सैजाक दं फाइदिजों खोनालायना माथाय सिमानि कथमा काहाम रेमसि थामने तांसानि सिमे आ सालनो जिसु आनगनि अंखरि लेक रुकुंगो थांगै फोरोंना हानाय आसुइखा बेनिथानि आसुक बरकमा गथुम फाइमाबाय ब रुं खुंसावो कासाय आसुइखा यांखे आसुक बरक तै रुकुंगो बासालायजाक हाके बरक न रोंथमाबाय कक गोबां मा फोरोंखा बरक खरकसा माइसलै सारना हानाय थांखा सारफ्रु बाक्सा माइसलै लामाव क्लाइखा हाके टक्सा रक फायै चाय खिबिखा बाक्साबा हा करै थानि हलं सिकिओ क्लाइखा हा बांथायानि बाय माइसलै दाक्ति न बुमु पेरखा साल कासाय फाइफ्रुखे आबुमुक गलै रामप्राय थांखा हाके यारों गोबां सुख्लायमानलियानि बाय दाक्ति न होइसै थांखा बाक्सा आ बुसुलुंग क्लाइखा हाके बुसुरक तरसावै आ बुमुक न कलबै खिबिखा बाक्साबा हा काहामुक क्लाइखा बथाय ब थाइखा बाक्सा रासा बाक्साखे दक्सि बाक्साखे
खुनजु तंखेबा अककनो खनादि किचिं रक टिता खुबुखुरक सुब्राय जिसु ख्रिस्ट नि कक फोरोंमानि आबो माइसलैबाय फोरोंगो चुकनहानि कक्तमानो माइसलैबाय फोरोंगो बरखरकसा माइसलै साना थांमासे जोंबो सारो माइसलैरो हुग्रवो माइकेलियो फेबा आरनियो ब माइसलै सारथानि बनि पान्थरो एबा बनि हुगो हा दालब्रैबो मानखा बनि माइसलैबो हाइनो दालब्रै जागो कलाइखा दालसाखे लामाओ कलाइखा माइसलै लामाओ कलाइखा हेखे आ माइसलै तामुं थांखा माले बलंनि तगरक फायै तक थुरक फारुरक जेसा फानो फाइने खलै जाइबैखा हेखे आबो बुमुक से पेलां मालिया हा बिसिङावबो हाबलां मालिया हाइख्लायनाय माइसलै आहाइनो मागनां थांखा तै कैसाखे तै दालसा माइसलै बर' थाङै क्लाइरिखा माले हलं सिकि गोनाङो क्लाइरिखा हुगोबा हलं सिकिरक गोनां हा रक दंनायनो हा हामथायारक आरो थाङै क्लाइरिखा हा किसिसा मामाबायनो माइसलै बुमु पेरै बाइसबायनो नाइसा थावके फाइग्राखा फियाबा सातुं तुंखे रामप्राय थांखा ते कैसाखे तामुंखा माले बुसुबुलंसे थाङै क्लाइरिसिउ बुसुबुलं आ बुसुबुलं क्लाइनाय र माइसलै बुमुक पेर फानो आबो बुसुबुलं तरै आबरनो सिंख्लै तंमाबाय कलबै तंमाबाय बथाय थाइ मालिया बाक्साके हा काहामो थाङै क्लाइखा बरनि बिसिङो बतां काहाम काहाम थाइनि बतंगो बाक्सा बकुबु गोनां बतंगो अमजेके थाइलेखा हा काहामो माइसलै क्लाइमानि माइ फांरौ हाइनो अम हाइके थाइलेयो बाक्सा काहामको बाक्सा हामियाको क्लाइना हाइबनो थाइलेखा जिसु साइ अकक साबाय खेनो बतामनि सा मले खुनजु तंखेबा अककनो खनादि खुनजु तंखेबा अककनो खनादि खुनजु बा साबनि करितं नाथं यारंखेबा जतनो खनानाय फियाबा बोखा तंखलाय बुसिनानि फान तंखलाय पयतो तंखलाय अककनो खनादि हुमानिसे के जों तामनु हुमाले बरक दालब्रैनि बोखानि कक अरने साजागो माइसलै तामो सुब्रायसु रंथमा सबाय साफ्रोबो आबनो साइ खनाराखा तामनि बागै ब रंथमा सानानांखा ताबो बनि सिकां अ रंथमा सामानि या गुलखेनो बनि साग्रिराव मोलां जाबायखा बनि साग्रिराव फाइने बनो हायनि सोंफायखा सुब्राय नोंतांगै बररकनि थानिबा रंथमा बायबा ककसा बररक बुसि मालियानि कग्रनो आमते रंथमा रकबाय तासाजासदि हाय हुमानि कक जिसु हाय हुनै साका काइतनि हानि बिसिंनि ककनो नरकनो साइमान रखा बरकनोखे साइमान रलिया तामनिखे खरक सासक नि किसा तंखे बनतैबो रजाकनाय हाखे बतैबो गोबांमा मानाना फियाबा करैनि थानिनिखे जे तंमा सुदानो सेगै नाजाकनाय ताममाखो करैनि न हंखेले तेबसे सेगै नाजाकनाय गोनां न हंखेले तेबसे रजाकनाय तामखे सुब्राय जिसु ख्रिस्टबा गोनां रगनि बागै फाइमाक लाइखा तामो करै रनखो ब नाइसले जागो हायदे फियाबा अकको जों गाहामखे खुनजु क्रगै बुसि नारानि नांगो गोनां तामो पयतो गोनां ब काइतनि ककनो बुसि खेते ब पयतो बांगो काइतनि ककनो खना खेते ब बखा कसमो पयतो करैले ब साजाररक लंगा खाररक आबुनि ककनो से साजागो ब जे पयतो किसा तमासुनो न चुकनहानि कक तुमारक सबाय सख्रुबै साजाखाखे आबुनो बीरमान से इंजागो पजा से इंजागो आबुनि कक से अरनियो साजागो करैनो बनि जे तमासुरु से सेगै नाजाकनाय हुमानि कक बरक नाइसिगानो हाइफानो नुग्लाक बरक खनागानो हाइफानो खनाग्लाक एबा रमै मानग्लाक नखादे सुब्राय जिसु तामनि बागै हायनि ककसा बरं
नाई दङ हायफानो नुग्लाक बोखाबाय नाया हांखाय खानाय दङ हायफानो खानाग्लाक आमतिसे अमुतैनि बागैसे आं बरकनि थाने रोंथुमाबाय कक्साव होननाय सुब्राय सुसाव जों तैसा खोनालायानो आवबायनो जिसाया दियारि हाय होननाय सालांमानि आबो बरकनि थाने नांफैखा बरक खुनजु कायचमै खोनागानो हायफानो रमै मानग्लाक नरक मकल कायचमै नायसोगानो हायफानो नुग्लाक तामनि हिनखे अ बररक खासिया बरक खुनजुबो मुथुबो मकलबो खलबो नैयाखे मकल दे नुग्लांनो खुनजु दे खोनालांनो बखा दे सिलांनो हाखे बरक आनि बखाक खाके फिलै दे मा फायलांनो आहुनि बागैसे बरक खुनजु मुथुबो फिया आं दे बरकनो हामरुलांनो हानाय गायतर साव हामरुजाकना किरिना बागैसे बरक खुनजु मुथुबो कक्काहाम खनायमेनिया कक्काहाम खरायमुं आबर खुनजु कान्या केटाय जागो बखरक तुंफ्ला जागो कायतनि कक खनागाखेनो खुनजु से कान्या बखरक से तुंफ्ला जागो आमति बरकनि पयतो किसा तंनानि फानो करि खायपायो रोंथमानो तांगै बुसियां बा परनियो कायतरनि ककनो साना थांगैनाय सुब्राय जिसु ख्रिस्ट स्राय स्रायखे रोंथमाबाय फोरोंथानियो गलायसेखेनो तमुनो बखाफियावै खोनागाखे बखारै खोनागाखे बुसि मान खामो आबरर तेखिसे थांलायनो नरखे बसु तालिखा गाहाम गजा नरकनि मकल नुखा नरकनि खुनजु खोनाखा अ ककनो मुइतो नारगदि नरक नुगमानो आसुक देरि रक बाय कायतरनि आसुक बररक नायना मुसुं जागै थांबाय जामानि हेफानो नुगलिया गजा नरक खोनाना मुसुं जागबाय माने हेफानो खोनालिया गजा साबनो खोनानानै मुसुं माने जिसु ख्रिस्ट मोथांनायसा फायनाय साइ कलांबायनाय दियारि कुसुं दियारि रक बरक ओ फायनाय हनजाकनायनो नुगना मुसुकबाय माने बखौ बायसे साइ माकलांसिउ मकल बाय नुगलांलिया फियाबा सुब्राय जिसु साव बनि साग्रिरनो नरकनि मकल नरकनि तालिखा नरकनि खुनजु बेलाय के हाममारि गोनां हामसजाक नरक बायथां नुखान बायथां खोनाखा नरखेनो बायथांनो साखि जों तेखिसा अ माइसिलै सारमाने रोंथमानो सुब्राय जिसु सबाय सामाने कक्टमा बायदि खोनालायना आबोखे माथाय सिमाने कथमा गाहामने रेमसि थामने तांसि चारनि सिमै खोनालायनाय आरो तामनै सुब्राय जिसु सागा खोनादे हाके माइसिलै सारमाने रोंथमानो तामो साजाखा आबो खोनादे कायतनि हानि कक नावै रमै मान्यारक बरकनो ओंखा लामा ओ क्लायने माइसिलै हाय बरनि बखा लामा हाय माइसिलै क्लायखा टक टु फाइ जाय पैखा कायतनि कक खनाखा मताय हामिया बरनो पगरुइ रखा पहुइ थांगा खुनजु बायसेतै खनाखा ते बायसेतै थांग पैखा मुइतो मारगिया बखाबाय खनालिया हंखेबा सामुं नांजागिया हंखेबा अमहाय नंनाय मनि बखा लामा हाय लामा तै ताम थांग सिकावबो हिमनाय बरक हामबो हिमनाय सकालबो थांनाय लामा बरक लामा बखा लामा जैसा फानो अंगै मानो ब आमतै बखावो कायतनि ककसाया आमतै बखावो कायतनि हाममारि कसाया यासागै मान्या मुइतुल बलाय हाय तै कसाया हाय छल थांपायु बावै थांपायु खुनजु बायसातै खनाखे तै बायसातै थांपायु सुब्राय जिसु ख्रिस्ट साव बरकनि बिसिङो सारजाक माने माइसलै आबो शयतान सेगै तलांफायु बावै थांगो सामु नांजायाबा सुब्राय तेव साव कक खनाखेनो खाफां स्रां जागै खावो सबनाय रक बरक नंखा हलं सिकेओ क्लायनाय माइसलै रकहाय तामुखे आबो बरकनि बखावो हाबसुक यानि बाय
borok kebang degi tongi manya abo baino akok ni bagai tekto man fruke eba satok jak fruke borok phatsa uslui thango baksaba akok no khnao tamukhe borok sengsarni kok wansugo rang rio mokol chungo abo baino akok kobol jagai thango hake buthai thai manya engo amutui bororongno busulungo klainai maisli hai phiaba akokno khnawi abono romui tongnai borok ngkha ha kahamo maisli klainai hai borok buthaibo thayo baksa rasa baksa dokchi baksa thamchi ke thaileyo kisinok takhukhurok kaituni kokthai no khnanani thangfru bukha phiogirari haiklainai boni kokno yasakdi kothoma kaham no yasaknani bukha phiogirari nini bukhano lama haita khaidi busu bulung haita khaidi eba holong siki haita khaidi phiaba ha kaham hai khaidi abu khawase kaituni kok kasau abu khawase kaituni hamari kasau aroni se hamari buthai thainai kabangma borokno hamari reimano nang amtui borok ngdi subrai jisu kristo taufano naisingui tongo boni kokno khapang phiogui yasakdi jisu jotono hamari rathang amen Khaklayo nang kaito ni kokthai rokno khanawi kaito bahai khe bini busarokno hamjak chuba mathangna lama khlai a kokthai rokno pandani bisingtei busiriri manra khana hanai aw omo haikhe no chung buskangni panda rogo bo haino chung khana laiphiunai haikhe teibo chung pholao torui logui kaitor bai teibo halo kaham khlai tongai manwana buskangni pandao haino hai malai laiphiunai pandano orono muthak laisiwana kaitor no nini nogo joto no hamari bai khogui tonglang situng hambai phaidi thangnai panda mathai bijapni sungmarini saklaimung khana laigrano thangnai pandani sungmarini saklaimung wngkha bi poito khlainai rokno khapangni kiching phaidi tinini sungmario hablaiwano tinini sungmari khe borok kalainai maislam rokno togrok kholai chabai kha hanai mathai bijabo sakamung a lamao b
holong thayo si busolongo di hakahamo khapangni kiching o sengmarini saklaimung khonapungni damsni ni bisingo no jungno A B C D bomo ongnai sahorbai jadi chini number WhatsApp iba SMS khlaiye 8414859961 sahorpru norokni mung ni kumabo si rohorke belai no hamnai nung o pandano chajakna hane kha khlaio jungno miss call khlaidi hake nung bo apply ngai manwana Sini bekau tamu tong Saideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Kamerema, Burkharna Musuma, Bunina Sak ni Klainana Musuma, Akoro, Abotirakno, Hibia Sak, Jesuk Fana Suridi Sandi, Kapui Hopung Sapung Sandi, Mangla. Joto palbak sakhe binisha among tangnani jeng palbak sakhe kai dole no nango phai si di nang le tago binisha among tangnani joto binisha among tangnani jeng palbak sakhe kai turle no ringo Jerusalem, Bugra
তাদের সিকিউরিটি দিয়া কতটা স্টাফ থাকছে? chini khorang nai tonai joto takhok tai bukshon lamshogo hanga chung tini phai shok paijak lok boban buskango tamni ngangke chung saimano miya 17 April salmari TTIDC chongbarati lekhamani heka result rumani salmari wo tipramota han hoite wa shahapango asungani thangai tongpiro 24 atuk thaitei hanga aboni yagulo tini hano hoite wa hasteni bubagra ha bubagra orwa bini khorokni khoroktam tai kubuni bini bodoli borok rongno toi hasteni haste phabai malainen phaimani chung nokangke sabuagra aro governor bai malai phaimani yagulo no chung saimanai borok tamni bagai tini aro hasteni haste babai malainani phaika आया कुछ दे गाड़ी क्यों निकाल दो ले लो सर ले लो कल आपको मालूम था कि हमारा TTADC का रिजल्ट निकला है एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो कस्टोडियन है वो हमारे गवर्नर हैं। इसके लिए आज एज अ कर्टेसी विजिट वी हैव कम अलोंग विथ माय CM, EM, मिनिस्टर एंड इलेक्टेड मेंबर एज वेल CK जमातिया। हम लोग आए हैं एज अ कर्टेसी विजिट टू मीट द गवर्नर। Sir, when is likely the government to be formed in the TTADC? Governor will go through the due process and issue a notification, and as soon as the governor issues a notification, we will follow the entire rules and policy and go ahead with it. Tentative date कब होगा? वो गवर्नर ही आपको बताए तो ज्यादा ठीक है। हम अभी गवर्नर से मिलके आए, गवर्नर ने कहा कि वो पूरा कानून का किताब देखकर ताकि जो प्रोसेस है he will go through the process, the notification उसके बाद। सर इलेक्शन में একটা কথা যেহেতু কালকে এডিসি ইলেকশন কাছে এখন আপনারা সরকারে এসেছে কিন্তু বিজেপি সরকার বলেছিল তারা এই সরকারটা তারা নেবে এবং তারা পাবে এবং আসার পর সবাইকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছিল যে সবাইকে দেখে নেওয়া হবে সেই জায়গাটা কিভাবে দেখছেন আপনারা? किसने बोला था ये बात? सेम सर। तो आप उनसे सवाल पूछिए। सर मैंने नहीं बोला ना, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। सो दैट मस्ट बी हिज पर्सनल व्यू। जो कानून में लिखा है वो कानून सबके लिए एक ही होता है, वेदर ही इज द चीफ मिनिस्टर और समवन लाइक मी और एनीवन इन द कंट्री। जबरदस्ती कोई कुछ को भी सीज नहीं कर सकता। झूठ को लेके आप लोगों का स्टैंड क्या रहे झूठ के साथ में? वो मैं अपने पार्टी से बैठकर बात करके मैं अपना बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन हम इसमें सब में हम लोग पहले बैठकर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना स्टैंड लेंगे। सर, डिस्पाइट यू सेइंग सम वायलेंस इज वेस्टिंग, व्हाट इज योर मैसेज? वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग एक दूसरे को मारपीट करते हैं। मैंने भी DGP से आई मस्ट थैंक द पुलिस। DG वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विथ मी, SPs वर इन कॉन्स्टेंट टच विथ मी। मैंने एक दिन में 5 बार भी SP से बात किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। DG साहब से भी मैंने बहुत बार बात किया। सो आई मस्ट थैंक द पुलिस फॉर ट्राइंग टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर। आई थिंक ये जो कल्चर है हमारे स्टेट में कि हम एक दूसरे को बॉयकॉट करते हैं, एक दूसरे को मार पीटते हैं। देखिए, मेरा शत्रु पाकिस्तान है, मेरा शत्रु बांग्लादेश में जमायत इस्लामी हो सकता है, मेरा शत्रु त्रिपुरा में जो CPM को वोट करता है या जो BJP को वोट करता है वो नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज द कल्चर दैट वी शुड इनकलकेट। यू आर ए इंडियन, आई एम एन इंडियन, वी मे हैव डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेफरेंस, बट वी शुड नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज अ राइट टू पुट देयर वोट। नोटा जो करता है उसका भी एक अधिकार है, तो ये हमारा कल्चर होना चाहिए। एंड मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक त्रिपुरा के लोग एक दूसरे को अपना शत्रु मानेंगे, हमको हमेशा पड़ोसी देश एक्सप्लॉइट करेगा। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं कि अगर त्रिपुरा को डेवलप होना है, ग्रो होना है, नॉर्थ ईस्ट को ग्रो होना है, इंडिया को आगे बढ़ना है,
then we should stop fighting with ourselves and realize that our real enemy wants exactly the same to happen, and we should not allow that. বিগত দিনে বলা হয়েছে এডিসি কোনো উন্নত করা হয়নি, বিগত 5 বছরে কোনো কিছু করা হয়নি, সেই জিনিসটা এখান থেকে এখন কিভাবে স্টার্ট করবে নতুন? माय फ्रेंड, पब्लिक ने जवाब दिया. पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी बोले, पब्लिक ने हमको इतना प्यार दिया है, बहुमत दिया है. अब मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि दिस इज बिकॉज वी हैव स्टूड अप फॉर आवर पीपल्स फ्यूचर राइट्स एंड वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. आने वाले दिन में मैं अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं 3 गुना और ज्यादा काम करूंगा और मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं करूंगा. Sir, you are in the Supreme Court also about some of the cases still pending, particularly coming out. I think in the next 1 week or so, I think some matters are coming up regarding certain bills. We will follow it in the Supreme Court. We will not back down of the Supreme Court. Sir, like the VC election, which we got a positive result, we will follow the bills which have not been forwarded to the Honorable Governor by the state government. The matter is in the Supreme Court, and we will wait for the Supreme Court to pass a favorable judgment on behalf of our people. सर इस बार ईएम में क्या नियमों का है क्या? वो सब में हम लोग पार्टी में बैठकर बात करेंगे और तब हम बताएंगे. इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन ईएम बने, कौन सीएम बने, कौन चेयरमैन बने. इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लोगों को, जिस लोगों ने, गरीब लोगों ने इतना प्यार से हमें सपोर्ट किया है, उनका अधिकार के बारे में बात करना हम बंद नहीं करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक मैं ले जाऊंगा इसको. Sir, after this verdict, you are sitting for a review meeting also, I believe. So, what it speaks about the alliance and how the people take the alliance as a whole? I think there are many good people, as I said, in the BJP. There were 1 or 2 people which misled the Honorable Chief Minister. I think the Honorable Chief Minister has seen the result, and he should also see the activities of these 2-3 people जो CPM से आए हैं और इन्होंने बीजेपी में 2018 के बाद वो शामिल हुए और उन्होंने किस तरीके से गुमराह किया, मिसलीड किया, मिसगाइड किया और आज उनका ग्राउंड पोजीशन किया है. तो मैं सिर्फ एक ही बात अपील करना चाहता हूं, अगर हम लोग अलायंस में हैं तो एक दूसरे को पार्टी को तोड़ने का क्या दरकार था, हॉर्स ट्रेडिंग का क्या दरकार था, किसी सहयोगी पार्टी को या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को भी क्यों तोड़े, ये करने का क्यों दरकार था, ये क्यों किया गया, इसमें सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए. और अंत में पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है और पब्लिक जानता है कि कौन अपने लोगों के अधिकार के लिए खड़ा रहा और कौन पुलिस, पैसा और बुलिंग टैक्टिक्स में किसी को कमजोर करने की कोशिश की. और मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, अभी भी समय है. प्लीज ट्राई टू चेंज योर पॉलिटिक्स because the new generation will not accept this sort of politics. Whether it is Tripura, whether it is Nagaland, Meghalaya, Assam or anywhere in India, the young generation wants a different India and not an India which believes in horse trading, एक दूसरे को गाली देना, violence. I don't think the young India wants that. Sir, Congress governor was inactive during the election. Why? No, he was active. He'll have to be more active now. But he was active, but he has to be more active. सर आप सपोर्टर पब्लिक के बोल रहा है जो उन्नीस देवमा को इस बार आपका कोई एक्टिविटी से नहीं मिला था. कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है वो मेरा इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली हैंडल करूंगा, उसमें आपको चिंता का बात नहीं है. अनिमेश मेरे साथ 5.5 साल 6 साल से वो तिपरा मोथा में आया था. वो डिप्टी सीएम बना है, वो एलओपी बना है, वो मिनिस्टर बना है और मैं उनसे जो भी मुझे बात करना है, मैं मीडिया के थ्रू नहीं, मैं उससे प्राइवेटली बात करूंगा, मीडिया के थ्रू बात नहीं करूंगा. One of your candidates won from general area. Hollywood Chakma is my youngest. He was Hollywood Chakma 2008 से मेरे साथ. But before 18 साल. Like some minister from BJP alleged that just because you don't consider some community to that one, that's why you given him that seat. But he eventually. Santana Chakma one day will also come and meet me and will join Tripura Motha. I guess
जोंखनागा जे हाबुबाग्रा बंगारो फाइ मालाय फाइमानि जे हास्तेनि हास्ते फाबाय बंनि पार्टीनि दालपिदाल जे सामुं हुमुंनो तयै तामनि हिंगांके 24 आचुक थायो गप्लाय अंमानि परेव बरकनि जे गभर्नमेंट सनामनानि बा बरकनि तांबोतां दालबिलाल दङ आ इशुनो तैनो कक्साव हनि साका हाबुबाग्रा प्रदीप छुटे बर्मा गेनर खनाय मानखाना बिनि खुबतै बटाम हनि साका आबन बागे ट्र्याकरि नाइतंदि चिनि खरां কতটা স্টাফ Saboni nang Agartala. Saboni nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo din atong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora woro zaknai purong mo. Kok sanai halong siro khognai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong din norok chini khara. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षय ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। Alam sini korang naik hasil joto lokal rukna angin lagi wahai hai superna jamatia. Bishibrum naik ke taklai bishibu akai tritiani offer solowi tonggo dukan bu eva shop roko kabang mano. Abda iklai na sorna kamal jewelry bu offer solowi tonggo aborokno Simon line ni bagai sengkiri phai shop ka falnogo sorna kamal jewelry falnogo inke aru jaga ni takubai thani kok salai nai boroni akai tritiani offer shop busuk solowi tong busuk discount rok solowi tong aborona silai mana. Takuno pila langsung ni bermusagar lagi. Ani mungkai topon dagruma, ang sorno kamal jewelers ni khoroksa salesman. Ke tabuk je ang dongjarawa solai tong man akhoi triti ani offer solai tong mani diamond rock ni bomta hai offer solai tong.
তিনি নিসিমেনো টংথক বুইচনি সালো তিনি স্বর্ণকমল জুয়েলার্স অফার চেংসাই রেখা ओंखाय अफार न तै चिनि अर डायमंड मेकिंग चार्ज 100% डिस्काउंट दङ ओंखाय गोबां मा बोरि रंनि कानजांनाय डायमंड फिंगारिं 13000 नि सिमनो स्टार्टिं दङ ओंखाय पेंडेंट दङ दङ 8000 नि बिसिं सेंबेग ओंखाय इयारिंग दङ ओंखाय गोबां मा कालेक्शन सबायजा नेकलेस स्टक लाइट वेट नि बिसिं ओंखाय इयारिंग स्टक दङ एके लोएस्ट 13000 नि सिमे एके हाईएस्ट एके बुसुरंग नाय आमो 1 लाख रक ama hairok tang kate bo nang gabang mana nambo tong single solitaire diamond bo tong amo 1 lakh ni bisebo ngi mano ama haita jodi si diamond kraibi akoi pai ka amne replacement rokte re tong sa jodi no 1 year ni bisingo 5 cent diamond krai kamai thangka angka mo company no free no mane snamoi re naita free of cost eke jodi si o diamond or jaga o falno go paija kha inka paija ga ang oro no falfinai hinga ke जे पाइमन इसे दरांग रोक मान फिना याका बद बारे आबता है आमो तो कारण बेलो न होचेसे कारण बेलो से खाइ जे नंग पाइफुरो रोम नि ताबो तिनि सालो 10000 गन पाइका अंका नंग आमो 1 इयर फरो गो एक्सचेंज खान्यां का 10000 टंग लाग जे रांगथाक दामबारि वो बिनि बो दामबारि थांगोता अंका आपुरुनि जे कारण बेलो आमो न होचेनो फाल जानाइता ऑफर बसुक जरा रक सेंस टंग जागनाय तिनि नि सिमो ऑफर स्टार्टिंग 2 तारिख जरा मे नि 2 तारिख जरा ऑफर चलि टंगनाय फारिखे जों और जागो जे कताल डिजाइन सखाय माने आरो बा कताल कलेक्शन सखाय माने आबरनो बो जों ताखौ याते नालेनखे ताखौ किसे फनो दिन दनि डिजाइन दो अमखाय एग्जिबिशन डायमंड एग्जिबिशन तिनि सिमे स्टार्टिंग खा अमनो कताल डिजाइन अम सखाय माने अम तिनिनो फास सखायो नाइनि मानो अम सिंगल नेकलेस मी बनाइ मानो का जदिनो खुन जन नाना बो खायबो जोरा खायबो नाइ मानो गोल्ड प्लस डायमंड गोल्ड अंकामो प्योरिटी 18 कैरेट अब full price besok Omo full price 1.5 lakh ro mane 1,50,000 ro omo hero abana kare ngate ke somo om busun na thok tong anya ji abu ke besok price ro na omo ngai 3 lakh o necklace simita abano kare te iya go kanjang nai ro iko fingering katal sokai kya नाइ मानो अमो एग्जिबिशन बुदिनो डिस्काउंट माना बुसुंगाय पर्सनल बाबे आं मै फाइ मालै फैदि आं डायमंड फुलोन तंग आं मै फाइ मालै खायका अमो आलादा बाबे डिस्काउंट माने स्टाफ रोनि बिसिंगो डिस्काउंट तंफियो आमते माने आं पर्सनल बाबे डिस्काउंट नाइका जदिनो डायमंड पाइना बुसुं तंनाय रक सिक्ला रक आं मै फाइ मालै फैदि बेलाय नांग माने कक साइड का बबाय फाइ मालै फैदि फोंगे जत सिक्ला रो फाइ मालै फैदि ताखौ बाय एके ब डिस्काउंट बुस कबां रोनाय आबला साइमान लिया फिया मालै माने यागोलो न साइमान सनाय अ ताखौ बुस डिस्काउंट न एके नाइसिंगै तंग या करे फाइवै मालै फैबेदि कलेक्शन न कामा तंगो नाइ फैबेदि स्वर्ण कमल ज्वेलर तिनि निसिमि ऑफर अंगै तंगो एके बफ्रुस ताखौ पाइने हेकामो सेकेंड में 2 मे जरा तंगनाय के जरा कबां माने तंगखो दाक्ति फाइवै नाइ फैबेदि कताल माने दाक्ति फाइका इनके से कलेक्शन कहम न रगबो मानाय इनके अबने बागै किसे दाक्ति फाइका किन जाना हायदे ताको इनके कताल अपडेट स्टक मानाने बागै सिनि खरां बाय बकन गै तंगदि सालब्रम न जोंरग नि बागै कताल अपडेट तो बय तंगो तामो अपडेट खबर ने अंतंग याखबा कताल कलेक्शन रांसा ग्रिसा आउता हेरो कबां मानो अबन बागै साइ तक जक सिनि खरां नि टीम बो आं सुपर्ना जमातिया आन लगे तंग सालजों दे बर्मा बलायना हामबाय
Farinke Swarnakomal Jewelers ni diamond ni collection naiman yagulo offer rock Simon man yagulo rangsak ni bu offer rock busuk solai tong Simon lainai tabuk to solai tong go akoi tritiane offer rock ke offer so tamotong katal collection tamotong abarona Simon lainai ke ukok sai khanare diamond to song Simon like ke rangsak roni wole busuk offer rock solai tong ke special collection katal rock tlu tong কল্যাণ খুলুমকা যত লোকরক না স্বর্ণকমল চ্যালেঞ্জ নিবে থাকতে সিনো 3 থেকে অফার চলি তঙ্গ মানে 3 থেকে তে সেকেন্ড মেজর চলি নাই তাকে মানে গোল্ড নি মেকিং চার্জ হংকে 30% আগে নি স্লাইটিক্সা 5% বাড়িউনি তাকলে ডিসকাউন্ট জাকা তাং হিংকে যতনো সাইমানি তঙ্গ রাংচাক রংনি দাম রক অনেক নম্বর খানিনে মানে লোকরং না টিকসা মানে বেনিফিট খাই রাখা 30% অফ ডিসকাউন্ট রইনে কে ডায়মন্ড হিংকে সাইমান খানা বসে রক ডিসকাউন্ট তং তাম তাম তং কে গোল্ড নি ওংকে কবাং মানে লাইট ওয়েট নি ম্যাক্সিমাম সিনি স্বর্ণকমল জুয়েলার্স হংকে লাইট ওয়েট নি মানি রক কবাং মানে মান থগো তাবো অন্য জাগো নেকলেস যদি 10 রং হিংকে সিনি র 5-6 গ্রাম রং থেকে না স্টার্টিং হতা হিংকে লাইট ওয়েট রং কবাং মানে অখতিতিয়া ফাই দङ গাবন বাকি লাইট ওয়েট রং নি কালেকশন নেকলেস সুনি ইয়ারিংস সুনি যত মানে লাইট ওয়েট নি মানি মান থংনাই তর rangsak no karai tabuk no rok ni Swarnakomal ni obo tamasi khamang silver ni butongo na ke silver ron bole mungsa offer okri de silver ni discount tongo te ka sange Swarnakomal jewelers so mane tabuk 22 carat ja 24 carat ni bo mani ya 24 carat ninge sudu coin by bar sima manaita tabuk sana thangang ke katal collection ron bisingo important bobo tong tabuk tole maximum je nugmani hinke tabuk necklace rongni mane light weight rongni onek cholibo te chain rongni te finger ring rok ate henota mungsa special karina as tabuk suzarago special actually senior jotono special tang hinge ke tabuk light weight ni mix ko asak tabuk red bango light weight ni mane islami me habno Swarnakomal jewelers obono mane ham mane kaham keno quality sunami ne light weight ni sunami to phai kata ita abo offer so lenai me 2 tarik jora na ke tini je soliman starting man wo busuk jora gold to phalja khana abo tole tabuk mane count tole samia kaham no mane gold rong tole kaham no choli tongo akhati te rogo bopte hang na able basngo se saiman chine inke Swarnakomal jewelers so visit khainer bage lukorona musa se koina muso যতনো ফাইনাই ফেডি Swarnakomal jewelers মানে পাইনা বাগে সিমিয়া নাইনা বাগে ফেনো ফাইদি বপতে হে কালেকশন রক মানে কাহাম বপতে হাই তাবো অন্য জায়গাও কালেকশন তমা হাই সিনর বপতে হে কালেকশন মান থক যত লোকরং ফাইনানি কই যাও Swarnakomal jewelers বিখাক্তি থেকে তেকাই সংকে বয়সো বেশি কে তালনি যত লোকরং Swarnakomal jewelers থেকে হামজামতে চিবায়া ফরো হামবাই dalai Sarai sawi khana rakha Swarnakomal jewelers so diamond and gold ni busuk percent offer solai tong ke busuk zorate o offer solanai specially akhoi tritiani angai inka ke Swarnakomal ni bakhate bu boisune te bishikatal ni khaka ham ya farkal lokorno inke sini khorane bakhate bu boisute bishikatal ni khaka ham ya faro sini khorane team ni bakhate inke salrune update changroi tanai ni rokno sangbai krangai tangri belai na hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর গয়না মুদ্রা ও সামগ্রী
একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। आइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में, और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। खुलुमखा हासिने जत लोकलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारि बखासै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो अबुसु सेनाओ बाबा गरिया जदुरि नक दुखंग हामारि खुलुमखै तनिना इखो जतन तन्थ गरियाते। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। खुलुमका आं सुनीता मुरा सिंह नरक जतननो लामसो गोसिनि थाबुक साजरानि कक बरक कक तुमावो पुरानो फाइदि नालेयानो तिनिनि कक तुमा बखरक रक खागामानि बारने आसु थाइमानि खाइनो खाइ डिडि एडिसि हाबांगो आसु फाटि प्रमथा डिडि एडिसि सोंबारि नाहार जागवानि काइनि सिब्रे आसु थायो आसोंबारो बिजेपि काइब्रे आसु थाइमानि नो बखानो बान्यानि नांखा Thirteen Simnatamagari Rabindra Deborma 17,862 day. 14 Buzunogoni Ronald Deborma 20,000. 55 vote by Kaplai Unka DDC song by the war. Kaplai Umani Yagolo Katung Tony Bising the Bruno Lambo Shobin Harka Bodoni Adam Rock.
DDADC Chongbari wa Chenka BJP ni heavyweight candidate Bipin Deborma Bimol Khantu Chakmate Bonmoluson Tripura BJP ni Khagamung Tongmani Kabang Asuk Thai Tuyi ADC Hapangwa Asungani Piaba Paithani Mang Pribon Nungsakha Pherlaimong 20 kila bagma constituency Tripura Mothani Badani Punachandra Somati 70,082 Manik Kaplai Angka Hainu Haiti Waisa Hapongo Paimani Bagai Ashlo Khatung Sakmani Bokshaka Tripura Mothani Badani Punachandra Somatia $19,398 board by Kaplai Onka 11 Maharani Port Dela Morani Tripura Mothani Badani Utpur Deborma O Asukani BJP candidate Mantri Vikas Deborma Samari Somatia Chenka $70 Pekojla Zone Manjinokra Asukani BJP ni Badai Mazi Deborma Mesune 22,707 board by Kaplai Onka Tripura Mothani Badani Gita Deborma Fashlo DDADC Somebody Result Shakai Zaman Yagulo Returning Officer Badani Gita Deborma Africa Certificate Tabukok Tuma Shukroboi Kagamani Barne Asuk Taimani Haino Hai DDADC Hapango Asuka Tripura Motha DDADC Songbari Naharzakmani Kaini Sibri Asuk Tayo Asongbari BJP Kaibri Asuk Taimani no Bukano Banani Nangkha Haino Hai ADC Hapango Asungani Tangitong Tripura Motha Fashal Fungo DDADC Songbari ni Kaini Chisar Asuk Taini Budlak Hazakmani Kaini Chisar Asuk Taini Total Kajis ni Counting Center Zakha Ashalo Joto Counting Center Rono Fungni Damsani Shimi Lekazakmani First round counting by Mani Yagulo Tripura Mothani Joto candidate Rogno Shukangoi Thamani Mangfli Kashawi Faika Abani Yagulo Dibor Onka Hankino Amang Flirok Shrashre Inka Edisha Hapango Devasha Asungani Tangwidongo Tripura Motha Hane Ashlo DDADC ni Kaini Chisar Asukthani Bishingo Kaisibri Asukthai Mani Kaplai Onka Tripura Motha BJP Manka Kaibri Asukthai Kaibri Asukthai Baino Ashalo Bokhano Sabangani Nangkha BJP Tamani Hinke Shakango BJP Bodole Asukthai Dongmani Kaichoko Taklani ADC Chongbari Honke BJP Kaibri Asukthai Baino Bokhano Sabangani Nangkha Pronto diga sayo চারিদিকে দেখেন দূরে একটু Ashlo Kaini Sibri Asukthai ni Bishingo Jotoni Shlai Kabang Board Mani Kaplai Onka 19 Amtuli Gulagatini Tripura Mothani candidate Mudukumar Deborma Ashlo total board manka 29,794 voters Ashlo total board manka 29,794 votes Yakte Khakso Faising Hinke Jotoni Shlai Kom board manka Monus Holing Tani BJP ni candidate Shukesto Taborwa Beni total board 462 Abai kana Ashlo Kaini Sibri Asukthai Kaplai Angoi Tripura Motha Haino Hai Hapango Asungani Thangitong Mani no Tui Lukoro Khadong Zakmani Kokshaka
kuksong paide gerung sa unglai nani paide bu kuksong paide motha sa unglai nani paide ta kuksong paide nasa sa unglai nani paide bu kuksong paide gerung sa unglai nani raja kami wo kakha thantani boyar sikha raja kami wo kakha thantani boyar sikha paide ta kuksong paide bu kuksong raja nolam sok nani paide ta kuksong paide bu kuksong raja nolam sok nani আসলে কবাং বোট মানে চংবারিও কপলাই অংমানি ইয়াগুলো ডিডি এডিশনি যত ভোটার স্ট্রক ন খাকা মিয়া ফারকা ডিডি এডিশনি কপলাই অংনে ক্যান্ডিডেট ড্রক जों ताबो नयमान खा आनि गानावनो yang दुजना कैंडिडेट नो जों रैली खालामन बिसिंतै सारते कासे कक संना मो संगो निनि कन्स्टिट्युएन्सी ओ जे नों कग्रमा हाकेनो गोबां मार्जिन भोट्स मानै कप्लाय इंखा बाहाय मा तं ताबो ताइ कुबुन कन्स्टिट्युएन्सी रगति प्रमोशन बसु जर्तै मार्जिन मा त कुन फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी न थानसानि फान्द कुन फान कासिनार मे बुबाग्राना के कासिनार मे मु पुलन सिमि साइद हो एवं ओ इलेक्शन अब आस्ते आस्ते के जतो जानि न रिपोर्ट फाइ दंबायो एवं विनिंग परसेंटेज प्रमोट पार्टी न बिसि बां যত চিনি ভোটার অর্থাৎ 17 পেকওয়ার জল জন্ম জয়নগরনি এন্টায়ার ভোটার ন আ বেলেখেন বখা কুফুরাই হামবাই না মুসু হামবাই চিনি টোটাল ভোটিং খা 22707 গাই লিড খাইকা অলমোস্ট 21000 मैडम Obo actually obo ani joy ya, obo kecini tipra motani joy, tipra sedofani joy, entire 17 pekor jola je voters tongai boroni joy, boroni kapai mu, engkai obo no first of all obo no borok ni wan sukma bai, borok ni tamu demand tong, BC wise tamu demand tong obo nang khusklai, obo no je mansak fulfill khlainya nang tai kok. Mangna jago chini party ni baik kami ni kalau khas ini jodoh lukurok no, betul betul yang sih chini ki promotion party candidate no support kene korono belai kya hambai, te jara chino bodo ya poro kono tantro no bisas kayu bodo nai ro poro no bul hambai ya paru, chini elaka o shanti matong nai kaham kurun ke matong nai, chini hamjang mani no chini te bu kuchugo mati sanai, jara chengbai मिलिवै दंनाय बर'नबो बिलाइ हामबाय याफोर दै चिनि वार्कार कलनि रमनबो हामबाय याफोर चिनि महाराजनि आशीर्वाद बाय जों हायनोहाय जनगण जोंनो हयतो सावै हायनोहाय एदिसि अथ' मानि बागै जत एदिसि आमसायनि बिलाइ हामबाय याफोर दाख्लानि एडिसि संबारनो तुइ बिजेपिनि खागा मुंटं मानि डिडि एडिसि हाबांगो बिजेपि 28 आसुक थायो अप्लाय अंगै एडिसि हाबांगो आसुने हेने पियाबा काइब्रे बोट बाइनो खानो मेथेबै बखराव बमै गसुइ नानानि नाखा बिजेपि बायथागति प्रामथानि बखागदे मुसा साजगे फानो फासल सानो जराव बिजेपिनि बखागदे कासु गक्सापाना ख्लाइजाखा गक्सापाना बायमानि यागला हाउसनि मन्त्रीअग्रा तामानि शाखा खानावइनाय दिदाबो গণতন্ত্রের নির্বাচন হবে নির্বাচনে হার জিত থাকবে তো আমরা তো অ্যাকসেপ্ট করি যে কোনো কারণ আলটিমেটলি তো জনতা জনার্দন জনতা যা বলে সেটা মাথা পেতে নেওয়া উচিত এবং যারা এই এডিসিতে এবার জয়লাভ করেছে বা যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাবো যে এরকম একটা গণতন্ত্রের যে প্ল্যাটফর্মে আপনারা সবাই এসে এখানে পার্টিসিপেট করেছেন একটাই আমার আবেদন থাকবে যে কোনো জায়গার মধ্যে কারণ ইলেকশন আসবে ইলেকশন যাবে কিন্তু কোন জায়গায় যেন কোনো অশান্তির বাতাবরণ না সৃষ্টি হয় এই দিকে একটু নজর রাখবেন না ঠিক আছে অনেক সময় তো হয় আমরা তো আরো ইলেকশনে তো আমরা চাইবই অনেক কিছু বা বলতেও হয় অনেক কিছু কিন্তু এটা তো মানে সবসময় যে বলার সাথে কাজ হবে আমরা এখন এইগুলো নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করছি কোন জায়গায় আমাদের খামতি আছে তো এগুলো নিয়ে আরো বিশ্লেষণ আমরা করবো बायथागो गोबां बदमानि हायनो हायति प्रमोटा एडिसि हाबांगो आसंनानि थाङै दंमानि खादं दं थौनि बिसिंदैनो डिडि एडिसि जंबारि दे लेखामु बायरो जाखा Bureau Report Chini Khorang
13 Simna Tamakari Rabindra Deborma 17,862 te 14 Bozunogoni Ronald Deborma 20,055 vote by Kaplai Unka DTADC song Bariwa. Kaplai Umani Yagolo Katong Tony Bisinte Brono Lamzok Shokin Harkap Boroni Arong Rock. Tawakai selagde Finally, Rangsakan and item of Jotto Chini Kabang Talk, books on Norok, Simon Jotono, Tinino, Paitak Nishal, or TTA, his Chongmari, Jotona Kalo, Nashing Light on money, Jotto, Tiprahani, Zoto Lukro, or Chongmari, TTA, this Chongmari, Belani crucial. Since Simon Omoni Pore behind high BC election at Tangitongo. Tinichung Fai Shop by Jack Tinikon team or Mohanpur SDM Buskango or Swami Bibikananda College of High Shop by Jack or Zagawa. Simna Tokmakari constituency Hakaba Tekaishanke Bojon or Wakina constituency needs a Duita constituency need Tini O Colesano counting Klaizaka. Counting Klaizamani Bishingo Haino Yango BJP Nibaka Bojon or Basanaitongo Ronabe Debarma. BJP ni bekak Simna Tokmakari bas na tung Indrajit Deborma. Yang Tipramota ni bas na tung Kunenyo sitting executive member Sir Ronald Deborma Hakaba Sir Rabindra Deborma. Tini ni Belaini oro historic moment ni mano tam ni ngangkai o duita constituency no duita constituency no duita candidate Tipramota ni no win ka gebang margin mai vote manenya boro applying ka. Sang Simon ka Bojunogar Wakinaga constituency ni Tipramota ni candidate executive member Sir Ronald Deborma bought 20,000 plus votes by Gebang margin highest margin mananya bo bini constituency ho applying if nuka apni log 13 Simna Tokmari Kari constituency ho bahino Tipramota ni sitting executive member Sir Rabindra Deborma bo bahino 17,000 plus votes maximum margin mananya bo applying ka obahino yango nai nugi man kana lukorok busuk tong thoglai jak ok duita constituency amchani lukorok belaino khas rangai Katong Toglaino or Tinino victory celebration, grand celebration Kanya Hino Hazar Luko or more than 500 plus vehicle Faizak. Farshalo duty ADC song Barini 28 Asok Tayo Lek Hazaka. Abahikino or Shalo 13 Simna Tomakare 14 Butzono Wakino counting Faizaka Mohanpur Olezo. Arshalo Kaibri Rauno Lek Hazaka. First round of Kabang board Maribai, Shakangzak Tartan, Simna Tamakari Debramotani candidate Rabindra Deborma 14 Buzuno or Wakinogoni candidate Ronald Deborma. Paita with Tartan Simna Tamakari Rabindra Deborma 17,862 14 Buzuno Goni Ronald Deborma 20,055 board by Kaplai Unka TTADC Song Mariwo. Jongbari Kaplai Umani Yaglo Tartan Simna Tamakari Debramotani Patani Rabindra Deborma Damu and Pengaika Kanalati Lokorok. Sasang report being the Saibano Tipramota maximum seats now in your government from Kayatangitango. BJP is a slogan Atas in Bishung Atas Nana Himani Komotai Bagi Film Tawakai Selagde Sobariakom Selagde Selaimana Biantaka Bibinikok Biantaka Manik Saha Bangladesh Nisi Takwana Bini Tamra Karen Bill Payako Borga Singabe Painai Galai Kontoka Edisi Mahapang Paiman Simia, 2028 mo semi-final sang pasungdak. Sa tabog TTS Chongmari Paiman Yaglo BC election nga thangitungu. Obon Yaglo central government khakte bahai reaction phaine je bus kangi. Ora asuk tong khai nongo tabog. Ahai birima bhaim biri. Sir baitai kaise kok sanai sir Simon 2028 general assembly election nga thangitungu. Tini ni all the Chongmari Paiman Yaglo TT edition Chongmari by example to Buitong Buskan is a Chongmari no to map si Filzak Sinai map BJP map Filzak Sinai Tai Kokroi Wana Sangai Kere Buskade Abuk Saiman Sitong Manik Sahabai Bipin Atau Bukur Montri Bersama Ribiang Kemaitan Hamle Tabo Tabang siapa Kenai tu Polis non tadi tikai ngar nahati ni Hai kai Kalpuni Kogrok Sawoi Public ni joto wan sungmani no bo ni saimani haisi ebong boje saimani bo tabuk nungnai Delhi lukorong tam ko kasar man Simon je history tong Tripurani election khangke no Chongmari pa khangke walai toklai violence nu gusang tam ko kasar nai lukorong tinin o Chongmari pa sung bubagra bo sajak violence ke bata khaidi nang jidi khai sak tong toklai di Tong Toklai mani bumri woi, ebong sini parti ni bumri woi, kebo ni nogo hamla tak hai tung, kebo na ta butung, kebo ni nogo mani rokta na halai tung,
যদি আপতিরক সাইমান খাঙ্কায় जोंहा पार्टिया जोंनि जेसे केस खायनाय बद जेखुनु दलनि फांथं कारण राजनीतिनि मैदानाव मैदान पाइथाका लेखा बायखा दावखे पाइखा हायसि हामबाय साहेब बेले हामबाय Abai kino arch lokok sanani thangge 14 bojang no korwa kino koni padani runel de korma tamani shaga khanawani lero tabuk जों ताबुक नयमान खा आनि गानाव yang दुजना कैंडिडेट नो जों रैली खालामन बिसिंतै सारते कासे कक संना मुसंगो निनि कन्स्टिट्युएन्सी ओ जे नों कग्रमा हाकेनो गोबां मार्जिन भोट मानै कप्लाय इनखा बाहाय मा दं ताबुक ताइ गुबुन कन्स्टिट्युएन्सी रगति प्रमोटन बसु जर्तै मार्जिन मा दं कुनु फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी न थानसानि फान्द कुनु फान कासिनार मे बुबाग्राना केव कासिनार मे मु पुलन सिमि साइ दङ एवं ओ इलेक्शन अब आस्ते आस्ते के जत जानि न इधर 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 सारे इधर 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 ये मेरा हॉलीवुड चकमा है 2007 8 18 साल 19 साल ये हम लोग का वाइट इधर 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 पीछे ना जाना देखिए देखिए बहुत पहले से दादा पीछे ना थैंक यू ऑल माय डियर वॉरियर्स गुड जॉब शुक्रिया शुक्रिया ए इतने आपके 30 years 25 years हाँ थैंक यू ओके Oh my, marca. हमारा कल रिजल्ट निकला है। आज सब इलेक्टेड एमडीसीज और जो नहीं भी जीते हैं कंटेस्टिंग एमडीसीज का जो जिन्होंने कंटेस्ट किया है इलेक्शंस में 28 के 28 कैंडिडेट के साथ हमारा मीटिंग है, रिव्यू करेंगे और आगे का आने वाले दिन में हमको क्या करना है उसमें हम लोग इंटरनल पार्टी डिस्कशंस करेंगे।
सर CEM क्या चेंज होगा या नहीं, ये सब बात कुछ डिस्कस नहीं हुआ। हम लोग बैठ के बात करेंगे आने वाले दिन में क्या। इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन क्या पद में रहता है, इम्पोर्टेंट ये है कि जिसके लिए हमने पब्लिक से बात किया था वो डिमांड को हम डाइल्यूट नहीं करें और कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। खासकर क्या यहाँ से देखिए, मैं आपको एक बात, आपका जो सवाल है, हम लोग अधिकार का फाइट लड़ रहे हैं। जिस दिन अधिकार मिल जाएगा उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल फाइट करेंगे, लेकिन जब तक त्रिपुरा का जनजाति को उनका अधिकार नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है कि कौन क्या पोस्ट ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि पोस्ट टेम्परेरी होता है, पब्लिक का अधिकार परमानेंट होता है। तो हमारा परिस्थिति शायद थोड़ा अलग है, तिपरासा का परिस्थिति थोड़ा अलग है। जब तक हम लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिलता है, मुझे नहीं लगता कि हमें बात करना चाहिए पोस्ट के बारे, या कि हमको बात करना चाहिए कि हम किस तरीके से एक होकर आगे बढ़े और अपने लोगों का अधिकार उनको दें। सर, बहुत सारे जगह में खानसा बहुत यहाँ पर संतरास हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा। संतरास जहाँ में भी हो रहा है अनफॉर्चुनेट है, और मैं अपील करता हूँ सबको कि त्रिपुरा में संतरास नहीं होना चाहिए। तो ये जो नाराजगी है हमें शत्रु के ऊपर निकालना चाहिए, और शत्रु पाकिस्तान है, बांग्लादेश में है। क्यों एक दूसरे, अगर कोई CPM को वोट करता तो वो शत्रु नहीं बनता, वो भी हिंदुस्तानी है। जो कांग्रेस को वोट करता है या BJP को वोट करता है वो भी इंडियन है। तो हमें इंडियन को इंडियन से, तिपरासा को तिपरासा से, बंगाली को बंगाली से, हम हिंदुस्तानी को एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहिए। ये मैं इसका एकदम खिलाफ हूँ। सर, वॉरियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे और ऐसे लोगों को क्या होगा कि हमारे लिए जब तक, बहुत लोगों को लगता है कि ये जीत है, ये जीत नहीं है। असली जीत तब होगा जब हम अपने लोगों को तिपरासा अकॉर्ड के अंदर अधिकार दें और अपने लोगों को एक अच्छा कल दें। सुप्रीम कोर्ट से का निर्णय आ चुका है। मुझे लगता है कि जून महीने के अंत तक VC इलेक्शन हो जाएगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और हम VC इलेक्शन में फाइट करेंगे। और ये जो डेवलपमेंट है जो 10 साल से नहीं हुआ, ये हम हर VC में ले जाएंगे, और ट्रू डेमोक्रेसी हम विलेज काउंसिल लेवल तक इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। इधर 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 सारे इधर 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 इधर। ये मेरा हॉलीवुड चकमा है 2007, 8, 18 साल, 19 साल। इधर 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 पीछे जाना ना, देखिए मतलब पीछे ना। ऑल माय डियर वॉरियर्स, गुड जॉब, गुड वर्क। सुपीरियर एक आपके 50 years, 35 years। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। আমি একটু দোলাতাম
Oh, ma, marca.